le tupu oe o tupu e whaavavau lava Yesu Yesu mamana mapaia lo suafa O te whātara whātu le nei tai au fōu le lofa maleanga le leo le tua o tai mailo soifua mula ola tātou au ria le tai au le nei o le asolua sifuru lima o le tātou fōu launga le masina au kuso lua awhi lua sifuru maleono o le au nanga ma le tautua le nei le si ufofonga o le lau mua. Ia ai alo mai loa o le tātou sauringa anotu e tatala ia tātou whaasala launga le nei tai au tai ia le sunga le whaawhingainga Reverend Tuiloma Fia no Usila Tuiloma. Mai le kalesia Cornerstone Sāmoa Assembly of God Ministry o Tahuhu iau Gilani. Iau si mai loa le whaafonga. Te whataro whātu le nei tai au pou. E po ia mare mamanu o le au whaafonga le si ufonga le lau mua le nei tai au.
Pai se foi pai tauranga fia o sunga I whawhenga inga fia mwhatua e se foi le loa mar pa ia o se o tātou tunu o Sāmoa. O wha tāru whalava. Tau tāru. Mālo whae. Euro sinsili o lero sa iri mai pea I a te mātou au mātou o ese pea mai lawa fio. Euro lata mai pea I a te mātou ai ui na mātou le iloa. Wai mai na ia mātou mo tua langona lo whatasi mai. Tua malo walofa. E fōai mai a te mātou le file mua o mātou loto. A fau. Toa mo mātou nganga e pei o nei e fola mai. O walo. Tua siri e se. E na whapai e ina kangata I lau suafa. Tu te wala watu le mingao ma le whaaralo e tstawai. E le ringi mai lau nganga pa ia I o mātou lunga e pei o nei e whai le au profeta o apostolo na mua. Mātou mauti noa patasi mai le nei sauninga. Whai ai o na mātou whai avi inga te tau malou mapat. Whai ai o na mātou whai tau I lau a fionga. Loa lo fingano lo feta lai mai ai. Whai ai o na mātou te talo, ma le tonu, ma le whalongolongo, ma le manini. O soani mai ai mātou, whai o na sauni mea uma mo le vi ingo lo sof pa ia. Pāwawau. Ene. Atu stato pese I nei tai au.
Se fasfaitau ma le fiong pa ia le tua wa finia foi le nei tae le foi ma e pu so swani mo oe lo medei fu mai le nei asfo le solua le nei vai aso a fiflia mai le tu se ia mia nam ta upo sumanto non fai upo ton ia foi te mia o le ta feo le nu o le tua o patronia fix futa sanga foi lea o ia mia eu ia tono al fare pui no le tupo kia ai kia ia mia ia paitauia o foi la o ngam so swani mo oile nei kaiao o me leifu mai mo lo wala mai le nei kaiao panga solo fuanga ma por klame le nei aso petolu e fa pelo no faitawina e wala mai ia tia o tali atu ai lea ia te oi o whaari atu lea ia te oi mea te tele whaingata mea waele loa or to me I will answer you show you great and mighty things you do not know le tu fata singa o le nei aso foi a eta pena mai va vai le nei aso lo kalame ma be umala e a o yo lo balau tu foi ne fu fanga te balau jo ainga o ya wo au a le taiao a mataina lo waso le nei taiao ta o lo balau le tua au lo tama e le tala ngai na lo fai mai anemia o me te tele ma fai ngata mea we le loa i fo yaso ma po fuanga ma mea malapa so te le loa fa tai le tua ua tato au dia nei tai a fo au le anga ingo le aso ma mea malapa so te le loa mea o luma tu lao mo mua se o lava le yunga ta ua lea e le fai upuna e tolu ia e wala mai ia tia o tari a tuai lea ia te oi e ia se silina ma ia se o soani mo oi ma une ni taia e tua ta ma o le tua le alo o le tua le ngang paia isa tatu ye le aso na nafi lava Yesu Keriso nei le alo le ola mare kumon e ia se ta se latu tama le ui mai ia tia Pela te whamarosi e tua ia Yeremia. Iai o ia i ngā mawhaingata. Ele ngā mia balau mai. Iai me te tele e o iai lo loa. Whaingata. Pela nene yaso. Moa lau whafonga nene yaso. Ei whaingata o le ala o nene yaso. Me te tele e o ia le taino mai vala au o mai na ia o le tau o le fe au le nei tau au le atua mai e tali mai mo iwa suma tasi fai poi suma le lima poi e le vala au o ta vita mai vala au mai ia tea utali e tuaile ia te ia. O! Ia te ia le pupuanga, e lave ina o ia, o whatupu ina lona mamana. Ele winga o le whamtana. Au fui tā vita, ai ona tali lea, whamai lea tu o au. Te lave ina oe, te whatupu ina lo mamana. E aso Sāmoa, Fafo. E ia se sili o na leo ina lo soifua ma le tai au se o le fiat.
foi na te whatupuina, e lei a tau le mamanu ringa, le lei a toa na te sitia oe, I ngā mawhainga tā. Whau pe lusu riva lava, le whau pe mtau pe lusu riva. E tusi lava le ngā Yeremia, whai suma le lua, poi e tusi ai, na o tō wala awai lea I a te o fo I o tō ma te talo mai I a te te whalongo fo I a te o tō uiwa ngai e whanai le whaupunga sutasi sa urupui o nei o te loa manatu ai I a te o tō manatu le manuia te o le malaia o whetalai mai ai ova e fo ina atu I a te o tau le unga o iai le whamoe moe. Pa o wala awai lea, a te ia au. O fo I o tau matatalo I a te au, e whalongo fo I a te o tau. Pa manosi nā mo I tātou le nei tai au, pa whonga e whaina I le upo le tua le nei tai au. Pa au le tua, longo ia e tari mai o ia foi nau fuanga ma por klame le nei aso me te tele ma be le loe tato la vai o le wina tato e valau de tua ali amatanga sa ve ulau spook mai valau nistangata patalu tae le ni tae au de tua lo Samsoni va la volta seli le tua manato le Samsoni anto e valawa Samsoni le tua lo fa mai to e pai mai mangalo a fonga le tua tato lo le un volta e avere malo sia Samson ia le tua le nei taiao le lei foi le tua fa fonga le nei taiao le upu fa malo sia to e valawa le tua le nei taiao au le tua lo fa fonga mai le tua tari mai le tua a longo mai le tua o vala watu le nei taia a tātou tutana mamanu ma le mātango fia o mea na whaia si da fia lawa I le na whaia I tātou mātou oli ie o mātou atua te tau lava na mātou tu atu le vihinga ma le whanetanga ma le mana I lawa fio. Ana e whaia mea umalawa o na rofinga ngalo fo I ai la tau maua whai. Pei ai ni maunga I whaia fo I e lawa fio le la rolanga. E atu lau. Pai le vavau e o le whavavau. Lava o le tua. Pai mai ante I mātou I le aso nei. Tuae o mata e vaai ai, te linga e whalongo ai. Lo ai lo whatasi mai pēr. Uina le vaia a ua whaaria mai la ua fio I ngā ruenga au au. Mai le whatotua mātou te loa ai. O I o au mātou aso. O e whatonuina mea mātou te oi ai. O e whaia mea le lei ai. Mai le whamoe moe, awaina o fuanga mamau. I mai, ia te mātou le lofa e tu ina tu ai, ma le ato toa la wa fio me aro whau. Ma losi o le tino, ma whau ma le nganga na e whatupuina e tonu ia te mātou. Tua le tamā, le tua siri e se. Whamanuia foi le tua I la wauna ia tu fue ma le au whaingaruenga le si ufonga le lau mua. Nuia le nei ala leo, nuia foi le au whalongolongo le nei taia. Foi lava le vihinga I lau fio. Ato whalongo le tua ma to wala au ia te oi. Te tali mai ia te mātou le nei aso. Ngata le ia I mea te tele, mea le loa I mātou. E tua whaftai, tai lo walofa mlo wanglele.
ta ile soifua ma le ola o ainga ma lau whanau nei aso le tua te o ato walau le tua ya jo to umalawa le lofa tu no le li yo Yesu Keriso lo fo le tua to ma le mafitanga patasi ma le ngang paia nene men le na ua whafonga na tino i tātou sauri ngā loto na reitai au na taita ia lana auna sunga Reverend Tuiloma fia no usila Tuiloma mai le kane sia le Cornerstone Sāmoa Assembly of God Ministry o Tahuhu i Augilani ia whaila uleo masuia lau whafonga mo le toile ngā whaftaitele lava le sunga le whawhingainga whamano tāpena whaftai mo le tātou sauri ngā loto na reitai au ia ngale leile tua ma whaamanui atu manu te leile lava singa mfuafuanga o le alo ia i whaftai lava o le teimi leo sifuru iwa minute o te alfitu ia whafonga le viinga o le tua whaisau tatalo ia whangasolo le tātou proklame awhalfitu o le tātou proklame o le ata o le taia o tālofa lava. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O mai ole upu malo. Tau tai tai mai le ano le aso. O le a. Ha. Malo. Vamos.
Ya, mala au mai lava. Oni malo. Sama nya lu malo le wa wat. Ya la to sila yai. Vamos. Sila. Pa. Sila ya pea. Sila Sāmoa, o wa pal via malo India, malo wa nel. India. Sabai, o dai, o pal via malo kana, o wa uruma. Ai kalilaya. Ya Sāmoa, ande, pal via mai tanga, lamba, ni. Ang tesiri nawa yai ay siya wa pio mayal mamalo lang langi kia pau laso nen. Ole ole avatu tali vai vai lapa. Hop. Vai tu no la pai ba. Hop. Hop. Tu no la pai ba. Oh hey, if you haven't received your enrolment pack yet, we might not have your correct address, but there's still time. Enrol, check or update your details at vote.nz by midnight 25 October or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission. Ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua I le aso foraile. Ata o le taia.
le tātou porkalame le ata o le taiao, ia le neua tātou toe wheiloai, lungo pēu le ea, mālo lava le tauatai, wha mālo le onsai, ia manatu o lo o manuia nai tu o le tātou atunoo, ia po le nai tu o le lalorangi o lo ea mawai, ia mesifu tonu o Wellington, mani usila nei mālo, so i fua mālo folau. Pataro fatu ina ia wauna le tua, i wauna le tua ma o nato whalitua, inga te leo le mālo si o le tunu mana i whanau, ia tā pena furito tele mo whiau mga luenga ma onga le nei aso, ia e whapitore whatalofa nei tātou mtua tausi umalawa, lor so i fua ma lo lava le tāpuai, whawhitai mola au tau, tāpu inga ringa te leo le tatalo. Ia e manatu, ia e fisusu ia i lava, ia le te leo taimi, ia ona o lea e tau te iai le swing o le tau nei te mia, pui lava oe, ma whamawhanwhana lava oe, ia e tūlango iei le nei vai tau le malulu. Tātou porkalame le atau le tai au, ia le fo amitalia le nei taimi le aso lua o tātou iai, au vai le kālena le nei taimi, ia tusa o le aso sā muri le aso sā nei, ia tau lunga, ia le masina o kuso i le aso lua asau, ia o i le aso ngfua asau, tau lunga le masina o kuso, tātou fo laure ia se tema, ia o ke topa novema te sema, uma fo le tau sa. Mai tau ina lei taimi le to tele o e pele ia i tātou atu ua le mawhitanga i le oranga nei, ia ua tātou loa lava o le oranga nei e le whaafawau weiseis, ia ua mai e le li lava noa e tāpena pena i tātou, ia mo whaafawau e lua la whaatari mai, po le whaafawau whanonoa, po le whaafawau ori. Ia ua tātou loa tu sa mare upu e le o kometi nānu weiseis, tau lava na talia le li o Yesu, ia muli o nāla mwhailo na whingalo, e le fulau whapopo nei aso e, whamangalo atuai ma, angalelei atuai ma, fia ai ma alofa ai. Ai eise meo hele fia, ia, mangalo si uso nai te leo fia iai. Ia, o le isi tu, tātou whanongolongo nei le saunoanga le li palemia mai Sāmoa, le fono le vason tēnei. Ia lena tālo sanga mai ai, ia, e to tele o tangata, ia tātia ese ia mea ma le vevesi o le atunu, tātou walo i luma manga i luma, ia ma whaise swinga fau, Sāmoa la la. Ia, ole a whanga solo tātou programi alo whatu nei tātou wompa anga ie mafuta mai sunga Ewan Sila, Simeona, sunga whafowina, whaftai lava ia le mafuta mai i nei tai au. Ia le ngatai lea, ia ole sunga pali, siona tua a, ia Erika ma oe maloso i fua te sia, whaftai tele le mafuta mai sunga turi pātea. Ia, ole tātou Amelia whamoana alo tele atu sunga ia whaftai le mafuta mai melpone. Io e to tele nei tātou pāanga ia lofu tele tu lava mo utou umalava, so ngā Ellen, ngā lole uspo, ngā luenga matiute, ia o nistaimi e, na ngona lera wā, ia a whai al tiute whata mā, ia na usu ale man mālo se whai ngā luenga, ia lofa tuatu ngā livi e manuia, ia nei aso i whiau ngā luenga amata, ia oi nis tātou walau ia, o tātou pāanga i lungo le tātou leina, ia so ngā penherd mai taunaki, a lofu tele atu, aloso i fua, ia la tātou se atu il whawhiwianga e tatala i tātou whasalaunga e markolisia mālua fau ia pia. Ina o toi luas furfitu minute ana tā leo leitu la e walu tau tuar siu fonga le raumua.
O le tatou tala o le tau e pēna whānia official vai tau le tai o nei e langi le le tau le so. A matalona sui le tau tai au stofi ma le safarele ma tele na wha malu au oa paolo e ina i timu e le tele. Ia to e langi le le tau le sto na yo o tu le so lua o le vai so fou. Langi le tau i le nā taimi po le nā mata le sto na yo le so lua. O le malulu o le tau le wha mawina le so is furu tolu. E ma whanwhana is furu mane ono. Tai au iwa le malulu is furu ono le ma whanwhana. Mo la toi whangota nei aso i Wellington ia na sua le tai ni le waweau te o le lua. Pe le tai te o le walu le tai au nei toi sua le tai. Toi lua sifurutasi minute i le tolu i le au auli. O le so na toi pele o le tai toi 5 minute le iwa. I le afia nā nei. Ia po le pō nā nei. Po le lua. Ia pe le tai le lua nei le waweau. Sua le tai le afo le walu i le tai au nei. Toi pele o le tai toi 2 minute i le tolu i le afi. Ia ona toi sua le tai toi 1 minute i le iwa. Nā nei le pō. Ia tala nao le tau ma le tala o le tai mo le silafia le tātou o tino. Tātou se e mai le swing o le tupe i le nei aso mo nā toi la tupe. Alo la waleanga le lei. Tasi tala ni usila. Ia maulau valu sifulurua sene Australia. Maulau 5 valu sene Amerika. Tasi tala ni usila. Tupe fiti le utalalu o 5 sene. O le tupe Sāmoa. Ia le utala 5 sifuru ma le 2 sene. Tasi tala ni usila. O le pāanga tonga. Tasi tesi ma le 2 valu le pāanga tonga i le so. Ia ma le tupe Sāmoa le utala 5 sifuru i le nei aso. Ia malola waleanga le lei. Na ia inga ia o le soifuanga o lo tatu ia nei e maise i le to tele o lo ia inga i Sāmoa. Ia o lo alu luani usila ma Sāmoa. Ia malo lava ia le tausi matua malo le osi a inga. Ia manuia tele ia uto uma o lo anga le lei Sāmoa. Ia tatu se e mai swing o le tupe le nā. Ia ai o le taimine o whamanuianga o aso soifua mas whanau. O le whanau whamanuianga o aso soifua mas whanau tu maupere tātou i meli nā aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Ia mō lātou e fia au mai aso soifua e wha leo atu. Ia o nei leu tātou e i le aso luas furuma le 5 o le masina o kuso. Manuia tele lo aso soifua. Ia o le tuswhaitau o le nei aso lo mau le roma e valu foi upo e fitu. Awa o le loto i la le tino le ita lea i le atua. Awa e le usi ustai i le tula fono le atua. E le mawhai foi i ai. Ia o le loto i o le tusine o Roma. Pio na mon mawina e to tele la ufai tau. Ia o le oa ma le tamau a inga ma le atamai wa fo ina i le atua ia Paulo. Ia tusinga nei pela tusine i le kalesia Roma le ua mai mo tātou. Nei tai au awa o le loto i la le tino le ita lea i le atua. Ia lo tato i lo me loto i le tino. To ina nau le tino. Ia awa ele usi stai i le tula fono le atua. O le tino natu ina nau ia. Ia ele usi stai i le tula fono le atua. Ele mwhaifo iai. Manu ia lo wasa i fua ia vea oe. Ia ma tatou. Ia tatou te loto atu i mea le nganga. Manu ia tele lo wasa i fua nei aso. Ia le pese nei wha manu ia i uto waso whanau. Happy birthday to you all, dear Manuia. No wasafana unene wa e auni. Ata tofa afetai, ole atu alava ia via. E atu ai fa afetai lo alofa winga e se. Kwa e fo a i
Oto e whaapo Ola fia fia nato Walenga tai Loa so whanau Lenei ua ulia mali Whaamanuia me atua I loa so whanau So se te lo fa mo ole ele umayo ai na pele le tu ai fa fetai lo fa winga se wa e fo ai mai ai nei a so te lo fa Alo falava usmel fa fonga fa aile le tala me le tupu la langi ne yaso tatu dia ya le aso luas fulima al masina o kuso o le so ile tausanga tasi valu luas fulima na fa ilo le nulo euro kuai o le atu to tasi mai pulenga le nulo Brazil tausanga tasi valu luas fulima le lima o le so tausanga ia tasi valu fitulima o le tangata suafa ia Matthew Webb o ia le tangata mua na fe ausi mai le sami le vao peletani al tele mafalani o le taimi na fe ausi ai lua se fulu ma le lua I tula ia le valea I fua fa le mafau le au mai I pe ama le tonu iva maila pe ono su 4 kilomita I le aso tonu ale nei ia na fe ausi le tausanga tasi valu fitulima o le solta usanga tasi iva valu sfulu na ofia tuale nu leo Zimbabwe I lalo le wha malu o malo au tasi. O le solta usanga tasi iva tasi na maua ele tuto tasi o le nu leo Belarus mai pulenga le malo Soviet Union po le malo Lucia. O le solta usanga lua afe maleono o le pale mia sa iai o Ukraine o Pavlo Lazarenko na whaasalaina whaafalipui le so I le taimi au tūla I mai a vea mpale mia I mei o tupe whaangaoi po tupe whaanā ta o money laundering. Ia ma whaanunumi solo tupe ale malo whaasala lo I le sol tausanga duafe maleono I le whaasalanga le na iva tausanga I le whale pui pui. Ia o le asole nei I naitala foi o mena tupu I New Zealand I le tausanga tasi iva tasi ono. O le ali suafa ia Frank Hughes luas fuluvalu tausanga o ia le ulua I fitafita ni usila na whaasalaina pena maliu I le taua mua lalangi I tutono nu leo falani. Tausanga e tasiva tasiono. O le so I le tausanga e tasiva luas fulu o le ali o kapteni Ewan Dixon na mai ai le sola na fe malanga inga na whaonga ai le vate tea ia na malanga ile Cook Strait se lau se fulu o le sao na lele ai pe se lau se fulu mai le tu la na alu ai ia mai le vao kala I stete I Upper Hutt ia o le so na whaatau nui nai le malanga I le tausanga e tasi iva luas fulu o le asone nei le tausanga e tasi iva fast fulu ma le valu sa iei se asi o si o malosi lava na whamawina I tono ni usila tausanga tasi iva fast fulu valu I le nuu leo Hamilton ia e whapea e tolu la tau na maliliwa I le so e valu se fulu la tau na manu nu ai se lau lima se fulu fale na whaale ngaina ia e o atulo na tau le fitu miliona ta la
pe a whaatusa mai le taimi le nei, i le tau leo mea na whaale ngaina. Ia o tātou tala ia, toi maua le whapoponga le taima sani whaafitai lava. Fianga so fifiro nei taimi o le taiao le ua se mai le vale wati ua toe valu minuti o na tale o le valu ta pena tanto telefou ta tonu le valu taiao nei yo tu paholo le nei taiao swing o le tau mai le lana ia nafi lo fatu ile sunga ya pola ile mafuta mai melpone ya o mai o tou ayo malu lu tau na e me se sunga ya Julieta uli le tua lo mafuta mai i Hawaii ya po Amerika e sunga ya saulanga malo so ifua a me fa mona lo tele atu ya luiva mapsua fa tai lava le mafuta mai fion futialo yo nei tatu wompa anga o lo ki mele tio fa longo ya po lungo tatu social media o lo mo mai tatu fa se longa ya lenga tele o le sunga ya mio tele ya lo mafuta mai i melpone sole to tele la melpone ya mafuta mai malo fa tai ya fina ngalo i tango fa so atu tatu Facebook i lungo lo witu lau fa tele la to lo fa so ina tatu tua ya ma fa pel te mo le o e alu lungo tatu YouTube ya tango o mile fa mauna ta o le subscribe ya na failo empa angal tatu ditio e mana tu mo ni si o te mo le o fa longo tatu ditio ya ni tau tuan fa ve ina tau sanga te se iva lua ya o le tio Pacifica mo le nei New Zealand o le Sāmoa Capital Radio posi fongo le mua
e le usiri ma le tolu sfuru tau sanga o le tautua ia o le manu lau tia le nao le whawhiawhia whailoa tūranga tau lapta inga mwainga tau aonga whātau laola le tātou ngana Sāmoa whātaua tātou tūmanga ia ma le tātou telunga whakewisiano ia le ala e le tautua le nei taimi ia o le tele o tātou porkalame o le ngana Sāmoa e nei pasene o tātou whasalonga ia o le ngana whapeotania o na whaaliliu le ngana Sāmoa mo le silifia le tātou o tunu ia mo paanga masani lava o tau silifia nisi e whaafonga mai Sāmoa Amerika Sāmoa le whetele atu sunga ia whaia mose le mafuta mai New South Wales sunga ia whamitoa inuvea Evelyn Masua ia malolo whamalosi whia mga luenga o le tai au nisi o la malanga i Sāmoa ia manuia tele o tau whainga malanga Pian tātou silifia le usuile ngō le te wila ia Measina ia Measina Festival le la amata le vaso le son fua ia mo la tau anga i Sāmoa ia avi so pūlou yoe so pūlou so wha malu au al whata mala o le malu lu tātou te wataia sesi e le vevelo le lai Sāmoa ia te le la wale wha le ton oe fule tā whao ma relax mea relax ia na toi mai fule toi whai ngā luenga ia o le se senga leo tātou Sāmoa maisi atu nu o lalangi e whai maula wano e tā whao ia o tātou pe whatoa malanga apea o ni whalave lave ia o Sāmoa e whai ngā luenga umale o langa leo whai ngā luenga ia o paula wa leo langa pe o masane ia to tele whai ngā luenga ia la tātou o le whawhiwhianga me lau mua puna oa taimi 5 minute o le tālea o le walu lo whatu sunga ia taimane luia le tele le tai au Malu
Ya, le utato no valu, eu se mai lol fa fonga I tanto telefone lo fa tunga ni wia poasa fa pelsunga Charles Stein. Ya me duir taya ya ini stato wala u ya lele. Me duir tele ya le tuno usunga mawa itawati fa tai tala nei mai Sāmoa se me fa fonga. Fia lava te whaatalo whātu le whaafonga angalo tātua tanu e leisi foi le nei whaopopongo tale meo lo te tupu le tātua tanu e Sāmoa o se mai le whaafonga. Wa whae loa sui so upo le ofiso o le whaalapo ptongo tangata tā whao mai mō mai Sāmoa I se whaatalo noanga mau telefou na whae loa le fionga iai I whanai anatu tau le alo wa engol por kalame wa whaata oto le komiti mo le vaiaso o whaelunga ina mo anga nuu mea sina Sāmoa lea e tau lunga foi I le sa e lingo se tau sala lea tunu lua whelua se fulmule ono lua whelua se fulmule fitu. Ia le tātou mea sina e amutaria nei lea so tolu se fulu ia o le masina nei whae unga le masina nei lea so sa o le sao ni ngalo ia le te talai a o leua o le sao a leo na sao noa ia lau sunga ta se sai le tūranga tato kirikiti wha Sāmoa o le lavu a mata o leua a mata le tato lato tamisanga fuia isa ili mai eile ia le top 8 top 4 mai Upolu, top 4 mai Savai, ia mole vai aso tonu, ia o le tātou Mensina Festival, ia o le fofuangana lea, ia o le whaanga solo mua ia lantou tamisanga ia, ina ia o atu le vai aso leo le Mensina, ia ua mautu mai tātou au e valu pito I runga li imata mai tai, ia sa ili o lea, ia o le auro le afi, ia I le vai aso leo le tātou Mensina, o le aso sa, ia e whatino le tātou sauninga, ia I le moto tūpulanga le whaka sa I songi I le ono I le afiafi. E ono I le afiafi o le whatino ai le tātou sauninga au tū, ia sauno ai foi le fionga I li pāre mia, ia o ia foi o le teitei fono o le tātou komiti o tāpenanga o le Mensina, e ta tālalo ia le tātou whaaringa o le neitau sanga. Ia no so ai lea ma tātou whaevanga lia, e ono a tātou au talavou leo wana autongia, ia se teimi o na whao o mai leo o ingoa o tātou au talavou, ia o lautongia mo le tātou wha moe I le pōlea. Ia o na pō ai leo le pōlea sa, a o le vaenga le ala ausu mai le tae au le asonga fua. Ia e toi o I e a mata I lo le tātou kora whaino le tātou kirikiti wha Sāmoa, mata lava I le iwa le tae au e whaatino le tātou malai, ia whaavao maa lo I tuana I mato. Ia o ina leo le atapu vai tasi ai, ia kora whaino sa li imata mai tai, I le asonga fua ma le aso lua, le aso tolu suma le tasi ma le aso mua. O se tema, ia so oile ma semi finals I le aso lua o se tema I le aso lulu, ia le aso tolu se tema I le aso tofi. Ia e whaatino ai sa iringa siampini tato kirikiti wha Sāmoa. O le aso ngafua na foi le tae au le tūna iwa. Ia o le taimire leo te tala tato food stalls, ia le tato I mama oto o le malo le tato main stage, ia o le tōlanga o tato tau mafa, maua foi tato tau mafa Sāmoa, o leo ngā lue whaatasi ma le tātou vaenga le WIPTI, the Women in Business, ia o nā tau leo le ana ta pena ina tātou tau mafa Sāmoa. Nono winga awa le masaru salo, su mai, e maua le tau mafa Sāmoa, ia e le tātou whaamoe moe o le tātou Mensina. O wahenga whaaleanga nuu le whaalia le lea songa fua mai le tūlai se furuanga I le tūlai tasi lea wauli. O le ngā se ina leo le swa vaipo o le umu, o le tūlanga le tā ino le tatau, o le vane ina o le umete, tā noa maisi, whapena fo e ngā o sia o le siapo, tā ina o le pao, ma whawhia ngai ala I siwa whaaleanga nuu. O ta alonga whawhia mō le au mai mōma le mamalo lea tunu whapea fo ini tangata tā whao mai mō mai, e au fia I le whawhia e au fia le o ngā popo, fo e ina o le whai, a e le niu, la langa ina o le ato ma le mailo, o le valu ina o le popo, le sia ina o le afi, toso ngā maia, ma isi ta alonga ma lie. Ma le telo I por kalame, o le atu sa o ina atu lau o onanga I Sāmoa. Wa fola sila report le ofiso numera wha amauma wina le atu no, ma wha lia manino ai le tūlanga o le si itia, o tupe wha anu o lo tātua tunu o le awina mai o loa mai atunu I whafo, na I lo se leni maua le atunu o mai an o lo wha atau atu I maketi whafo. E le masina lava I o iuni wa wha amawina ai le sili e le se lau miliona tā la, le tupe na wha adwina le wha atawina mai o loa mai atunu o I whafo. I le se lau tolu se fulma leono miliona tā la na wha adwina,
Whātusatu i le 8 miliona tā la tupe maua Sāmoa, mai ana o loa na awina tiana maketi fafo. Mai o le swahu ulava lea o lo pito isili o na maua lunga le tupe o lo whaalui nai. Nai lo isi lava o loa e au fiai matau mafa. Mo le swahu ulava i moafi e le tise lea tunu o le whaalapo tonga o le marusi angatau e le tise. E de va o le tolu i le 4 miliona tā la le tupe o lo whaaluina i le swahu i le vaiaso. E whaola i nai afi swahu. O isi tupe whaalu maua lunga o lo o iai, e au fiai ta avale afi whaatau ina mai mō lātou tō tonga. O tō tonga mai isi vaenga mō mia mō vaalele, ma mea whai ngā ruenga ma masini tau ele tise. Mai o le telu ia o lo whaaluina i ei tupe le atano, e pei fōi o le swau, o lo whaatau ina mai Singapore. E tō valu ta mai ta i Sāmoa le asa i lia mai ese tau sala lo tātua tano o le nei tau sanga. Mai o le tō lua o i lātou ia, o alo Sāmoa mai atano o i fafo, au leisi tō ono, e au maulawa i te tono lo tātua tano, mai o lo o langolango ina foi e company te tono Sāmoa. Wa whaau tuina le wha moe moe nea le tau vanga tau sala, e tau alunga i ei porkalami o le vaiaso mea sina, wa tā la mea sina, ma e ma mai le tawa e o na fulu. Mai o le tau sanga le nei, a toa i ei i le fase fulu tau sanga, talu o na whaawai mai le tau vanga tau sala lo tātua tano, ai wa wha mawina i foi, o le urua i tau sanga le nei, wa sui ai le ngoa o le nei vaiaso wha apitoa mai le te wila, i le vaiaso anga noo ma mea sina Sāmoa. Wa wha maamunu le fautasi al toltolo le tamauli mai le moto tele sa la whai, mai il porkalame o tu unga fautasi o le vaiaso mea sina Sāmoa, mai ua toe lima i nei fautasi o lo o tutoe, e sa i lia ele manu malo le 5 wafe tā la. O mafuanga pe o na wha ai loa le kapiteni o le toltolo le tamauli, o no le tele o niso alo mo whanau e alo waa, o lo ua malanga i ngā ruenga whaavai teimi a tanu i fafo. E o lo whea ngai fo i se wahenga o le awhio anga, ma le fausia ino se tasi o manu le eka le sia me totisi. Ma o nisi o mafuanga, ua toe whaia e le wha ai unga, e toe wha munu ese le awai o le toltolo le tamauli mai le wha moe moe. Wa toe nei o fautasi e lua me le awhio anga tua mua, le avivii, ma le litorina, o le apia maroons, le lua fautasi mai manono, o le tawae sina, ma le telefoni o le vainu. Ai nā o le whapaupau ua restala, mo le tu unga paupau Sāmoa. O talafowia, anga leile tua i ngā ruenga o le awhenga i masio tātu, tino le nei aso, whasoi foia. E whaatalo whai le nei vaenga o te la whau o le tala mua. O lo ofisor Swani New Zealand i le mata i tuwina le lei o satelite i o lo ofele lei le vani munimo, e au fi ai satelite o le fitafita whapea male military a tunu e pei o Iran ma Saina. O New Zealand o lo au fia i se maftanga so whaatasi mo le mata i tuwina o ia i tu ainga o te konolosi. O nisi o ngā ruenga ua whaia i lea porkalame, e awhi ai le vaia lea ma le mata i tuina, o le saunga le mu o tālonga le Olimpeka ia sa whaia taluai i whalani. Ai whapea ai fo i manisi o Meditele i le tonu o Amerika whapea ai ma New Zealand. O le maftanga le nei sa whaavai ina i au kilani le tausanga i lua afe luas fultolu, mai o se vaenga tele o lana se leni o le whaatupe nai, e au mai lea mai le malo tele o Amerika. O le masina o Februari, lea na o lātou mata i tui nai, ia se satelite whaasala lau le malo Iran, i le taimi na whana e ai i le ea mai Lucia. O se ngai o inga na whaamatala ina mai e whapea, o se la sanga tā ua lea mo Iran i lana porkalame, mo le vani monimo. Ua atangi ai le ngā rulue whelangolongo mai o Lucia ma Iran i ana ati na ai ma porkalame e a ngai i le vātia tea.
O Februari lo fo I lea sa mata I tuina le ai le no whanga le nei o le Air Force I whanua pai ia se satelite le malo saina a o lele atu e tūlalata I se satelite le malo whalani. Whailo mai e saina o le lato satelite le nei o se satelite whata I tai. Ai pe tai e manatu malo I C4 o se satelite le military Lea fo isa lele e lata inisi o satelite le malo Amerika I se taimi e le I mamao atu. O li poti ma wha maunga tusa o ngā inga wha lilo nei tau satelite, sa ma whaio na wha matu ina mai e le fita le malo New Zealand I lalo le tula fono wha mtalanga aloa ia le Official Information Act po le OIA. E au fia ai wha mtalanga na tu wha atasia e le maftanga so wha tasile nei e taitaia e le United States o Amerika. O lea ua se e atu le malo New Zealand e ta pena ia se tula fono e whaasa ai ta maiti lalo le sfuruono tu sanga le mātua mai le whaonga ina o feso ta inga tele vavave po o le social media. E tai e le langolango ina lea fuafuanga le partia le act ai whapena fo I le New Zealand First ia o lo fie de tonu o le whainga malo so whaatasi ma le partia le National. O le pili po o le tula fono tau whaofi lea o te pena iai le malo o le ahuna iai company de tele tau fisota inga e usita ia le sa le nei ma whaavai nai ia le ofisa mo se pule whaatonu tau le saonga le mu mo le nei tapu ma whaatulangi nai fo imani whaasalanga tāla whengai. O le minstawa onga ia Erika Stanford le o tu iai ia le taitainga o le anga luenga le malo. Mai na ia whailo mai e whapea o le neipili pe a whai e pasia. O le a launga te si ai New Zealand mai si e tunu o le lalulangi ia ua whaasa ai ta maiti mai le whaonga ina o le social media ona o le fia manu pui ai o alo ma whanau la iti. Sa ta ua fo I le minsta o le pili le nei e mamafa o na aia inga ma whaasalanga I company e ona ma pulea a wala o fesota inga tele vamave. E le aini whaasalanga ia a fi ai ta maiti po o mātua ia po o tangata fo I e vaia ma tausia ia ta maiti po o caregivers. E taruai o le ua whailoa e le act whape ai le New Zealand First lo lato le langolangoina o le pili le malo. O lona winga e mo o mi ai le partia le National le langolango atu I ai o le partia le Labour mo le pasia o le atu la fono tau whaofi I lona whaitaunga mua I le tonu o le Parlemene. Peita I lai fōringa mai e ono le langolango ina fo I lea pidi e le Labour la tau. Whailo mai le teitai o le Labour ia Chris Hipkins sa iai le manatu o le neimata aupu e mo o mi ai le lātou whesosoane I malangolango iai ina ia mawhai o na whaatino a o le I whaia le pānota a o le ala ua aliri mai e le o le fuafuanga lea le National o lo o taiulu I le whainga malo. Ua whaea ina se tasi o alo ma tama whanau o Sāmoa I le whailonga maurunga o le whaumai o mata aupu whaasai nisi o le Honorary Doctor of Science o le University o Otago. O ia lea o le tina ia a seta Redican o le urua I tangata Pasifika lea na I umai I le matatafa apitoa o le physiotherapist I New Zealand ei. O le tausanga I tasi iwa ono wha lea na I uai o ia mai le Otago School of Physiotherapy. Ai o lesto na ina te nei lea na whae e atua I a te ia le whae longa le nei o le Honorary Doctor of Science mai le University o Otago e le whaao o lea University o Grant Robertson e amana ia malo I ailo na sao I le soifua malo no ina o tangata Pasifika e le ngata I Sāmoa ai o New Zealand ei. Sa whaari ai e le Vice Chancellor ia Robertson ua ilonga le soifua tautua o le neitina I le wha le leia o le soifua maloloina o le totele o isi tangata. Mai wala ngā te tawai I le universite sa o inai o na alo ia lana tautua. Tele tausanga o tautua le neitina I le whale mai tele mo tautua
ina ua fo ia tu i Sāmoa, mai o se teimi muli ane ina ua toe te liu mai i New Zealand, na ngā lue ai le mta ngā ruenga o le soifua mālolo ina mo te usanga i tele. O ia, na whaawa ina le Paul Kalame le whaingo ina o le New Zealand Heartbeat, a le whalavuputonga o le maifātua New Zealand, le New Zealand Heart Foundation, mai sa whea ngai, ma le awa ina o te ngata atu motu, i le whaatino ina o Paul Kalame o le ngase mō lātou te ngata. Na ia whaawai ina fo i le au nanga Swani mo a inga Pasifika, i le whalemai o le Starship i au Kilani, a o ngā lue ai i le tofinga whaatonu o le Pacific Health, i le komiti whaatonu o pulenga o whalemai whaaitu mānoa au Kilani, po o le Auckland DHB. O le tinale nei a Zeta Redican na malolo li taia i le tausanga i lua afe mo le iwa. Mai o ia o se sui whaavai o le whaalapo tonga o tina o le Pasifika e ta ua o le Pacifica Inc. Ai whaapena i foi ma le fono au a tina o Sāmoa. Na ia whaali is talnuanga ma le wales whaase laua New Zealand o se mitanga sili mo ia le nei whaaroalo ua whae e atu i ate ia e le University o Otago. O le autua Paul Kalame ma whainga o le whaatosina le Labour mo le fina wina o le palo de tele o le neitusanga. O le whaopunga le whaapea o le lei e a mata nei. Better starts now. O le taitai o le Labour ia Chris Hipkins sa ia whaasi le silalo ia mai le whaopunga autu po le slogan mo whainga whaatosina a le Labour i le ai o kala i stete le songa fua ananafi. Na ia toe wha mawhaina mai ai le wha naunga o le pātia le Labour, ina ia ngai e wha le leia mea tau ngā ruenga i tu tonu le tunuu, ai mai se o au nanga wha le soifua mālolo ina, ai wha pēr fo i mea tau whale, wha pēr ia le tau o le soifuanga, pe a whai e manuia, ma toe tūlai mai i la tau, i le taita inga o leisi whai ngā mālolo e so ai e New Zealand. O le taunu unga o le suenga le tau mai nei le ana whaia e le RNZ ma le Reed Research sa fisiringi ai manatu malangona o le au pala o ta o lo tu mawai peo na maua lunga le langolangoina o le pātia le Labour e le au pala o ta e whapena foi o na maua lunga Chris Hipkins i le taitai e manatu le au pala o ta e ono mea ma tau o na vea ma pāle mia o le tunuu whaatusa le i le pāle mia o lo o yenei ia tu i sinave maulu mo totua Christopher Luxon. Pei ta ila e pei ona ta ua i le tatu li poti le sa i le aso o nafi o le pati le Opportunity Party le ua mata wina lo latu au sia o la awha inga i 5% e mawha iaio na ofi i le tonu o le parlemene. Mai fo linga mai i le teiminei o le pati e ono tula i mai i le tulanga e la tau te filifili ai i a leisi whainga māloa se so ai e fua i le tue awa iai le la tau langolango sua. E ono o atu i le tolus 4 miliona tā la le tau e tapuni ai i le nofuanga le olo la fua ina i ai le o tau tamale la pisi le Spicer Landfill i le awala o le Broken Hill Road i le ai o Porirua. O le nei no fuanga o tele teimi o tu lai mo iai wha awhi tauli, mai o whailo mai e whapea, o le tau e tāpuni ai, e le to e whaonga ina, o le a alu umo iai tupe whaanganga mō ngā luenga o le la pisi ma le o taota a Porirua, mō leisi se furuta usanga o lumana inai, e awhi ai le tasi le miliona tā lai le tusanga, e waaia ma tau si ai lea no fuanga. O whaino mela o tu ina atu i le pūlenga o le ai o Porirua, mai i se whaatasinga sa whaatala noi nai le nei mata upu i le vai aso na tenei. Na ilo ai, e tusa ma le tolu se 4 miliona tā la, le vai ngā tupe e mana o mia mō ngā luenga o le la pisi te tonu o le se furu tu sanga o lumana ai, e sili mau atu na i lo tupe whaanganga mō ngā luenga o malae whape ai ma awala. E toi titi lava o le ese leni atoa, o le a alu i le tāpunia o le nofuanga le nei o le Spicer Landfill, lea e uma ia iuni o le tausanga lua o tolu o, i le teimi e te tau o na whaao ngā inai, ma e whainga tau na toi whaafou, pe whaomi atu i le teimi
Ona o le a fia ai o le pitonu o taua i le manongi mai lea no fuanga. O le masino me lea sa whai eise whai unga le pulenga le ai o porirua i seisi awala ma seisi whainga e suia i le no fuanga le nei o le lapisi o le a au ina ai ma ave i seisi no fuanga e la fua i ai peitai o lo whanga solo pea i o fuanga i le taimi nei. E sili atu le fitus furu lima la whai o tangata sa awai i le whaata i te inga o le whaatino ina o nanga mō taimi ni whaala vela whaafo sei e ono tula i mai a o lumana i ai le te talaina lea o whe malanga inga no whaafi i lalo ole ele i au kilani le masina fau. O lea o whailo mai e whapea o lea sā, lea sos fultolu o se tema e te talaina i alo ia whe malanga inga fau o trains i lalo le ele po o le vaenga le whaingoina o le City Rail Link i te tonu o au kilani. Mai o le vae sa nei la ua whaatulanga i nai i whaata i te inga whai o le tali atua au nanga la vea ai ini whaala me whaafo se i ono te tupu mai pe i oni mū pe a o ina whaonga ina i ia wheso te inga whau whe malanga inga ino whaafi mō le ai o au kilani. O lātou o loa a whia ia whāta i te inga e iai leo ma le au tina i mū ai whape ai ma au whai ngā luenga whaafo mai ma isi au nanga wheso soani. Whailo mai e le whaurulunga o le pulenga o no whaafia au kilani o Mark Lambert o le nganga ma le whaamoe moe au tua nei whaata i te inga ina ia mautino ai ua tā pēna ma sāu nia le lei ia vaenga uma mō le amatalia ma le talai nai o whesa o te inga whau nei o whe malanga inga ana whaafi ale a aitele o au kilani. Mai le Pasifika, i la tunu o whiti ua whaali ai el Palestine o le Kalesia Mertisi e ta tau ia o hao ma whai whe au o le lotu o na tau fi le so o na tau ma whalia o le awa po o le Iangona ai whaamuta foi ma le ula si ka leti. O whiti e pei o na whaali mai e tusa o le fitus furupasene o na tangata e lotu i lotu kerisiano mai o le Kalesia e au pito i to tele tangata i lo lotu ma tāpua iai o le Metotisi le ai mafuri lava i tangata moni o whiti po o i tau kei. O le sauninga na te tala ai le konfelnisi o le luafe luas furono a le Kalesia Metotisi whiti le ai o suva le ana whaali ai le li Palestine o se misi i tūranga vau e te tau o na whaamamaluina vaenga uma e pulea ma whaafoe ai to whinga o ao ma whaife au o le Kalesia. Na ia ta ua whaapito ai le tue winga i le malosi o la o whainga luenga i le tau mawhaina leo le Iangona po o le awa Sāmoa. Sa ia whaali ai o le popolenga e le o le tū whaaleanga nuu o le awa ai o le a whaina i o te whinga o ao ma whaife au pe aso o na whai. Na ia toi whaamawhaina ai ma le sā ale Kalesia i le ula skaleti o whaife au whapea ai ma o ao. Na ia whaalia fo'i o le awhenga luenga e maua mai ai e tangata lotu le whaata i te inga le lei. Mai te tau ia la tau o na suia mō mua o la tu wolanga ina ia mautino ai le suia fo'i o soifuanga o tangata tāpua ai o le au lotu. E iai nisi o me ai au pito i sili o na mana o mia e tangata i sa uma ua si tia whaalua le tau i te tono New Zealand i le se furu tausanga o mawai atu nei e le o tutusa ma le tūlanga o tutongi o tangata whainga luenga. Ua umi se taimi o whenga i pē New Zealand ma le taunga tau mea tau mawha ona o whaale tonu ia na mawhua mai le taimi o le wha mai COVID mai ui ina fōlinga aruanu maalia le si tia o le tau o me ai o lo o manino mai le si ia e pēr fōi o le tau o mea tau mawha po isi mea tau mawha SS. O wha maunga le mtanga luenga o whainu mela le malo le stats and said wailo ai le tele o i tu ainga o tau mawha ia o si tia maua lunga le tau i le nei taimi. E au fia ai ia fau ia o le fast furuiva te si ono lua fast furuiva ta la ono lua sene i le kilo o meo lamb chops o nei le luas furfa ta la luas furtoru sene i le kilo ai o mo falai
se furu fitu tala se furu lua sene mo fasi mo e lima fish and chips se furu tasi tala ma le fitu sene o le falawa fau ma falawa faisa nuisi ua valu tala valu se furu ono sene le falawa e tasi o le meat pie ua ono tala ono tasi sene i le pie o le fong susue e lua lita i le tele e lima tala se furu lua sene ma le falawa pa slice lua tala tolu valu sene i le falawa e tasi. O isi tu a ingo tau mawhale ua o i se tau mawa e whaatusa i le tūlanga sā iai muamua e au fia i le laisa whapea ma le apa o fala po o canned pineapples. Ua lipa tia mai le mali wai le whale mai o le tangata lea na manua i seanga ese i le whaala velave na tupu i Blockhouse Bay au Kilani whaai unga o le vai aso na te nei. O lo o whaanga solo sua ngā leo i lea whaala velave ai na whailo mai le teita i leo ia Greg Bolton o se misa na tupu i la waulia list o nai i le awalengo o le Holbrook Street lea na manua i le nei tangata i seanga ese ma a wina atua i le whale mai te leo au Kilani peita i la o le o whailo mai ua umai lo nola a o whea ngai matonga fitinga. Ua sainia ele li o Joseph Manu o New Zealand se whea ngai ngā e ta alo ai mo le aulaka piliki a Papua New Guinea ingo o le Chiefs mo le taamunusanga o le tausanga i lua o lua valu. O Joseph Manu o se Maori na whanau i New Zealand ai e iai fo'oi o na pito i le atu kuki. Sa ta alo ia mo le under 18 ma le under 20 a le Roosters mai ua whaalua o na la vea o iai au le Roosters na siampini i le NRL Premiership i le luawes fulvalu whapea mo le luawes fulu mo le iwa. O se lau valus fultasi la whaio ta longa i le taamusanga le NRL a Ausitalia mai sa ia maua nisi koa e ono se fulu iwa la whai ai ua se fulu fitu la whaio ta longa mo le Kiwi a New Zealand. Ua whaopopo atu le nei li o Joseph Manu e isi tamata aloi longa New Zealand ia ua umo na saini e le aule nei le Chiefs a Papua New Guinea e awhiai Jerome Luai o Alex Johnston, Connor Watson o Maddie Lees o Zach Lomax whapea maleli o Brian To'o. I tanga apolo po le golf ua mawalawa no le li New Zealand o Ryan Fox e tauwa ai le taunsanga tele o lea foifa anga tama le BMW Championship i Missouri i Amerika. E toi titi ale maua Fox lea avanoa ina ua tūlanga tutusa i le fase fulu ma le fitu, tūlai mai ai o ia i le tūlanga tolus fulu i le fase longa le auta alo le FedEx Cup. Ma na ia maua ai ma le avanoa whaiu e tau wā ai le suanga siampini le nei mo le taimi mua. O lea taamusanga e onus fulfitu miliona tā la lea whai o ona whai longa tupe mawai e le auta alo. O Ryan Fox e pei on Silvia na malo i le masina taruai i le tauwanga o le British Open lea na ia mawai le whai longa tupe e lima te si tolu ono miliona tā la. Whai unga le na telefau. O le nau whaafonga le tenu i tātou talafau a mata le neita e ao, pe ona whangaina le whionga e la wano ati lau matala mai Sāmoa, tā se Salem Sam, te whaafonga le tulai wale tau nei, se wale tātou taimi luas fuluiwa minute, ua te nei le tulai walu, ya, whatala watu i whanau a onga, mai se nei mātua tāpeneina whanau a onga le nei aso, whamalos, ya, on na filena o wheatua i whamalolo nsa, tai o nei rewa pēt whamalolo, whamalos. Sui ia o ia so ia le la ia ni tāpo kalame i vaenga o le soifuanga e avi il whamalo. O le ala le senga na nafi malolo nsa, ma nei malolo whamalos. Ia we se upua e se le nsa i se le whamalos. O whela e fuanga ia ili whainga o lau. Se le tau whai whaonga tatu upu Sāmoa o i ma whainawe il whamalo, tai au hoi e se le upu le la whaonga ia la stofi me se foi le pe aulia mara ia al fata o ina la na u pol ta tonga so le o le pela o le pule o le sa ia mo ia ta te vai ia ta u le on sa ia ave pele u pula ia o se au la mo ia
pe vela le so e wa tu le upa malus ia te lo teimi le ai a fa nga so ia fa ia pe al mo tama titi voi le e fi we fa ia ia le aso te aua we ia la ngona i lona loto le upo le fa tau lona fa ia pe vela ta ma fa nga ia o tato upu fa nga le aso fa malos fa malos ia ni se uso na te runga lue ni aso ma le tai au ia fa malos i vo ia le vaenga nai lisipito le ta vale ana ia pena foi na fa na ia on le aso fa malos ia disi wa taulongona le la totol malos i mo te winner tele fa le mai ni usila tele tanga o fa mai sa ili tonfiti ia malo alfa malos le sona ta ua mo ta to i tau swinga le tau a sa uni lo ta to tau malu ta pena ia amata alta pena ngai la uta to lo ia of mafan fan na me on fa pena e de ngate le me sa ma sa ni fa il tau mafan fan a ul fa il tau malu lu wa ta to le la fa to se to ia ul vele na va o ala o tau malu lu vele me va pena fo le a su ia il tau su i fo ia tu te fai ia pe fo le tulanga o tau mafa le pena e fam tana le tele o te me fela kuka ta vai po ate o fo tele le tapu vai la te ia fo tuang ta won tu mena o fel tau malulu olha tapu vai so le tamana le va ai fa supo e va le supo ai o ngal malulu a alula fa ila tapu vai po atu lo al tai o le o tatu talo tapu vai ni tai ai pala al tama e alu mal kapisi vai ia woma o su poana al malulu la to o stala o tonk tu le tu gleva te lo foi vai na me ia e malo te le titi la fol valu a malo al fa malo si la unga lue la to foi o sui le fa longo le time ia malo lo sa ina ai ngolo fia ngai foi malu tau ni time o no malanga al mari mo ti ia te le atu fa ma fan fa lo te le atu le time le oni time fa ngofie ia le mo file mo te o mse wainga mana ia ia la mai foi fa fianga ia fatalawatu sunga aniwe poasa ia sunga Charles Sterling ia o Isakaira ia ole faltua ma fo Eric manuia la valita ao pali ia faltua ia Teresa ene ia masioni tina matua ia mafuta mai Australia ia manuia la valita ao ia ole sunga o kalango tarafa oka manuia la vanga luenga lita ao fa malos o tato upu na ne ia so fa malos ia lu sa vidia mutole afoa ia diamu fa malosi ia ele tusa umaso faltua ia woka pace fatalvatu manuia la valita o le o to luas fulvalu minuta tali tulaiva ia Jesse le fa ngolongo mai la wanga ia tinga luenga ia manuia la valita Jesse ia ale la valua solo al fale Sāmoa, I say fire to Lautana, Tala Isionu, Wasililo na Manaya, Otia Fau, Ole Malai Pono, Oitua Fau Sāmoa, Olo Opes
Manu malo se pepa tala o loa mo au whaatau le back and save po le New World. Pe utu fua fo e lau ta vale le pamu le pipi. O wha manu yanga nei, pe a e manu malo mai se set i le teaching cell i a sofari le taitasi. A lafo sau top up tolus furu tala pe sili atu e maua lo ua vano le sei. E wha pena fo i pe a lafo sau se eleni e tolus e lau tala ni usila pe sili atu i Sāmoa i le mai casual teaching cell le wha anga i le ClickX. E lima wha ilonga ta i se lau tala shopping vouchers, ma le lima petrol vouchers, sa i se lautala o le asa ina ia sofarei le taitasi. E iai ngā ole nei whaapitoa. Sekia, Digicel. Oh hey, if you haven't received your enrolment pack yet, we might not have your correct address, but there's still time. Enrol, check or update your details at vote.nz by midnight 25 October or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission. Hi everyone, New Zealand's 2026 general election is coming soon. And this time it's different. You now need to enrol before voting starts. We're out telling everyone, aren't we, pup? Remember, if you want to vote, you need to enrol first. Do it by 25 October at vote.nz. If you're already enrolled, you'll receive a pack from us soon. Just open it up, check your details are correct, and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission. O lea ua toi 2 minute ona tāleo le tūla e iwa, tā ua te le nei whaasisilanga na ua tūlanga lo i pālota le la te penei tātou New Zealand, masino November. Moi le lei atas. E ia le whaalau iloa mai tātou official soifua maloloina e whaatau ngase lea o le whiwa whai ai. Po le mening chikoko. Ia o le nā tātou iloa mai lufulu atau sanga stamai tai ta alo mai i kato le mau ilon soifua. Ia ele no fo fo so fu malo ina New Zealand me stato Wellington e tau longo pea. Ia o le sai fa te singa na faile sa I pagina. Ia ai fa manatu atu nei vaenga ia e silisila ia. O pepe po tamaiti o vaenga ia po a unga ia o le fa mai le o le fiva fai ai. Ai va ia o le fiva o pepe po tamaiti di tolus e valu tolus full valu ti ke visi Celsius. Ia. Mutu ama o lunga. Ia pe tangi ai le manofo le tamaiti tangi. Ia e fele le musu e inu pe musu e ai. Ia e toitoia e fele whaiama tau puai. Ma lo le ua tu lo lava ia vanga leo tamaiti. Ia e whaare fia I le malama. Ia ma le fele le pepetino. Ia e au fiela I tamaiti la e au fiela ma le vango le o le pata o le tino pe ia lanu viole ala o matutua ia e o fo le fiva le tolu valu tike visi au ses ti ngale ulu ia nana sa o e fango vi langona le mai ia o le ti ngao so ona o ponga ivi ti nga maso malo le tua ua po le ua tulo e le fie le malama ia le pata na le tino e lanu purple pe lanu viole Ia e tau afa pe o vaenga ia le te va ia se sul to vai. Ia te tau ana vai fo mai pe vili le numela le half line le. Le o volse la uno testasi ono. Na. Ma na ia pe afa maula le numero na wa nga mo tato ma lava numero na. Me se te minute tau su fo mai. Ia pe o tata no fa mau numela. E tala le se I o failangi fo longa siontina. Tu langa tu na me uman tustusi. E lana apina tusi mai anu mela I fa longa si fo lo mole la tu. Sa ole. Ia yo nga lu nga le si lo tu fa mau lo nu mela wa nga I dan fa na. Fa na o fa na. Ia me se la mo Paulo. Sa ole le. Te mo mai mela mo Paulo ala. Ai nu mela vi. O te ro tangata na le ainga na mafuai ona fa mau la lo na matu. Me se tina matu. Oi. Mo me ona I mau Paulo wala I loa nei tina ma tangata matura inga. I ona I tangata I te le nga afa matura mkuka. Me fai ainga poto. Na la no fo lo matua papia. Mana ia le tang pe tu sila numero le lau mal si fonga lau mua. Ia e alu aso sa aso ia mau tire te mafuta. Ia e mo el fai avar apile to. E firme le te Ale mali foi e le suna o I lo tona la lau te fua ina le o le tausanga uma. Lau te fua ina le mamafa me ola I su. Nei loa I lea peo tātou e whaile fua ngā pauna e no le koleni te mai fua ngā pau.
E o le mela na le fe su le tau sanga uma fu ai le mafau. Ia po ai ia le meola le su o vale ai wala po te. Sa ia po foi meola le tono su. Na fu tau sanga ne o 2 kilo. Ia toi fu ai na fu tau sanga le o te 2 kilo e fu tau sanga ne o 4 kilo. Le koleni ia. E te le la mafu le lo le. Pe ye le tanga twenga luenga su le na te na te fasia si meola le pao le la o isi meola le. E me la popole yo la popole ale mai la tau sanga le. Ma fuanga ese na. Oye, foi le Lucy de tino ma pauna pe a popole. Ya wele te man tu ala utana. Ya za Lucy. Lucy o kilo ma pauna pe a pe til e foi le te ola si olang popole. Na la fa pelto wa ingo la to ang la te so fu malo lunya la te savali ma ma tau si mea ile ia le ngasa ngasa te le na te no fo moi al mea a woni si sta tu to mo na la ngono pole ya io malo o le fanga solo ia campaign fa la ulo va fa fai ia ma fa nei va fa fai ni usila tu sai ya pia upe pe rua tau sanga male a fai ngā lulu e ia vang whau whai i lato tiu te vang whau whai. Au le si ono masi nā whengo campaign. E mo ia lai whai lato whonatanga al parliament ma ngā lulu e. Whato le tele o taimi alu. I o tau sanga le nā mata mai la mtanga o tau sanga o whai campaign. Ai a fua la ele tolu tau sanga. E le tai lava se a. Se umi e whanga i o ia ngā luenga le whai ngā malo. Ai uma. Io pena le lua tau sanga pe tau sanga male afa o le si tau sanga male afa fai kempe. Ya o tate ma faula afa pe o fai pule le o le fai poke ni appointment tanga toli tu malo fital no. Ai le va no le fai pule. Ya le va ya toli tu malo la tu mai campaigns le fa. O le fasili FCD ya tanta palot. Ele poco tu le appointment va ile na sunga le fai campaign mai ai le sau foi ona tiute o le tanga toli tu malo e mata upo fital no ai esa pe ia manisi vaenga pe vala ulia le fai pule ni me fai ai le ava no no tiute fa campaign le va ia va pe tu malo ia ese ale e pe la o le fanga solo te minei mo me o slogans wengale po fa matalanga e taua e foi le pe taula ia pe for time Obama yes we can ia time o Barack Obama o foi ngol plestelene o Donald Trump make America great again la ia na moto po le sini tau ave taula ia na campaign ale la tau sanga ne ia pe o party ni usila le wo fa ilo wa ilo e party ta u tele foi taule taula i campaign mo ele ia le national o lato manulautile taule lato campaign e fa pe a plan for growing New Zealand ia po le anga va ila to na ia tupu ia pe anga ia tupu por tama wa New Zealand ia o le leipa better starts now si le ala matalo te nei ia le Green Party for all of us ia mo tata uma ku la include tata uma ia le act unlock New Zealand's potential. Pe la vai la to ia vai ngalai le eto stangata ye men fa no ia fa ia. Ai le o la loka i to no le stangata ia ona mo po manatu po lo fa be. Po to vai ngala te le ma fa ia le ia tu vai ngala. Ya le lo winga i ni pisi nisi mani vai pe na le vai le actia manisi o na stel. Le i tangata ni usi la ai le o fa yona tatala mai right. New Zealand first, putting New Zealand first. Ale upula lana New Zealand first ale utu uluma le putting ole New Zealanders. Na fa mo tangata New Zealand. Ringa e ta umaya i tangata le tangata New Zealand le tau mai ni ia ile avid fa mo le. O poto fo ia vanga fa upa fa ia la tu ia vanga fa e tai mua ia la tu campaign ia ole te pati Maori ole upu Maori ta ole mana motu hake ia fa petani ta ole Maori liberation and self determination pe ole winga ole foi tau ina ia tangata Maori le sa ole tonga malanga fili ai
mo lātou aso I fua o lātou taritonunga o values ma me whatau e lātou tūmanga. Ina ia tupu le iloa o tangata Māori I le tūlanga tau ati nae. Ia ati nae e lātou. Ia ona se e mai ai lea I le parti lea le Opportunity Party. Ia o lātou motto o lātou slogan ta o fix politics, build the next economy, restore the nature. Ia po le restore nature le na winga ia fa le tūlanga tau por kiki, ia mati ia le tamau ainga, ia mato e fa tūlanga le tūlanga masani o soifuanga masani. Ia o lea lai whiri tātou te mine pena lātou fa laulo, I vang fa ufai tātou te pālota ia. Ia, o te le fsila tūla tasi e fa pe isa vang fa ufai, o le ase fuai tau, o manatu e taula ia ilau campaign. Walk the talk. Walk the talk. Mana ia te. Ia, sao. Mana ia te. Sa vali au upu. Tu sa ngai se fai wa le manu lau tia tou ava a lau vai fa fai. Le la tau fai fa tino no inga fa tu ta. O le la matou sa vali matou fo langa matou. Na, ma le la fai mo fai au tamai la ta mo e palota. Fa ta o le upu le. Sa vali au upu. Ai alu fai au campaign o lisi fala putonga la alu yai tautala e tala noa fatino. Esa. Esa. E lisi atu no Europa no va tu amatan tau fala ulo se pili. O le tangata polokiki e pepelo. O le afa sala. O Wales. E o Wales a. Sa ola o se tupu se manatu langa vo no le tele o po tau tala I tans fai polokiki e le moni. Sorry. E le tau no. A pela le va ila le mamau o la va ia. Ia mo waila I vanga le. Ia na. Mo waila I toinga me na sa. Ia ole na. Ai mana ia fo so le tula fono le tunu o wilese. Ai pepelo ai lunga social media ia a vese lo to fai. Ja, fai dessa party o lau. Ole ala o nga le moto sta movao. Ole. Pingi o malua. Ole ala luona. Ti ya da si tono na si non tanto per la luona va. Che tu sai di bla me na va fa. Aner tala si fine Australia le filtu sumo tu ponta usang. Ya si lom tua la volunteer pe nga lu fu le kanisi pe alto tele o tato wa. Ya. Tele no tato nga lu fu te u fa fa mama le va o le loto ale lotu. Ta pena ta maftanga mo malo me o manga e tanga lu fu o tele o tato e kanisi o tato lotu ai me o mai fai. Ya ostinala le nga lu fu le kanisi le. Na mana ola si lo matua e lana life savings na ye. Su mo tu po fi. Fa ta wela sana caravan no foi. Ya, e le website na e fa me talitonuina tanta. No fo lom tu fa ta le caravan su wafi. Ai mo fo ngau tu pe si lom tu. Oh, so. Wa ave le scam, tu fa valer. Ya wo mau nei la tanta Australia le tala. Ya fai lo man fundraising. Ya I offer me this company na caravan. Al tau caravan le wa mai fu this company. Ele mas fu mo tu wafi tala Australia. Ale o mal termina faile news le current affairs Australia. Wa sidia mal tolus fu wafi tala Australia le tupe wa o tangata Australia mo silom tuale. Fa tole li un ole me anga fa ma tupo ile alu fa tangata. Ai se si o ta to tupo se me va pe. Ole mai fa ilo. O tele lo le ole fa ilo mo so swan. Sa ole le. Ya va ila se a wala na mi milo ye tua mafatialo mo tuala tupe. Wa ana le fsosoni le tunu uma mai company le caravan. E wa homeless lom tourist men of what. Tele lo pesan fa nau pe ai. Se a wala. Mana ya. Yo. E ai se mele na fai tangata ia tau fa valia. A le tali len tali tangata. Ile uto e fo e fie lo to lom tu. Ya e moni le ya. Ma lo la ngale wa o tato wa ya. Ya o le tele o tangata lo langia lo fa tele o tangata ya lo fa tangata ile tangata. Moi. Ya, tu mana tu la tato so vivianga. Ya. La tato fa vivianga nei. Ya, au te lo tar si ia fa longo mai ia nisi fai pule ia pem fai to e sui ia tu ia le ia vainga ia taula ia la to campaign la u. Vainga le no batu. Ya, tu sa yo mavo fa la to. Mata na fa pe o se sta i party ia le wa fa longo mai tato li tio o le wa tu le walk to talk. E to e sui le to
O te mawhau le foi tau wele Sāmoa. Olea. Awala mana i pola. Katu i fai pule le matua mo fai. Ala le lalo. Awa le fa vesia, awa popole. Awala mana i pola mo tu mai tua. E toi fa awa le macro campaign. Pingi umalua. Ia whaftai a mosa. Manuia nei te ao whale li, popoli, i whaftai tēne lava ia le mafuta mai. Ia le nei teimele tai ao. Ia manuia ngā luenga mfuafuanga le nei aso, ia le sunga afune. Whaftai tēne lava le fionga se iuli, siu tāsua. Manuia nei tai ao, whaltuia reitio sifa. Ia le i whailoa mai po aisi vahenga i lua ia le tau campaign le, whai mai i tai se umwhailoa tu steimi. Ia o loto tusi, tuisai? Ia manuia lava le tai au. Amnia whamoana, whaftai tere lava le mafuta mai. Eipolin masua, manuia le tai au. Leo toe 5 minute, leo toe 5 minute na tale o le tula iwa, tale fa fungi telefon tala mai Sāmoa, ya, toe fa malo atu, iwa ia le
A pe ona me tatu telefou le si pe i lungo le tau o loa, le tau i matongi o tangata. Le na mene te ala whionga la wano. Ia me se a olo vo i mana o mia tatu i tero taimi. Ia pe ona iai mo meo meat, ia povi ma ano manfasi. Ia ma vaenga foi lele, ia o mai tau ina le te leo kilo, ia ma le tau tasi le kilo, kasi tau. Tonga tae lava le te leo o meo le soifuanga ni leo tatu iai. Tu se le ua tala no me tau soifuanga. Toi fitu na i tō whaman whautanga. Ma ai vaenga e tauna whai me tauna whai ma me le tauna toi whaia. Ina ia fua le tūlanga o iai, ue mtau lia tātou e. E le mwhain tātou o ian me tua ia lawe atua sui leo la. Tauna e ni suinga e tauna teu teu, ma ai po malilia o mai tangata. Ina ia whamile ina tangata, e ule whaia le tangata e tō tasiri tonu ia. Ai e le o malilia e nisi, o lai tau wha so le te leo a inga. Tau mtātou i fuanga lo ini. E leo toi alo ase si lea tolu niu. O le se senga o isi tangata peo tangata niu sila. Pe lau tātou Sāmoa, o te leo tātou inei. O le tau si lua, tau si niu sila, tau si Sāmoa. Ia, o tātou wa aia tu i Sāmoa, vo i le tau ngata, o soi fua. E le nau Sāmoa na langi atoa. Ia e whaftai le li ina tau singa o lo maufua le ea. Maufua le oksene, maufua le la. Ia, e le o toi maufua la sua vai. Ia walo, tongi tātou pita. Ia, ma le paua, me o leise me o toi maufua. Le o toi maufua ni mea ai. Ia, whaftai le ea le mau. Ana whatau ni loksene. Ai. O fuanga le ia. Ana whapea nei le ea. Ma le oke sene le mana vina tangata. Tangata o lololang. Tua tele o le inisi. Po whai atara o le ea ma se si lololang. Ia, o le isi ea. Awa ana whapea e ise ala e tasi a le awa le hui me le ea. Panua poroka e tau ala whai o le ea. Va pe te tongi tu pe ni uzila ma tu lato e o la tu tangata. Ta fe per va pe o le e ale mala vina tangata e mo e meu pamu. E ya pamu vo e fa pito mo le e o ke sene. Ta fe fe no winga e kiu taimi uma. Fa lo tu ale ala pe to e 5 minuti le se e. Ia umana na e ya alu le ato yo ti ai dai. Ai sa o. E te lo vo ia mo e ta to. Ia, e le mwhai no, la tō no, mai lau ia mtuale ang whai ala wale o. Au te no whea pe urungali ia pe ai le mana wali se whaare. Pe al mene te ia. Ule le sa o ia le tanoanga lau rio, su no pe te. Ula mana. Ia, tai le mo fua. Soa vai ele to mo fua le fa tau, o leva. Ia le wa mata no si lunga. O le ase me le olanga o lu lalo le alu uma ilunga. Ai mai ma we foi le ia ona o le tua ia o le tua mo tato uma. Mai ma we fa pe ai el tanga foi o le nga ia mo tua le nga lunga le lalo langi. Le to te. Ave ese le ia. O korsa wata. Wa longo lai sa no nga tai il van fa faile. O tato. Mena ta ole. Tu sa la mai ma tu foi fe au il ma tu vai nga. O tato. I tau tu na. E te le nga lo langi. O tau na ese le ma oi. Tu tala se tala le te va tu tai. Tau fa tau nu. Ma le te le au ngasu foi le lo lang. Ya se tatu tala. Wa veri lo le piesi ali. Lele, tato tu lai tal fo, wa. Ja, tato. Su ye se va pour me le. Fie lava te whaatalo whātu le whaafonga angalo tātua tanu e leisi foi le nei whaopopongo tale meolo te tupu le tātua tanu e Sāmoa o se mai le whaafonga. Wa whae loa suiso upo le ofiso o le whaalapopongo tangata tā whao mai mō mai Sāmoa i se whaatalo noanga mau telefou na whae loa le fionga iai i whanaia natu tau le alo wa engol por kalame wa whaata oto le komiti mo le vaiaso wa whaelunga ina mo anga nuu mea sina Sāmoa lea e tau lunga foi i le sa e lingo se tau sala lea tunu lua whelua se fulmule ono lua whelua se fulmule fitu. Ia le tātou mea sina e amutaria nei le aso
tolu se fulu ia o le masina nei fai unga le masina nei le aso sa o le sau ninga lo ia le te talai a o le ua o le sau a le ona sau noa ia lau sunga ta se sai le tūranga tato kirkiti fa Sāmoa o le lavu a mata o le ua a mata le tato lato tamisanga foia isa ili mai eile ia le top 8 top 4 mai upolu, top 4 mai savai, ia mole vai asa tonu, ia o le tātou Messina Festival, ia o le fofuangana lea, ia o le ua whaanga solo mua ia lātou tāmiu sanga ia, ina ia o atu le vai asa o le Messina, ia ua mautu mai e tātou au e valu pito i runga li ima tamaitai, ia sa ili e o lea, ia o le auro le afi, ia i le vai asa o le tātou Messina, o le aso sa, ia e whaatino le tātou sauninga, ia i le moto tūpulanga le whakasa i songi i le ono i le afiafi. E ono i le afiafi o le whaatino ai le tātou sauninga au tū, ia sauno ai fo i le fionga i li pāre mia, ia o ia fo i le teitei fono o le tātou komiti o tāpenanga o le Messina, e ta tala loa ia le tātou whaaringa o le neitau sanga. Ia no so i le ma tātou whaevanga lia, e ono a tātou au talavou leo a lautongia, ia se teimi o na whao o mai leo o ingoa o tātou au talavou, ia o lautongia mo le tātou wha moe i le pōlea. Ia o na pō i leo le pōlea sa, a o le vaenga le ala ausu mai le tae au le asonga fua. Ia e toi a o i e a mata i lo le tātou kora whaino le tātou kirkiti wha Sāmoa, mata lava i le iwa le tae au e whaatino le tātou malai, ia whaavao maa lo i tuana i mato. Ia o ina leo le atapu vai tasi ai, ia kora whaino sa li ima tamaitai, i le asonga fua ma le aso lua, le aso tolu suma le tasi ma le aso mua. O se tema, ia so oile ma se mi finals i le aso lua o se tema i le aso lulu, ia le aso tolu o se tema i le aso tofi. Ia e whaatino ai sa iringa si ampini tato kirikiti wha Sāmoa. O le aso ngafua na fo i le tae au le tūna iwa, ia o le taimire leo te tala tato food stalls, ia i tato i mama oto o le malo le tato main stage, ia o le tūlanga o tato tau mafa, maua fo i tato tau mafa Sāmoa, o leo ngā lue whaatasi ma le tātou vaenga le WIPTI, le Women in Business, ia o la tau leo le ana ta pena ina tātou tau mafa Sāmoa. Nono winga aua le masaru salo, su mai, e maua le tau mafa Sāmoa, ia e le tātou whaamoe moe o le tātou Messina. O wahenga whaaleanga nuu le whaalia le lea songa fua mai le tūlai se furuanga i le tūlai tasi lea wauli. O le ngā se ina leo le swa vaipo o leo mu, o le tūlanga le tā ino le tatau, o le vane ina o le umete, tā noa maisi, whapena fo e ngā o sia o le siapo, tā ina o le pao, ma whaafia ngai ala i siwa whaaleanga nuu. O ta alonga whaafia mō le au mai mō mal mamaru lea tunu whapea fo ini tangata tā whao mai mō mai, e au fia iai i le whaafia nga, e au fia i le o ngā popo, fo e ino le whai, a e le niu, la langa ino le ato ma le mailo, o le valu ino le popo, le sia ino le afi, toso ngā maia, mai si ta alonga ma lie. Ma le telo i por kalame, o le atu sa o inatu lau o onanga i Sāmoa. Wa fola sila report le ofiso numero wha mauma wina le atano, ma wha lia manino ai le tūlanga o le si itia, o tupe wha anu o lo tātu atano o le awina mai o lo mai atano i fafo, na ilo se le ni maua le atano o mai an o lo wha atau atu i maketi fafo. E le masina lava i o iuni wa wha mawina ai le sili e le se lau miliona tā la, le tupe na wha adwina le wha atawina mai o lo mai atano i fafo. I le se lau tolu se fulmaleono miliona tā la na wha adwina, Fatu satu i le valu tesi maleono miliona tā la tupe maua Sāmoa, mai ana o loa na awina tiana maketi i fafo, mai o le swahu ulava lea o lo pito i sili o na maua lunga le tupe o lo whaalui nai, nai lo isi lava o loa e au fia i matau mafa. Mo le swahu ulava i e moafi e le tise lea tunu o le whaalapo tonga o le marusi angatau e le tise, e i le va o le tolu i le 4 miliona tā la le tupe o lo whaalui na i le swahu i le vaiaso, e whaola i nai a fiswa u. O isi tupe whaaru maua lunga o lo iai, e au fiai ta avale afi whaatau ina mai mō lātou tōtonga, o tōtonga ma isi vaenga mō mia mō vaalele, ma mewhai ngā ruenga ma masini tau ele tise. Mai o le telo ia o lo whaaru ina iai tupe le atano, e pei fōi o le swau, o lo whaatau ina mai Singapore. E tō valu ta mai tai Sāmoa le asa i lia mai se tau sala lo tātua tano o le nei tau sanga. Mai o le tō lua o i la tauia o alo Sāmoa mai atano o i fafo, au leisi tō ono
E au maulawa I te tono lo tātua tino, mai olo o lango ina foi e company te tono Sāmoa. Wa wha tuina le wha moe ne le tauvanga tu sala e taualunga I por kalame le vaiaso mea sina, wa tā la mea sina ma e mai le tawai o na fulu. Mai o le tausanga le nei, a toa I le fase fulu tausanga, talu o na whaavai mai le tauvanga tausala lu tātua tino, ai wa wha mawina I foi, o le unwa I tausanga le nei, wa sui ai le ngoa o le nei vaiaso wha apitoa mai le te wila, I le vaiaso anga nuu ma mea sina Sāmoa. Wa wha maamunu le fautasi al toltolo le tamauli mai le mototele sa la fai, mai I por kalame o tu unga fautasi o le vaiaso mea sina Sāmoa, mai ua toe lima I nei fautasi o loo tutoe, e sa I lia ele manu malo le lima se furua feta la. O mafua anga pe o na wha ai loa le kapiteni o le toltolo le tamauli, o no le totele o niso alo ma whanau e alo waa, o loo ua malanga I ngā ruenga whaavai teimi a tunu I fafo. Ai o loo whea ngai fo I se vahenga o le afio anga, ma le fausia ino se tasi o manu le eka le sia me totisi. Ma o nisi I o mafua anga, ua toe whaia e le wha ai unga, e toe wha ama munu ese le awai o le toltolo le tamauli mai le wha moe moe. Wa toe nei o fautasi e lua mai le afio anga o tua mua, le avivii, ma le litorina, o le apia maroons, le lua fautasi mai manono, o le tawai sina, ma le telefonio le vainu. Ai na o le whapau ua restala, mo le tu unga pau Sāmoa. O talafowia, anga leile tua I ngā ruenga o le awhenga I masio tātua, tino le nei aso, whasoi foia. E whaatalo whai le nei vaenga o tela whau o le tala mua. O le whenga iai o New Zealand ma le wha mai o le flu o manulele, ua wha lia mai ai e le Societe o whai whaatoanga mō wha moa, le Egg Producers Federation, o le a wha wo pea o na whai maloka I a whaatoanga o la fumoa tā aloa po free range chickens I nai masina ia o loo lumana I nei. E tele ati na e o la fumoa whapea ua tā whia, le de talaina mai I whafoa la tau matua moa, talu nei o na lipo tia mai I a lona tolu o mata upu a whia I le bird flu I lau whanua o New Zealand. Pei taila, sa whailo mai e le teitei whono o le whalapo tonga o John Mackay, o le asalulu le whaamoe moe, e toe de tala mo ia I whafo ia matua moa nei, I lau whanua o whaatoanga ia o loo tāo whia ai. Tā ua fo ia Mackay, o lea ua lelei ia whaamitalanga ia ua maua ele au whai I la fumoa, mai I le mtanga lunga whaatoanga, e ma whai ai o na whai ala tau whai unga, mo le te talaina mai whafo o la fumoa, ia o loo loka ma tāo whio whia, ona o pui pui ngā mai le wha mai. Ai pei ona tā ua mai mua, o le tele lava o le au whai le fumoa o New Zealand, ua tāo whia ma loka I te tonu o whale I a lātou le fumoa I le teiminei, ina ia tāo whio whiai, le ono a awhia I le wha mai o le bird flu. Ua matua whesiling ia lava ma whai tio ina le ofisa o lāti nae o le pulenga o le aitele o au kilani, le whai unga a le pātia le national, le ua lātou wha tāo whiai ma le wha taunu ina, ia le whaia o se la whonga whau, mō moenga o whare tali malo, e whaao ngā e tūlisi mai whafo. Ua whesiringi ai e le ofisa le nei e ta ua o le tataki Auckland Unlimited, ia le whamaoni o le national, ia na wholofolanga, e lango inai la tina e o tūlisi I le tonu o New Zealand. O le sa whaasi sila mai ai alo ia le pātia le national le whapea, o lana polo misi I le au pālota o le tunu u, e le ai se isi la fonga fau la tau te whaia, pe a whaia to e tūlai mai, I le taita inga o leisi whai ngā māloa e so o I nei e New Zealand. O lea folfolanga le national sa tu ina mai I le sāna te nei, ai whaato a tolu ai leo vai aso,
Talu ona whaalia whalawa I tele le pāle mia ia tu isi nawe maulu mo to'atua Christopher Laxon. Le whaia e se whai ngā mālo e taita ia ele national o ni la fonga fau se tolu. E au fia aile la fonga mō moenga o whare tari mālo po o le bed tax, o le la fonga mō whare tupe po o le bank tax, ae whape ai ma se sitanga I le la fonga o le excise tax mō le tau o le mālo sianga, e au fia ai le pensini ma le sua uu. Sa whailo mai e le whaatonu o Stasia Waenga o tū I le atina e o tū lisi au kilani o Annie Dunbas, o le whaaiunga le national o toe whaafoia I tua I e fuafuanga, ma tau mwhainga unga mo le whaale leia o le tamau ainga o au kilani ma le atunu o atoa. Na ia ta o fo I o matua fete na I le whaaiunga ma tau tinonga a le whainga malo ina ia uli atu le tausanga I lua afe tolus fulfa ua whaalua ina ia le tūlanga o tupe maua mai I le ati na e o tū lisi. Sa wha mawhaina mai fo I le tamata I whaatonu o le la fonga le nei o le bed tax e to tongi e tū risi mo le whaonga ina o whale tari malo ai mai se ono whanga umai fia e asi mamai mo ai I to tonu o New Zealand a toa. Whaeloa mai fo il whalabo tonga o la tina e o tūlisi I nuu mai tū malo le Regional Tourism New Zealand. E ta tau I waenga wha whai e ona ngā lulu e whaatasi e langolango ina le whaia leo se la fonga wha apitoa mo tūlisi e ve so soniai I le wha le leia o mātaanga a toa mano whanga ia e au pito fia I a tūlisi e a siasi atu iai pe a malanga mai I le atu nuu. O le whaiunga le nei le pātia le national o lo o te iulu le whainga malo e leo fia iai I a pule nuu o Aukilani ai whape ai male ai o Queenstown. Na whailo mai ai e Wayne Brown o Aukilani o le whaiunga o a toe se e ai le pātia le national ma se e se mai I ana folanga I ana whaia I le pūlenga whaitu malo o Aukilani I le amatanga o le tausanga. O aperila o le tausanga nei le ana sei ni ai le malo male tu malo tele o Aukilani se malienga na io e ai le whainga malo I le whaatulanga ina leo se whainga whaavae a wase la fonga whaapitoa motulisi I le tausanga a sau lua o lua fitu. Pei taila o le ua manino mai ua le o le tūlanga le ua iai le fuafuanga le national mai ua fesilingi ai pe whaamata e ono tupu ia lea mea pe le ai I le taimi le nei ua matua vevela I whaatosina o le pālo te tele I a Novema. O lo ofisor soani New Zealand I le mata I tuwina le lei o satelite I o lo ofele lei le vani munimo e awhi ai satelite o le fitafita whapea male military a tunuu e pei o Iran ma Saina. O New Zealand o lo awhia I se maftanga so whaatasi mo le mata I tuwina o ia I tu ahinga o te konolosi. O nisi o ngā luenga ua whaia I lea porkalame e awhi ai le vaia lea ma le mata I tuwina o le saunga le mu o tālonga le Olimpeka ia sa whaia taluai I whalani. Ai whapea ai fo I manisi o mea te tele I le tonu o Amerika whapea ai ma New Zealand. O le maftanga le nei sa whaavai ina I Aukilani le tausanga I lua afe luas fultolu mai o se vaenga tele o lana se leni o le whaatupe nai e au maia lea mai le malo tele o Amerika. O le masina o Februari lea na o lato mata I tui nai ia se satelite whaasala lau le malo Iran I le taimi na whana e ai I le ea mai Lucia. O se ngai o inga na whaamatala ina mai e whapea o se laasanga tāua lea mo Iran I lana porkalame mo le vani monimo. Ua atangi ai le ngā lulue whelangolongo mai o Lucia ma Iran I ana ati na ai ma porkalame e a ngai I le vātea tea. O Februari lau fo I lea sa mata I tuwina le lei ai no whanga le nei o le Air Force I whanua pai ia se satelite le malo Saina a o lele atu e tūla lata I se satelite le malo Whalani. Whailo mai e Saina o le lato satelite le nei o se satelite whatu I tai. Ai pe tai e manatu malo I C4 o se satelite le military
lea fo isa lele e lata inisi o satelite le malo Amerika i se taimi e le i mamao atu. O li poti ma wha maunga tusa o ngā inga wha lilo nei tau satelite, sa ma whai o na wha matu ina mai e le fita le malo New Zealand i lalo le tula fono wha mtalanga alo ia le Official Information Act po le OIA. E au fia ai wha mtalanga na tu wha atasia e le maftanga so wha tasile nei e taita ia e le United States o Amerika. O lea ua se e atu le malo New Zealand e ta pena ia se tula fono e whaasa ai ta maiti lalo le sfuruono tu sanga le mātua mai le whaonga ina o feso ta inga tele vavave po o le social media. E tai e le langolango ina lea fuafuanga le partia le act ai whapena fo i le New Zealand First ia o lo fie de tonu o le whainga malo so whaatasi ma le partia le National. O le pili po o le tula fono tau whaofi lea o ta pena iai le malo o le ahuna iai company de tele tau feso ta inga e usita ia le sale nei ma whaavai nai ia le ofisa mo se pule whaatonu tau le saonga le mu mo le nei tapu ma whaatulangi nai fo imani whaasalanga tāla whengai. O le minstawa onga ia Erica Stanford le o tu iai ia le taita inga o lea ngā luenga le malo. Mai na ia whailo mai e whapea o le nei pili pe a whai e pasia. O le a launga te si ai New Zealand mai si atunu o le lalulangi ia ua whaasa ai ta maiti mai le whaonga ina o le social media ona o le fia manu pui ai o alo ma whanau la aiti. Sa ta ua fo i le minsta o le pili le nei e ma mawhao na aia inga ma whaasalanga i kompani e ona ma pulea a wala o fesota inga tele vamwave. E le aini whaasalanga ia a fia ai ta maiti po o mātua ia po o tangata fo i e vaia ma tausia ia ta maiti po o caregivers. E taruai o le o whailoa e le act whape ai le New Zealand First lo lato le langolangoina o le pili le malo o lo nawinga e mo o mi ai le partia le National le langolango atu i ai o le partia le Labour mo le pasia o le atu la fono tau whaofi i lona whaitaunga mua i le taunu o le Parlemene. Peita i lai fo ringa mai e ono le langolangoina fo i le pili le Labour la tau whailo mai le teitai o le Labour ia Chris Hipkins sa iai le manatu o le neimata aupu e mo o mi ai le lātou fesosoane i malangolango iai ina ia mawhai o na whaatino a o le i whaia le pānota a o le ala ua aliri mai e le o le fuafuanga lea le National o lo o taiulu i le whainga malo. Ua whaea ina se tasi o alo matama whanau o Sāmoa i le whailonga maurunga o le fōmai o mata aupu whaasai nisi o le Honorary Doctor of Science o le University o Otago. O ia lea o le tina ia a seta Redican o le urua i tangata Pasifika lea nei umai i le matatafa apitoa o le physiotherapist i New Zealand nei. O le tausanga i tasi iwa o no wha lea nei uai o ia mai le Otago School of Physiotherapy. Ai o lesto na ina te nei lea na whae e atua i a te ia le whae longa le nei o le Honorary Doctor of Science mai le University o Otago e le whaao o lea University o Grant Robertson e amana ia malo i ailu na sao i le soifua malo no ina o tangata Pasifika e le ngata i Sāmoa ai o New Zealand ei. Sa whaali ai e le Vice Chancellor ia Robertson ua ilonga le soifua tautua o le neitina i le whaale leia o le soifua maloloina o le totele o isi tangata. Mai waala ngā te tawai i le universite sa wa o inai o na alo ia lana tautua. Tele tausanga o tautua le neitina i le whale mai tele i mo tautua ina ua fo iatu i Sāmoa. Mai o se teimi muli ane ina ua toe taliu mai i New Zealand na ngā lue ai le matanga luenga o le soifua malolo ina mo tausanga i tele. O ia na whaavaina le polkalame le whaingoina o le New Zealand Heartbeat a le whalawoptonga o le mai whātua New Zealand le New Zealand Heart Foundation
Mai sa fea ngai, ma le awa wino tanga tātu motu, i le whaatino ino pol kalame o lea ngā sengase mō lātou tangata. Nā ia whaawai ina fo ila o nanga Sosani mo a inga Pasifika, i le whalemai o le Starship i au kilani, a o ngā lue ai i le tofinga whaatonu o le Pacific Health, i le komiti whaatonu o pulenga o whalemai whaaitu mānoa au kilani, po o le Auckland DHB. O le tinale nei a Zeta Redican na malolo li taia i le tausanga i lua afe mo le iwa. Mai o ia o se sui whaavai o le whalapo tonga o tina o le Pasifika e ta ua o le Pacifica Inc. Ai whapena i foi ma le fono au a tina o Sāmoa. Na ia whaali is talnuanga ma le wales whaase laua New Zealand o se mitanga sili mo ia le nei whaaroano ua whae e atu i ate ia e le University o Otago. O le autua Paul Kalame ma whainga o le whaatosina le Labour mo le fina wina o le palo de tele o le neitusanga. O le whaopunga le whaapea o le lei e a mata nei. Better starts now. O le taitai o le Labour ia Chris Hipkins sa ia whaasi le silalo ia mai le whaopunga autu po le slogan mo whainga whaatosina a le Labour i le ai o kala i stete le songa fua ananafi. Na ia toe wha mawhaina mai ai le wha naunga o le pātia le Labour, ina ia ngai e wha le leia mea tau ngā ruenga i te tonu le tunuu, ai mai se o au nanga wha le soifua māranoi ina, ai wha pēr fo i mea tau whale, wha pēr ia le tau o le soifuanga, pe a whai, e manuia, ma toe tūlai mai i la tau, i le taita inga o leisi whai ngā māranoi so ai e New Zealand. O le taunu unga o le suenga le tau mai nei, le ana whaia e le RNZ, ma le Reed Research, sa fisiringi ai manatu malangona o le au pala o ta, o lo tu mawai peo na maua lunga, le langolangoina o le pātia le Labour e le au pala o ta. E whapena foi o na maua lunga Chris Hipkins, i le taitai e manatu le au pala o ta, e ono mea mana tau o na vea ma pāle mia o le tunuu, whaatusa le i le pāle mia o lo o yenei, ia tu i sinave maulu mo totua Christopher Luxon. Pei ta ila e pei ona ta ua i le tatu li poti le sa i le aso o nafi. O le pati le Opportunity Party le ua mata wina lo latu au sia o la awha inga i 5% e ma wha iaio na ofi i le tonu o le parlemene. Mai fo linga mai i le teiminei o le pati e ono tula i mai i le tulanga e la tau te filifili ai i a leisi whai ngā māloi se so ai e fua i le tue awa iai le la tau langolango sua. E ono o atu i le tolus 4 miliona tā la le tau e tapuni ai i le nofuanga le olo la fua ine i ai le o tauta ma le la pisi le Spicer Landfill i le awala o le Broken Hill Road i le ai o Porirua. O le nei no fuanga o tele teimi o tu lai mo iai wha awhi tauli, mai o whailo mai e whapea, o le tau e tāpuni ai, e le to e whaonga ina, o le a alu umo iai tupe whaanganga mō ngā luenga o le la pisi ma le o taota a Porirua, mō leisi se furutau sanga o lumana inai, e awhi ai le tasi le miliona tā lai le tusanga, e waaia ma tau si ai lea no fuanga. O whaino mela o tu ina atu i le pūlenga o le ai o Porirua, mai i se whaatasinga sa whaatala noi nai le nei mata upu i le vai aso na tenei. Na ilo ai, e tusa ma le tolu se 4 miliona tā la, le vai ngā tupe e mana o mia mō ngā luenga o le la pisi de tonu o le se furutu sanga o lumana ai, e sili mau atu na i lo tupe whaanganga mō ngā luenga o malae whape ai ma awala. E toi titi lava o le ese leni atoa, o le a alu i le tāpunia o le nofuanga le nei o le Spicer Landfill, lea e uma ia iuni o le tausanga lua o tolu o, i le taimi e te tau o na whaao ngā inai, ma e whainga tau na toi whaafou, pe whaomi umi atu i le taimi, ona o le awhi ai o le pitonu o taua, i le manongi mai lea nofuanga. O le masino me, lea sa whai eise whai unga le pulenga o le ai o Porirua, i seisi awala ma seisi whainga e suia i le nofuanga le nei o le la pisi o le aao ina ai ma ave i seisi nofuanga e la fua i ai peitai
o lo fa nga solo pe ai o fuanga i le taimi nei. Sili atu le fitus furu lima la fa i tangata sa awai i le fa ta inga o le fa tino ina o nanga mo taimi ni fa la vela fa fo sei e ono tula i mai a o luma na iai le te talaina lea o fe malanga inga no fuafi i lalo ole ele o kilani le masina fou. O lea o fa ilo mai e fa pe o lea sa lea sus fultolu se tema e te talaina ialo ia fe malanga inga fou trains i lalo le ele po o le vanga le fa ingoina o le City Rail Link i te tonu o au kilani. Mai o le vai sa nei la ua fa atulanga i nai ia fa ata i te inga fai o le tali atu au nanga la vea ai ini fa la vela fa fo se i ono tupu mai pe i oni mu pe a o ina fa o nga ina ia fe so ta inga fau fe malanga inga ina fo afi mo le ai o au kilani. O la tau o lo afi ai ia fa ta i te inga iai leo ma le au tina i mu ai fa pe ai ma au fa inga luenga fa fo mai ma isi au nanga fe so swani. Fa ilo mai le fa ululunga o le pulenga no fo afi au kilani o Mark Lambert o le nganga ma le fa mo o tu nei fa ta i te inga ina ia mauti no ai ua ta pena ma sa unia le lei ia vaenga uma mo le amatalia ma le talai nai o fesa o ta inga fau nei o fe malanga inga ana fuafi ale ai tele o au kilani. Mai le Pasifika i la tunu o fiti ua fa ali ai el Palestine o le kale si o tisi e ta tau ia o mawhai fe au le lotu o na tau fi le so o na tau mawhalia o le awa po o le iangona ai whaamuta foi ma le ula si ka leti. O fiti e pei o na whaalia mai e tusa o le fitus furupasene o na tangata e lotu i lotu kerisiano mai o le kalesia e au pito i to tele tangata i lo lotu matapua iai o le metotisi le ai mafuli lava i tangata moni o fiti po o i tau kei. O le sauninga na te tala ai le konfelnisi o le luafe luas furono a le kalesia metotisi o fiti le ai o suva le ana whaali ai le li Palestine o se misi tūranga vau e te tau o na whaamamaluina vaenga uma e pulea ma whaafoe ai to finga o ao ma whaife au o le kalesia. Na ia ta ua whaapito ai le tue winga i le malosi o la o whainga luenga i le tau mawhaina leo le iangona po o le awa Sāmoa. Sa ia whaali ai o le popolenga e le o le tū whaaleanga nuu o le awa ai o le a whaina ai o to finga o ao ma whaife au pe aso o na whai. Na ia toi whaamawhaina ai ma le sā ale kalesia i le ula skaleti o whaife au whapea ai ma o ao. Na ia whaalia foi o le awhenga luenga e maua mai ai e tangata lotu le whaata i te inga le lei. Mai te tau ia la tau o na suia mō mua o la tu wolanga ina ia mauti no ai le suia foi o soifuanga o tangata tāpua ai o le au lotu. E iai nisi o me ai au pito i sili o na mana o mia e tangata i sa uma ua si tia whaalua le tau i te tono New Zealand e le se furu tau sanga o mawai atu nei e le o tutusa ma le tūlanga o tutongi o tangata whainga luenga. Ua umi se taimi o whanga i pē New Zealand ma le tau ngatao mea tau mawha ona o whaale tonu ia na mawhua mai le taimi o le wha mai COVID mai ui ina fōlinga aruaru maali e le si tia o le tau o mea ai o lo o manino mai le si ia e pēr fōi o le tau o mea tau mawha po isi mea tau mawha SS. O wha maunga le mtanga luenga o whainu mela le malo le stats and said wailo ai le tele o i tu ainga o tau mawha ia o si tia maua lunga le tau i le nei taimi. E au fia ai ia fau ia o le fast furuiva te si ono lua fast furuiva ta la ono lua sene i le kilo o meo lamb chops o nei le luas furufā ta la luas furutolu sene i le kilo ai o moa falai se furufitu ta la se furulua sene mo fasi mo e lima fish and chips se furutasi ta la ma le fitu sene o le falawa fau ma falawa fai sanuisi o valu ta la valu se furuono sene i le falawa e tasi o le meat pie ua ono ta la ono tasi sene i le pai o le fangsusue
e lua lita i le tele e lima tā la sifuru lua sene, ma le whalawa pa slides, lua tā la tolu walu sene i le whalawa e tasi. O isi tu a ingo tau mawhale ua o i se tau mawa e, whaatusa i le tūlanga sā iai muamua, e au fia i le laisa, whaapea ma le apa o whala po o canned pineapples. Ua lipa tia mai le mali wai le whale mai o le tangata lea na manua i seanga ese i le whaala velave na tupu i Blockhouse Bay au Kilani whaai unga le vai aso na te nei. O lo o whaanga solo sua ngā leo i lea whaala velave ai na whaai lo mai le teita i leo ia Greg Bolton o se misa na tupu i la waulia list o nai i le awalengo o le Holbrook Street lea na manua i le nei tangata i seanga ese ma a wina atua i le whale mai te leo au Kilani. Peita i la o le o whailo mai ua umai lo nola a o whea ngai matonga fitinga. Ua sainia ele li o Joseph Manu New Zealand se whea ngai ngā e ta alo ai mo le aulaka piliki a Papua New Guinea i ngō o le Chiefs mo le tamunusanga o le tausanga i lua o lua valu. O Joseph Manu o se Maori na whanau i New Zealand ai e iai fo'oi ona pito i le atu kuki. Sa ta alo ia mo le under 18 ma le under 20 a le Roosters, mai ua whaalua o na la vea o iai au le Roosters na siampini i le NRL Premiership i le luafis fulvalu, whapea mo le luafis fulu mo le iwa. O se lau valus fultasi la whai ona ta alonga i le tamusanga le NRL a Ausitalia, mai sa ia maua nisi koa e onu se fulu iwa la whai ai ua se fulu fitu la whai ona ta alonga mo le Kiwi a New Zealand. Ua whaapopo atu le nei li o Joseph Manu i isi tamata aloilonga New Zealand ia ua umona saini e le aule nei le Chiefs a Papua New Guinea e awhi ai Jerome Luai o Alex Johnston, Connor Watson o Maddie Lees o Zach Lomax whapea maleli o Brian To'o. I tanga apolo po le golf ua mawalawa no le li New Zealand o Ryan Fox e tauwa ai le tau sanga tele o lea fo i wha anga tama le BMW Championship i Missouri i Amerika. E toi titi ale maua Fox lea wanoa ina ua tūlanga tutusa i le whase funuma le fitu, tūlai mai ai o ia i le tūlanga tolus fulu i le whase longa le auta alo le FedEx Cup. Ma na ia maua ai malawa noa whaiu e tau wā ai le suanga siampini le nei mō le taimi mua. O lea tamusanga e onus fulfitu miliona tā la au whai o ona whai longa tupe mawai e le auta alo. O Ryan Fox e pei on Silvia na malo i le masina taruai i le tauwanga o le British Open lea na ia mawai le whai longa tupe e lima te si tolu ono miliona tā la. Whai unga le nā telefau. Whafonga le tula sifulu mare lua i telefou matala mai Sāmoa lea ua te a whale iwa to i lua sifulu minuti na tā leo le sifulu e o le pokalame le sifua malolo ina pe on masani ai le tula sifulu le tayo nei pe ni Samuel Kasiano. Ia, mana ia le tala lea i si tina Sāmoa nei ia. Ia. So whai a seta Redigan ia o le vai tauna le tasi iwa ono sifulu wha. O i lava na onga le vai taule universite ono wha o i lo ono sifulu, fitu sifulu, valu sifulu, iwa sifulu. Ia, i tele ne resources e so sani so enga i nātou nei. Ia, mo. Pe a fua le taimin nei. E te, le ala na le manu ia le onga tangata i tertiary level. Ia. Ia, ona pe ale whaiana mea onga ma lava sota inga ma whaia onga. Mo. O le anganga uma universite, politics, me ele mana o whaio te tangata. Pa ua le mea ia le leid sota inga tamitia onga malana lecture, poai whaia onga. Ia, o le tele le resources le wei nei, ko pēna nofo whale ai te access i libraries a langi atoa. Ai awala mwhain whaatanga o e po le library le universite nei te iai. Ma e ufo whina o le tina. So le matautia tas. Tautia. Ia, nāwai tautas i iwa o na wha, ia, o le laua wha e iai, ia le whailonga tau loa maulunga le Honorary Doctor of Science, ma le University of Victoria, Otago.
Ia le ufa e Justina Sāmoa ne ia ma lo lava. Yo. Tau le leia ia tātou tunu uma. Te le fo ile o le tā ua nei tangata ne ia o ina le lei matata eses. Ia no melo le whasoa melo latu tō mai tau te iloa ia vaenga. Ua tau te le ia o ngai ala na o ngai la tō. O le tele o tangata nei e o i tatu tau mai te universite ai whaalongo i la tō moli mau. E le te ngalo le whawhata i le atua. O le lau te iloa. Ana le ile atua le tapo inga le kalesia whaifi au ma a inga. E le taula o le whamoi moi. Ia le mele, ia tua lalo i nei tangata ia ta ufa e leo ngā inga ia meo degrees o nei tamaiti. Ia hato ofu e whaitu te le mwhaia. Ia e tatu whaftai le i laifa mei tamaiti ana leile i le mwhaia. Ka ua le ta mwhaia nei tamaiti ia o onga ptira pena. Ona nena ngata tātou primary school. No mero le sona whairei tamaiti la uono. Ele foi ne tau pu e belanga fifi au e tau ia ale o matu lo me le ngati ki nei tau. Sole. Fo mai ole. Le ma fa sara ba tai tai va va faile. Sa varia por fola. Te le tau e fa le nga ina ile tatu va nga la fo la pisi polo. Sa o sole. Tot sul miliona montu. Ya. Au ai nei le nu leo taua, o se nu o mātango fie tele. Ia. A le ta tele o iloa la, ningo le mawhatia isi a inga i taua i. Ia. I le manongi o le lapisi. Ia. Pa fefe a vea i le ea ma savili. Ia, misi le teimi savili. Ia. Ia pole a le fale mamao e. Ia uala il mele e sa lapisi e ma pita uma walunga voile. O la fusile fetu ia e masena e alu il malaya taua i le kapi. E te la ngona ina e le manongi o to lapisi. Ioi. Mo se ata me savili voile. Api la tu lunga voile le voile le ia ele se me pui voile le alu atu savili va tu le ale manongi tu lo wa eta talo fa foi nei tangata o lo no foi i lata nei lua fe tols fu no tols fu no winga o fale nei tau te le lola pe tongu tape a te inga fa pe le alfa tau so fale tau te to fa tangata io nei no fo anga manongi o malapsi lo pe to pa o lo tau fa. Ia fa fe wa lango tui fu malolo ina te un fa mo. Ia le na ia lua fe tol fu ta tele lo la ia ta to por lo po fe la a vel ta to lapis. Ia fo le fa mana tu vo mo ta to wa langa i luma ile te un te fa lapis nis. Ia mo to ia ma ia o lo fa lo ia sa fi mai pepa o plastics me pena. Ia pe al melete ta ta fu ia ta to fu. Tonga to ting fangu mele to ia. Ia ele malo lava. Tele lo i lau mata le na ta o le smart class. Ia. Pe o mau ese camera le pitol mata. Le ila. Le mo ese camera. Le ngol fau sanga tuaina. Le ngol fau sanga fau. Ia o te lo en volele. Ia me fole mai le tu ma fau e tau ma fau me tau fa tau. Esa. Nei lo ta mai ti ia to inga mata fi ai. Ia na o lo fa tau fa ile me alo. Pe a compagnia na fau matana ele ia ula to mam la mal meta camera. I taimi na. Ia ia compagnia na la wai lunga ia la to lo wai le mo lo. Wa o i fa finga luenga ma fa lo pisinisi ma fa sai. O fa sai mata ia. Ana o titilo la pe fa fela na pu. A o le pito le mata. Oi, o le pito le mata. E ia tama i paten nga e tanga o minta o mia ta o fi pe lo se kol. Na o la lo le recording. O la so se me te fa sanga iai recorda. O la o mata la se vanga na wa fa moi. Se vanga e tala lo va tua ngala wola. Ia ai le se mata va pena po le wale te fa ngo tu le wa fa tau i ke mat ma. Esa. A wale le amatanga mata ia le wa le no te tatu telefon. So le sa tai tolu se lau mon tupu te mina amata mai fato sa ale upa ua i o ina la welo al vai nga e fa pa ula lo wala i do ile nga la lua o tangata fo nga ile e pe o mata ile yola camera te mi nei o mata na ile un pe wa un pe to fa ola mata fa ola me compagnie le camera te lo nga la o no pe la o mata la mata. Feta wele lo camera mata. Ai su lo mi fenga mano. Ai uma ma parade o mo cap. Ai lo ai la mata ia le manga fa ufaile la tai tai ai o le walk to talk ia
Whātau lo ta mana wa sa o tala fai. Ul whātau na mata li sia ngā. No te vai atu le pusala no moana le te whenua I mo e whapese mata fo. Le te le ngā whatia, le lua I le au ngā e me mo I fōra tupe. Ja, la tatou se whawhiawhianga. Ja, tatou se whawhiawhianga vai foi, toi 2 minute tārs fulu, si whangala mua Wellington e. O te vau mai alo au I Amerika Sāmoa I toi se 15 minute o na tālea o le itu lai se fulu. O loo valo ia le vaenga lea me tau traits, o mo ngā luenga ia e whaifafu. Ngā luenga ia lau ngā lue I lau palama, ka muta, mtulaka pena. E o atu tau sanga fau pe sili atu ma le afe pe la te le vao le afe ma le afe, lua afe ia ni palama mo mie ni usila. On mafuanga ua whasolo ina mātutua na I palama ia le te minei. Ia ma ua ngā solo fo ini si fafo.
O le whawhita uli le ripotia. E le tele ni company lau te ofo ina me o apprenticeship i tamaiti. Tori alu tamaiti e whele pre-course i le Polytech. Na sau loa le alu e whaila na apprenticeship. Le ala na ofo le whainga mano talu ai. Le tupe e ave i company lau te wa tamaiti. E tu salaya onga i company. Ala to tongi fo, ala mel malo le tupe company le e tongo e haya ini tamaiti fa te ingo tamaiti palama. E ngalu due mo company le ala to sonil malo tongi tamaiti le. O le mela le tupu, ele telling company ona to haya ini tangata. O le ia lo ala manatu. E mana ia ai haya ele ma fa se ave sa ele malo le tupe politic. Le ngata na o tamaiti. Ai fo isi si a mo le onga fa politic. Lau te faya la ngalu ia. Ina ia faya apprenticeship tamaiti. Wale le nga whapela le olfitiria. O man train tamaiti tastau sanga. Ai ei le isi a mo politic. E lau te whaia o e whainga luenga tu sai la tu e whainga luenga. Fa tu per malo. Tau lia pay al company. Tu sai e le ngata el potua o ngama i el pu mo ole. Ala i li si vai nga umma tamaiti palama e wha wau ya onga i whaia apprenticeship. Ina ia mau e pe palama i New Zealand wal mela le mau. Le fa solo ma tuana i tamana fe ngalu ia ala ngalu ngai des ngalu fa ngofi fe lo asa mo sa marcha usanga to New Zealand e me sela Wellington au no timu pe fa e ngalu ru ena i tangata e tasi le ngalu ngai se tonga ta ai fiu so tangata fiu tangata e vai me fa sala we lungo le trade mi ngalu o kan ngalu nga palama zau pe di masfutala di tula valus futala di tula e ni tangata o foi ele fai ngatana so ya ta uro ya meu palama ela veio ia train layers ela veio vai fai roofing gas fitting venga le fai kesi e tele yo la tomatata ai al melana le utu por termine eu alta u to inga to mai e silia tu le to mai e foi le tele o le taung fa ngai no le practical ngai lo le firi Wai mo ia i me tu si voi le ia e ta ua le alu e fata i ta. Alu tango e fai. Tango e fai. Te le e to mai e mau ai. Na. Ole e mana ia la fufuanga le nei el malo. E wale la alu sa o le to e mau al famniang foi Tamiti University. Ale la alu ngai. Politique of Sosani la Tamiti e fair trades. Na no fa longo se tala se tasi o tangata Sāmoa sa iai le plan por fufuanga le meu student loans. Na ufa longo na tai mi sa langa ai manatu le ta u fa mo mo le ai sa langa ila fina ngalo si tamali ni sa mo ta fe se tele ni ai la fulu mana isule lo e te lo la mele tupuni sa o le ya te le tupel mano le alu student lo si ale te lo tanga tele wo fa fo le tongi fa mo nga fo ya mai ne le tanga lu nga so wa onga ia ufa ali ai e pe amale se la u fulu ono afe ono se la Iva ono tangata le na la tau whanga ina le scheme le malo i le tolu tau sanga o tolu masina le tau sanga le sifuru rua pasene o si ia i lunga le whai o tangata tu sa le utoi o nga whanga student loan matamaiti la toi wha ua o le la alu le tupele na poro pe tu watu tasi ma le tasi wha 5 biliona tala stau student loans le na le amai i le piriota le se fulu ma le iva pasene o sili atu ai na ilo taimi le tausanga le ia pese lau valu su 5 miliona ole wale le ia tu langa ngalu ngal taimi tele o tangata le uto ya ia onga ai pau ole popo lenga le o tupu ne taimi ai umai tangata na ai fa uma ai ngalu nga ia tele ya la le afai tele le afai ia ole na ia ele se mem fai ole suinga la langi male o langa tato ia sa ole le ia o va ai tangata lo inga to tele tangata to yo nginga lu e fato anga ia o te mare to te mer covid tele na la o me fa fo ave tangata e masini fa ngai fato ta sinam ta intata maiti o nga lu e fato anga la yo fo ir company fa ngai no masini ia to ai tango e fai le le o nga mata mata le fai Wai umai o e fa o ngai le o nanga na te fa ngama sini na so se fa fenga wenga wali masini fa ngata o mo la no e fa o ngai o company tango li malu e fa e lu wato ya na o te lo fa e tango le o sta tanga sa mo pacific ana ya ya ona ole tayao le ta longa le tatu au male au ale liona lima le vao ya na uman fa ilo mele au liona fa ngo fa ngo mele au lo plex
nen fai loa tua nafi. Ia a le ua wawe fai loa mea na nafi le au o le Springboks mo le taalonga. Sole. E masani ato e lua aso fai loa. A la ua wawe fai loa ma le taimine. Sa ole. Ia ele o taalo ele lato wingi o ele kiki polo. Ua le taalo le fesi ma le afa. Ai o la ngona mai e koutulo manatu le vena. Oi wale pikia la uri la itina e tolo. Au nini ina. La spea le fesi. Ai le pikia le afa ele o spea. Vitau ia. O le tama leo po la de po ele ngoa. Nala lua fesi po la. O ia. Tama na tau na mai. Tau taalo mua mua. E sa ola o ele nuna wha ronongo mai whai aonga Afrika i sautele. Tala nina whai nafi. Walk tato. Mana ia fo ia na mai tau atu i nisi fo i au taalo Sāmoa ari. Ia tau mai atu nuu whafo i mea waro ngā wā. Mana ia tere ia whapeo nei whafonga mai nai Singapore tātou au alawa. Ma lo hale on sai. Ma lo fi nau. E mo ia nei ta i tu tolu isi tu whai tu unga. Ia au atu nuu e te tu ua lalang. Aia. Ia wha ma loa i te tai malanga. Tau tere ui loa atu nei ia taalonga. Ia lea e oa nei tangat. Pe whawhen wha atupe ala tau. Ia sa lea. Malo. O i wela tau te loe. A whio tau wanga ia laulang. Ta si lea ta alonga tau nā matua anu fo i Sāmoa e ati na ea. Sa olele. O le si isi o me mafa leu tatou i loe ma wipine e Sāmoa. Ia. Ma lea loa. Tau ngā wa ala lea a le a halo. Pikulula fo lea. O le malo lo si o tatou angata. Ma lo lava le tau mawhai ia. Manuia ia wha angatama wha moe moe. Ia ma le vanga muli le. Ia tala no tōi porkalame le i maia. Ia. E pei o le whangaina mei o ITs o digital. E le se pepa e te ua po se le boi te tonu au whaamamunga digital. O le ua ma ua i le whaitau o tangata New Zealand, le ua tamai. Pei o le awala lea e maua ai le fuafuanga le malo, le tau whai whaasata mai ti lalo sfurono tau sanga, whangaina social media. Lo inga la a whailoa ai pasi, ai whaasa. A whailo la digital ITs. E pe ila fai ngofia na monitor mai o tau wina i le mai tau. Ia lo inga tasi le tu e lango o digital ITs. Ia ina ia tau fia ile wha ngai ne ta mai ti lalo. Le sfurono tau sanga ia social media. Ala so e ilo ye. O te au ye. Mai feita fa na uma. Al mali ia sa ule news le to lo la fa na le wai lunga le sfurono tau sanga. Ia. Ola ua ye mo mua fi i mai sa tau fi fa sa wala i lo la tu ngane le lalo sfurono tau sanga. Ia. So la au. Pato la mete lo au. Mai na o mai lunga sfurono tau sanga. Ia ai valu lo ni mai o. Lifto. Esa o ya wel matua te au ya ya. Ala ya. Ala ya. E va ya so yo tato light. Ia. Tau ta mo i fa fo a e lungo la au. Sa olele. Al tem no fo no ta me sa mo no fo telefoni la so atu. Taimi uma. A vese telefoni na tangi le. Sa olele. Na tu rola i tu fa sino e fulu ipu e se ame o tu fa. Ya na tonu. Na o te au ye. Ya. Ya la ua tau runga toi poka me la tau tai au le mata no to mata tai o vang fa failea o le walk the talk. Ya. O talk the walk foi. Fa ola la le vang fa fai. Le ta vang fa fai. Le u te le. Te le dia. Te mana a tu mai le fanga malo. Il palota. Ai fa mo ina le tatu vang fa fai. Le u te le o le. Fai un minstral vai fa. Mai la ma se sofa mata i tele o te tango yamo. Ya, malo. Ya, el proclame se fu malo loina le tape na mai. Yo. Tau lava le lua tato fa sa longo de so. Ya, me le tua yo le verso nei le sale a matai le Messina Festival. Ya, le matai tu me pel tato tu tua pe te we mo fa sa longa. Te le yo el proclame tele le ta ru martaone. Ya, sa. Ko le tele e o le so le stona. Tau lunga su engole tau sala Sāmoa. Ya. Ya vai boca lá, sol. Amu ia vai ngala eu su kit ta pon. Al mata tia la kit tas. Ya. E fa te tenga la wa mata te mi. E fa ana e vili me telefoni me kit vai. Si aula. Te la fu me stupe lom tu la fa. Ya, la wa mata kit pe way tu la. Eu so tu text le teacher sal. Ya. Ya lo tu no tu pe sa longa po na ya pia. Ya, lima se la tala. E mala malota o eu sa wa tala mal tu. Pe te o solo termina tala e to sa ku fa mata fa lo mata tanga ki. O swing o langa fa tu pe tu nei. Ta fa ma ne la ta fa. Ma ne mo si va ina lo te mai tau ina sa mo nei taimi. Ni su ki kiti.
Sawa. Kiti ma. Ia, lefinai, o ese mai ma mea nei o whala o whasaina o tupulanga ma. Sa. Ai te lo ma nei tu la fononu. Usu kiti. Ala o mautu le ia ni maumanga. Fatoanga ma ni meva pena. Ia fa pe leva o tu o fale le tu tai le ai ale o kiti. Dai me voi va ai la to te kiti. Ia o te ro tulanga na la ia la fa kiti fa ma maumanga. Na. Ma na ia to anga tar polo ma fatea ia fatea to ma tato la forma. O lo tato nunga. E le fe tau le mele o le va o tu o tato fale. Ai vidi mai ne va tu pe fa tau au fa ma tau talo. Ia. Ale no fol fanua. O castello il fanua le va o. Le no foi il fanua le. Ia. Va o il fanua. Ai va tu ne tu pe fa tau talo. Ato ulu mal au fa. E fe lo la tu pe fa tau me le tu me ai le ma to ke pilo le vai ma mori. Ai fa tau ai la me ia. Ale va o il fanua le no foi. Mto ale tau ia. Ta ole. Tona toni fai man ta mu man talo man ulu il fanua le va o tato. Ia. Na. Ia ngala sungo ta. Ia, fa maruru tu tato. Ia, o te levo sau o te lita ia fa maruru. Ia la ngona na mo le tanga te voile le to anga la fol tu pe Sāmoa. Ia ai manuel lita ia tato mafuta pel tau tua se fonga la mua. Patal vatu ia naila ia o ia maima manuenga luenga ia ne vidiamu. Ia sunga ia misa amani ia After tere lava le mafuta mai, whatarofa foi le whatarenga le vau tō lei, tarofa le vau, ia manuia lava ia le neita iao, o le sunga ia, ile si lea, si whatarofa atu le tātou atunu ulanga, le la tāle tātou pese, ia leo te pena mai, pokarame, ansoi fua mana loina. Ia, manuia lava le neita le tātou atunu, tātou wolo le whaafia fianga le nei.
le sau fa solo solo lo ma fau fau ya oela ele ina uata te a ese le nei wa o ino ile ua sili na o ona tulua ea taluai oe laua fioma le vai omo omo oma na to uluai la o fui fui vine tulua ea saue su e mai se fua olive se io Malo malo ai le mafatia talu le mafutanga ne ite iua fatia talu le mafutanga ne ite iua fatia
tuanga le tutu sa maluma faapea tau e mua ai o se la lolangi matango fie ona luna oe ole tama ole universa sili atu ife tu la la
waitala ai ape ai le mali uan kaliana o tana ma tene se tu yo si o pe pai masasa I don't give back everywhere o tele ke la vai so se me na o sa mi ole la ele male lo pangle sa o se on calling au face to pin no timola all the titi fi fight to alua ta fit face solo palua ai wa on ale polisia le au tua se fa tua no si o wolang so ile ta po solo ile awal wa ole merle na fulai lo manama ale ai e mo ne ole ta ko no fa mau si fa to ang ko ese tia ile I o si ona mana Tana, Matene, say to Uyas, you get by my sasa. I don't give back everywhere. Oh, to the kill of a sauce of it. Not all Sammy all allowed, ele malea. Not all Sammy all allowed, ele malea. Not all Sammy all allowed, ele malea.
Ia, talofa lava malo soifua manuia ma le langi e mama whawhelo i atu i le neifo i tae au po kalame le soifua maloloina. Ia e whaamalu lua tu lava o no si tuaila i titol tato po kalame nei tae au e le tala nuani si mawheo inga i lunga o ala titele. Ia ona o le tulanga whapena ia le ua taunu maina ia tato malo whaamoe mo ena whaisi mamau i o i le Heart Valley. Ia o le au tūl tātou pokalame nei whaamoemoe whaasoa toi whaamatalanga tā ua e winga i le soifua maloloina o le puipuinga o whaamai ia ma au nanga o loo a wanua mōna i o tātou tangata ma o tātou ainga. O le ala ua mātou whaatasi nei ma nisi o i lātou nei tā ua health coaches mai le au nanga ale vaenga o le Pacific Health Service Heart Valley i totonu lava o leito malole i tonu Wellington i e whaatasi mai a wafo i le whaatalino ina o nisi o vaenga o tāua i la lātou fo'i au nanga ia ma awala mwhaiuna tātou ma wai of sosoani tāua. So today we have the opportunity to talk with some of the team from Pacific Health Service Heart Valley. Yeah, and they are some of the health coaches who support and guide people to make positive changes for their health. Yeah, talofa lava to you. Yeah, welcome to Sāmoa Capital Radio. I think I will give you the chance to introduce yourselves first. Fa'amole mole. Talofa lava, maloni. My name is Antonio Blitati, proud son of Sāmoa and Tokelau. My mum's village is Malia, and she's so my mum's side of the family is the Tokelauan side, and she's from Nukunomu. And my dad's village is Salofaka. So yeah, we're just here to promote our services and just talk a bit about ourselves, introduce ourselves as the other health coaches, because I know Zoe's been big part of coming onto this platform and yeah, introducing herself and as the other health coach as part of our team. So I'll just pass it on to Charmaine to introduce herself and her background as well. Talofa lava, my name is Charmaine Alberg, and I am a health coach at Pacific Health Services. And yeah, just excited to be here. Lovely. Just let me translate what you've been said for our non-English speaking audience. Ia pe ona whailo atu o ila ua ia le ua malanga mai le o nanga le Pacific Health Service ia o health coaches pe ono tō whaafonga mai ia e whaanga solo lava whaamtalanga ia ma silafia atili ai
Ia po le afo ila lātou ngā luenga o loo whātinoina. Ia le sunga e Antonio Pilitati, pia no tau whafonga mai ai. Ia i lona pito toke lau, ma lona pito Sāmoa i siona i lona alalwhanga lea o Salua Whata pia nta ua. Ia ma le sunga ia Jermaine Ulberg, ia le o tau whafonga mai ai o nisi o la ua health coaches i totonu o le au aunanga ale Pacific Health Service. Many of our listeners may have heard the term health coach, but they may not be quite sure what a health coach actually does. And it sounds like someone who is there to guide and support people on their health journey. Can you explain what a health coach does and how you support people? Yeah, so I think it's something that's really important and quite new in the industry of health services. Health coaching has come in where we can actually be helping people at the top of the cliff, the ambulance at the top of the cliff, rather than at the bottom of the cliff. So rather than actually taking it, there are a lot of people who are suffering with health concerns, obviously, and they are needing help with health coaching as well, with their lifestyle and exercise and diet and things. But we have the opportunity to switch things where we can actually take people's health before they get concerns and help them improve their lifestyle. So, yeah. Yeah, I think you said it at the start of the program, we're basically here to make positive lifestyle changes for our people, but also make realistic changes. So like in saying that, you know, like we'll get like a client come in and say, oh, you know, I just want to start getting active again and maybe even just lose a little bit of weight just to get their motivation, confidence back. We probably wouldn't go, you know, tell them, oh, we'll start going on a, you know, on a 3K, 4K run. We'll get them off to start off nice and slow. It's that saying, you know, you gotta crawl before you walk. So we just want to make those positive lifestyle changes that are gonna be realistic within their capabilities, and then start moving forward and start getting their motivation levels up so we can build off that. Yeah, because we all know that making a change can be easier said than done. And a person might know exactly what they need to do, but taking that first step, you know, can sometimes be the hardest part. The question is, how do you work with people who know they need to make changes but find it difficult to get started? I think it's really just knowing that they are in control of their circumstances and their choices. We often talk about them being at the front of the waka, and we sit at the back of the waka, and we are there to guide them, but the choices and the steps that they take are theirs. And I think that's the important part, is them taking ownership of where they want to go, how they want to make those changes in their life, and then we're just the support to help them get there. Yeah, and I think we just got to make things make sense for our people as well. So like, you know, we'll often get referrals from our GPs and our, you know, and the nurses and things like that. But when they're in that setting, they don't really know that, you know, they don't really know what a GP may mean in terms of their blood sugar levels are too high, or, you know, their blood pressures are too high. We just start with the basics and sort of make it make sense for our people, so they can actually start with that, and then we can build off that as well. So yeah, just starting off with the basics is probably the best way to start, and then just seeing what works for them as well. How does your one-on-one coaching work, and how do you tailor the support to each person's individual health goals and circumstances? So I guess that kind of depends on what the circumstances are for each individual client, or each individual person as they come in. I think, and that's where
it's important that they understand that they are in the front of the waka. Yeah. We are there to guide them, and give them a little bit of advice of what might be, if there are things they don't understand. So, if, for instance, if they've been told they've got diabetes and they don't really understand what that means, they've been told to take some medication and that they need to change their lifestyle, but what exactly does that mean for them and their whānau? So, excuse me, everybody is different and every family is different, and we need to just work with them and at their pace. And also just letting them know that, that it's, I guess, finding out their why, because if they don't have a reason why they want to actually make some changes, then nothing's really going to happen for them. And that's where getting people who, before they get sick, if we can find their why, what do they want to be, how do they want to be for their family when they're 60 or 70? When they're only 30 or 40, that's the question for them. How do they want to be in a wheelchair and popping pills? Or do they want to make some changes to their life now? Yeah, I think Charmaine hit on the head there, just making sure we reiterate to our clients coming in, just finding out what their why is. As I said, as Charmaine said, it could be, them growing older to see their children grow older, or even seeing their grandchildren grow older as well. So, just finding out their why. And in terms of, and we do take, obviously, we do see all of our clients individually, but also we take a lot of groups as well. Okay. So, there could be some clients that we see individually, they could have the same sort of fitness goals or nutrition goals as other people that you see individually, and then they might like it in a group setting, so we could possibly make a group from those people that we see individually. So just making it work for them, and making the environment good for them to grow as a person. Yeah. Okay. Can you talk about the groups that you are running now? So I'm currently involved with one group. There is a kaumātua group. So I do like a low intensity chair exercise fitness session that runs for between 30 to 45 minutes down at the Wānui Hub. So it's a kaumātua group for our obviously our kaumātua around the Hutt Valley. They meet from 10 to around 1 o'clock, and they come in. It's just building connections, because a lot of these kaumātua, they could have an empty household because all their kids have left the nest, and it's just creating that connection for them, connecting with other kaumātua. And I come in on a Wednesday morning from 10 to around just after 11 o'clock, 10:30 to around just after 11 o'clock, and I do low intensity exercises with them. They love it. Honestly, they every time I come in, there's because I was recently on leave, and then it was like, we missed you over those couple of weeks I was on leave. So they honestly love it. I get probably around maybe 20 odd people coming in just to do the exercises. But that's probably one of the, and then we've also got in the process of making helping out the Age Concern. They're based out of Walton Ash, so they only meet once a month, but we just help out with exercising that kaumātua group there as well. And how can they join that group? Feel free to I can I think at the end I can give out my details to possibly but otherwise feel free to just come down to the Wānui Hub around 10 o'clock. That's just at the Wānui Library around 10 o'clock, and I usually get there around 10:15 and then start setting up, and you'll see where I am, because
we're just in the main part of the library. So, yeah, feel free to come along to that, and we can, get moving in a practical way. Yes. And so I also have at Walter Nash on fortnightly on a Friday, we have Moana Babies, which is a group for parents and their children under 2. And it's just a little get together. We have a conversation about babies, so it's quite informative, and then we also have a conversation each time we pick a topic and talk about stress or sleep issues or what the case might be for the parents as well. So that's also at the Walter Nash Library, 10 o'clock once a fortnight. It is on this weekend, so if anyone's doing that. And then I also do the walk and talks, which is on a Tuesday at Avalon Park. And we just meet there from the at the coffee cart, and we do a small walk at 12 o'clock for people who are just starting out, who maybe do have a bit of a health concern and are wanting to just start moving. Then it's a nice easy walk around Avalon Park at 12. We have a little bit of a talk about health concerns there. And then I do another one at 1 o'clock, which is a river walk, and it's a little bit more fast-paced for people who, again, just want to get out there. Maybe they don't enjoy walking on their own, so they can just come. I'm there every week unless it's pouring down with rain. So they just turn up at the coffee cart and come for a walk with me. So, yeah, just another thing that's available for the community. So that's every Tuesday? Sorry, on a Tuesday, yes. On a Tuesday. Yeah, at 12 o'clock is the beginner ones, or the easy walk, and then at 1 o'clock for the river walk. Yeah. Okay. And we've also got Zoe's class called Matua Moves. Her class runs out of the Nano pool. They've got like a little room that we have exactly the same as sort of what I do with my low impact chair exercises. So that runs from 2 p.m. to around just after around 2:45. It runs from 30 to 45 minutes, and it's just the low impact chair exercises is similar to the class I run on Wednesday morning at the Waitanui Hub. So that runs every Wednesday from around 2 to around 2:30, 2:45. That's free of charge as well. All right. Yeah. And that's at Nai Pool? The Nai Pools, yeah. Okay. Yeah. And that's about 2:45, did you say 2:45? We kick off around 2 o'clock, okay. So and then go for around 30 to 45 minutes, Yeah. Let me translate this bit of information for our listeners. Ia onai vaenga ta wana tele isi vaenga ia sa fisiringe fo itato malo nature help pela wana to fa fongo health coaches ia leai o la one o la o matafa yoina ia pe yo e o la to e so soani nei tanga tolo ma fatia fo I vaenga o soi fo maloloina po ia fo ini vaenga o lo fa popole nai pe sui fo ili tu ainga soi fo ngolo soi fo ai le lifestyle be ona ta ua tau mo fai na ia fai pela ona ia la to kulupu ia ua fa vaina ia masalo a fai o manatua mai sia tato kalame sa tan noi fo iso I mo sa fa am talaina au ili fo I vaenga ta itasi nei kulupu mala to po kalame ia I ngā luenga nei ia ai la tō o tā ua health coaches, ia ma soania tili I nei o tātou tangata, ia ma I le wawaainga leo le soifua maloloina. E la ko lupu whaapitoa ia e whai pe ona tā ua le kau mātua group, ia poi o le whalaptonga po le kulupu le ua whaapitoa mo I la tō mo whaamalostino, mo I la tō ia anai tamama tina mātua foi, ia ai mai se lava e whaatinoina la lea I le tae au o Solulu I o tae le Wainui Library o inai whetau ia I ona o le se fulu taimi whaatolanga ina nei taona o whetau ia I la tō e awai I le pokalame lea nei tangata mātua
Ia o leana ta ua le sunga ia Antonio, e lua se fulanga i lunga le au whaingo nei tangata mātua fo i au wai atu iai i la lātou polo kalame lea, ia e whaingo fia i o sama i wha amalu sino le so soani e wha ngai o i tino nei o tātou tangata mātua, tolus fuluanga i le 5 minuti le umi ia i tatonu i le Heart Valley, i le Wainui library lea whitau i e mawhaatino le vaenga lea. Ia o i le si vaenga le vai i le Walter Nash, e fo i e ta ilua vai asum whaatino, e au fia i fo i le Moana Babies, e wala uri ei mātua, ia malatou pepe po whanau fo i lalo ta ilua tau sanga le mātua, ia whaatala noa i mata uputaua, o ani vaenga whaafitau leo a fia i pe o le stress po le popole, e eini whaafitau leo a fia i pe o le moe a fia i le tina po le tama, ia vaenga umalawa nai o ia lantou whaatala noa nga male sosoani, ia lato pol kalame na o le Moana Babies. Ia iei fo ile savali le fai le vai asta itasi fai i le awaulio le solua i Avalon Park. Ia ele, what's the coffee place? That Coffee cart. Coffee cart. Ia o ngai e whetau iai. Ia ma mata le savalinga le ito lai se fulu ma le lua. Ia mona i tangata fo i o le tau wha maasani savali e tamalana e peis pe e wha fai malia le savali mo i lātou o le fto amatan to e tau wha masani savali i le se fulu ma le lua. Ia iei fo ilan savali na e fai le tasi tau tu ulai luma le sao le savali na mo i lātou le o masani ei o vaenga umalawa ia mo le lātou wha malo stino ina ia fsosoani ia po o lalo po kalame ia wata ua o le o lato i lalo vaenga le o le health coaching ia po o nai sosoani mo nai o tatou tangata e ame se find eating healthier food and doing more exercise, but we know that our overall health can be affected by many different things. Is health coaching mainly about diet and exercise, or does it cover other areas as well? It covers other areas as All well. right, yeah. And so even with dieting, it's not about suddenly eating lettuce leaves and completely changing. It's about making small changes that work with you and your family. So we don't go in and say, hey, you need to eat like this. In fact, that's not our way at all as a health coach. It's more about how do you eat? What would you consider as the first step that you could make a change with regards to your health? And if there's concerns about not understanding about their health and food, then we can guide them in that direction as well, and let them make the choices based on what they've learnt from us. Yeah, I think we go into things like sleeping as well. People underestimate the importance of sleep. So that's sort of outside of that scope of eating and moving well. Because sleep, as soon as you say, if you someone that can you're only getting maybe 6 hours sleep, that can sort of interfere with hormone levels and things like stress levels. You're waking up already under fatigue because you don't have the adequate amount of sleep, and usually that's around 7 to 8 hours sleep a night is usually the prime sort of number of hours that you want to be sleeping each night. But if you're sleeping sort of well under that, your body's already waking up under stress, and you're not motivated to have a good breakfast. You're sort of on the way to work, you'll probably run out of time because you're just trying to find more sleep in the morning, and then all of a sudden you're on your way and then grabbing something from the local bakery just so you can because you're on the go, you're on the run. So we go into sort of our lifestyle of our clients, and just making sure that all that's all up to scratch as well. So it's just not about the nutrition and the exercise, it's about their lifestyle as well. I guess we take them from where they are now and moving forward, where do they want to be, and going from there. It's sort of important to just start where they are
and then move forward from there with whatever lifestyle concerns they have. Pe ole si vaenga ta wale sa fa afsili fo nei tato ona pe ole mata upule tal tano ai lato ia ona e isi tai mi fo i pe na fa pe ta ulole mata upule po le health coaching ia fa pele tato na ole diet po le tau mafa pa leni ia malfa malo stino ia pe e au fia umai si mea lava le soifua malolo ina ma le soifuanga ia le ufa manino e au fia umai si mea peola na mailfa taita inga e le sungai Antonio ia whapea Charmaine i le vaenga leo le moe ia whape ono i tūlale te moe ia fia i fo isi vaenga o le soifuanga ma le tino o le tangata ia na whape nai leo na tele isi a fia ngai mulmul mailo na winga e au fia i vaenga umalava o le soifuanga e le whaapea na o le taumafa pāleni ia male whaamalo stino ai o le sio manga atua lava le soifuanga o le tangata taito tasi. Are there any other groups that you're running apart from the ones that you mentioned, that you already mentioned? So currently we are running a faith-led program through the local LDS church in Petone. If you're not aware, the LDS church have different wards, and we are currently with the Samoan ward in Petone. So our faith-led program, I'm not going to read off I do know it off by heart, but no, it's our faith-led program, which runs off our 4 pillars, which is faith, food, fitness, and family. So we go into so the program we're running at the moment with the LDS Church in Petone, it's so I come in, I start off with like the kaumatua with the doing the chair exercises that I do with my other groups, and then after that we sort of go into like a program. So over the last 4 weeks we've covered nutrition. You done diabetes 1 week. We had Mona, one of our nurses, come in and cover heart health. And I think, and at the start of the program, we always do like a outreach where our nurses come in and do pre-test and just health checkups before the start of the faith-led program. And then we run a program for 6 weeks, and then at the end we do another health check through our nurses just to see if how sort of effective we've been over the last 6 weeks. So it's mainly about moving well, education, and just connecting with our local churches around the Hutt Valley. Yeah. When you talk about faith, can you elaborate more about that? I guess in terms of, so for me, I grew up a strong Catholic. Strong Catholic was. I went to that was through my granddad, who was a strong Catholic man. So we growing up we went to the St. Patrick's Church in Wainuiomata, and also the Our Lady. But when we moved out to Upper Hutt, we went to the Our Lady of Grace in Upper Hutt. So just in terms of our faith, we're just trying to reach out to our local churches just to build this program through the faith-led, and just try and just using those 4 pillars, which is faith, food, fitness, and family. All right, thank you. O le isi vaenga lea mo le au whaafonga isi le tau pokalame le ta o le faith-led program e le whaatino ina I Petone ia o pe o mea tā awa ia le ta o lo whaatuatuanga ia wha le lotu o tau mafa o le fitness po le lava o lo malosi
ia male ainga pe o vaenga na ie wha au tū lele iai ia lo lātou polo kalame lea le wha solo i pitone. Ia le whailanta o Antonio o ina wha i wha atino ai ia le po kalame leo le kaumatua le wha iela lātou exercise polo wha malestino lea wha ingofia le mo nei tinama ta mamatua. Ia a iei isi vaenga o lo o tāo wha i umai tutono le polo kalame le wha atino ina i pitone. Ia ai se taimi ona whailo mai leo lato numera ia e le leile na e maua o mai ni whamatalanga mau ili ilinga atua o ia fo i pol kalame ta itasi o lo mwhai ona a whaatinoina. I know many families, many Pacific families have busy lives and responsibilities. Sometimes looking after our health can be pushed to the bottom of the list. And how do you help our people make realistic changes that can fit into their everyday lives? Yeah, that's a hard one because they do have busy lives and family is important. So it's not always just about possibly mum, for instance. So, but again, it's all about working within the family and what's needed for them. So I think I keep going back to that, but that's the only way they're going to make the right changes for their family, I guess, is working out what's right for them. And I think for mums, something that I'm quite passionate about is they tend to forget they're always looking after the kids and the rest of the family, and they're involved in the church, and they're really, really busy and hardly think about themselves. And so it's just giving them that time and space to be able to actually go, what is right for me and for my health. So I think it's really just sitting down with them and giving them that opportunity to reflect and work out what is right for them. Right. Thank you. Is there anything else that you would like to talk more about? I think just saying that the Pacific Health Services, we're there, we're a free service. Come and find us. Just I guess me and Charmaine just wanted to take the opportunity to not only introduce ourselves as health coaches as part of the Pacific Health family, but also just promote our services as Pacific Health Services as well. Because during, I think it was last week, I was talking about one of the ladies. She was European. She was saying that she was just feeling a little bit sick, and I was just saying it was on a Thursday as well, and I was like, we also run after hours services from 5 to 9 with Pacific Health Services. It's a free service where people can walk in and just get checked by our nurses and our awesome nursing team there. And they said, why don't you come along and get checked out by one of our nurses? And she said, I honestly thought that Pacific Health Services were just there for our Pacifica people. And I was like, no, we're there for everyone. So we don't turn anyone away. So just making sure we just want to put our name out there and just reiterate that we're here for all of our community around the Hutt Valley, not just our Pacifica, but we are here for everyone. Yeah, and when do you have those after hours services? Yeah, every Thursday from 5 to 9. Yeah. So every Thursday. Ona vai ta wia e mantoi fa manato to le foi sa fa lo mo ile PHS po le Pacific Health Service ile Hutt Valley e ila to au nanga le it's ta lava lato taimi masani taimi whainga luenga o aso tofi lata i tasi e whaawawa tua ile lata o nanga e tau lava mai le lima nga ile iwa ile afi iwa ile po i mwhaina sia tua e wa aia lata o tau soifua ia e mwhaifui ona fsili ia i moni soani i vaenga ta i tasi ia masiake i fo i o i lo soifua malolo ina pe ona i vaenga ta ua lava na
your address and phone number Yep. for the people to get the Cool. more information. So our address is we're on 1 Hua Crescent, Nana. And our phone number is 04 577 0394. But also you can reach us on our website, which is www.pacifichealthhut.co.nz. So yeah, and that's so all of our info is on there. You can do self referrals on there, which go through to our admin team, and then that gets passed on to the relevant team that whichever services that client needs, and we'll be on there to help out whoever comes through our services. So yeah. All right. Tai ia. Malato tu atu sina piona ta ua ia mai se la vol telefoni ia ole o fa 555 o tolu iwa fa o fa 555 o tolu iwa fa pala au ia pe aieni si vaenga to tele o nei uso foi ia po nei tamali Sāmoa lo ngā lua pe afa pe e te mo mia se stase te fital no fa Sāmoa ia mwhai ona mawai ia ni whamatalanga Chile ni vahenga tāua mana e tato e whaonga ia leolo o a whiu mai lawa e whailoa vahenga tāua ia o lātou au nanga mōna i o tātou tangata. Well, if there is anything else that you would like to say and your final message to our listeners for today? I think just I think we've said it. Come and find us. We'd love to see you, and it doesn't matter. We actually, with health coaching, it doesn't matter if you're not sick. Yeah. If you're wanting to make some changes, then come and find us as well. All right. Yeah. Okay. Yeah. Thank you for your time today. It's okay. Thanks for having us. Yeah. Yeah. O tātou mālo whalongia nā mō le nei fo iaso pe no tau whafonga mai ai. Ia o sui mai le au onanga Ale Pacific Health Service i le Hunt Valley, ma nei a tele nei whaamomonga ma nei whaamtalanga i a tātou te mawai vaenga tā ua. Ia e meise fo i nei so soani toi whaamnatu atu e au onanga nā o le o lato polkalame, o lato groups nā o le kau mātua, ia whaape nā fo i le moana babies, ia e meise fo i o isi vaenga ia peona tā ua, i lato whaamalastino nai whai i le vai i nai, le nai pool, ia mana ia anga iai ele ai ma se tutongi pe o se tau foi e whaaluina ai ia vaenga ia whaftai tele lava le whaafonga mai tātou po kalame nao soifua maloloina mo le nei foi vaenga o le tai au toi mau fo le whaapoponga taimi masani i le vai asofo ia al taimi nei mātou te whaatou wha soifua.
di olo papatua Savali fata amino milo Fa vai vai foki no tino Bana vai tonu bana vai fa pano ua umba ole aso La a iluma toi la a tua Oso samai fa alua La a iluma toi la a tua Fa sa olo papatua Oso vai tatsi fa ta amino milo Malua lua vai long tino Awe ka ilo Takora ilo pui manava Mato mai lau manava Sisi o lipa ile e Malua lua vai fa apea Savali fua fua ilo matua La a ilo ma fa anua Tau tau anga vale tau tau anga vale Oka oka lo fai mea vale La a iluma toi la a itua Oso samai fa alua La a iluma toi la a itua Pasa oro pa patua Oso vai tatsi fa ta a milo milo Malue lue mai long tino Awe ka ilo Pau la a iluma Toi pau a itua Lima iluma toi lima ilana pa a di oro pa patua Savali fata amino milo Pa vai vai foki no tino Bana va into tonu bana Va fafo pano Ua umma ole aso Yes, savali rock tau Anga vali 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 rock tau Anga vali
au panga o le pogi sa e le ami o tonu malama le tai au a e pa ai atu e pe pa le tonu e saula ia si mamaya sa maya e saula ia si mamaya sa maya e saula ia si mamaya sa maya no po tota si e babai na ia tu me inu na ma ele mai noa le moi noa ne i moi mai o talofa o le atoa o nisi le whakalungo i le musika a o isi na o le pai pui fika fika le lei fika le anga pau le tele meno pumanava ai le papai tatala e saula ia si mamaya sa maya e saula ia si mamaya sa maya e saula ia si mamaya sa maya saula ia ma e si mo fifi vai sa pamamana sa maya saula ia ma e si mo fifi vai sa pamamana sa maya saula ia ma e si mo fifi vai sa pamamana sa maya e saula ia si mamaya sa maya e saula ia si mamaya sa maya e saula ia si mamaya sa maya saula ia ma e si mo fifi vai sa pamamana sa maya saula ia ma e si mo fifi vai sa pamamana sa maya saula ia ma e si mo fifi vai sa pamamana sa maya e saula ia si mamaya sa maya e saula ia si mamaya sa maya e saula ia si mamaya sa maya Sole, sumai, se o me tato wo, tato te le Pacific love, if I mai on the ball, le apatuna, ele lolo, it's a le mai for yai, eva mai, eva yen fancy I know bye bye, yati, ties, tia, seka, visa, music let's be high. Sau ma mai lau panga fa manga ya ila we manga e uma ole polu ko foi e ko fisi oi fa ma fanga yeah ale ai foi ole nga ko i sau kasi ma fanga fa se ki ai au fi ko le u ko i mai ole musica. Put your hands in the air, yeah yeah, move your body side to side, yeah yeah, put your feet on the ground, shake me on the ground, move your body, shake your body, jump up and down. Say my Maya, sing the fun, say Pama, sing away.
tasi, miki lua sole, sei fai fua, fai o lima, fai o vai, bea e fina malawai, e ese umalo musica, e te vai mamai ai, ia ti, tais, tia, seka, pisa, musica e te fia ai. Sauma mai lau panga, whaamanga ia i lau e manga. E uma ole polua koe foi e kufisi oe whaama whangawhanga. Yeah, ale ai foi ole ngā, kongi sau kasi mā whangawhanga. Whaaseki ai au whika ole ua kui mai ole musika. Put your hands in the air, yeah, yeah. And move your body side to side, yeah, yeah. Put your feet on the ground, shake me on the round. Move your body, shake your body, jump up and down. Sauma mai lau panga, whaamanga ia i lau e manga. E uma ole polua koe foi e kufisi oe whaama whangawhanga. Yeah, ale ai foi ole ngā, kongi sau kasi mā whangawhanga. Whaaseki ai au whika ole ua kui mai ole musika. Put your hands in the air, yeah, yeah. And move your body side to side, yeah, yeah. Put your feet on the ground, shake me on the round. Move your body, shake your body, jump up and down.
Fianga le nā mai i le o whai pese a le papa soifua ma le pese AU lo usei. Ina ua luas fulu iwa minu te ele ito lai sfol mantasi. Ia nga iatu tatu taimi le sfol male lua, taal sfol man lua, ona toi whaafonga le i talafobe na untou whaafonga iai i le tai aona le la. Wa iatu le sai e le e-mail le tai aona le la mai le au nanga le ale kiol moas le whai whaatau mvo isi atua. Ia talatonu e le ulo po ua toi ola le pao al taimi nei a sai ele la tau whaasisilanga na motia mai le pao le tai on le la po le lata savali le po le te o la whaleiba le ana mawai le e-maili ia talatonu ai po ua toi whaola le pao ma le eltise nei Wellington i tono le o le lato whale uloa ia po whale si atoa i tono Wellington i nā le Kion Moas. E le whaasisilanga le malo le ua whaailoa mo meo le o raids. Ia po la fonga fo i le sitanga o raids. Ia o leo le a whaatapu laa i le whaapasene le maulunga mwhena si ia e pule ngā no a whape sitanga ia le o vātu mai le whaapasene le maulunga o se lato sitanga po sitanga fo i le whaapopo i te tono o ni raid solo o iai. Pe ona whaailoa lea le minister mo whainga malo laiti o Simon Watts i le tai aona le la. O le ana sauno le minister wa whaisi umi o peo a whaina pe ia tangatai le outright payers po tangatai whaila fonga nei i le te le fo i o pasene si ia raids ia po o la fonga. Ia mawhainga tai lava i a inga whaatontononga paketi ia i amesa lava i taimi whapene o lo whaisi whainga tāma le tango tālo soi whanga. Pela o vaenga nā lena whaasilsila le malo ia ai pei o le asomo mua i o lai le tausanga lua awhi lua iwa. Lea lai e whaamoemoe ia atoa ia iona whaatau noo pe whaatino i luna winga whaatatu e mwalwhainga pālota ia se i o le asomo mua o i o lai o le lua awhi lua iwa whapea o ia lela wawin whaatino i alwaenga lea se i whaamama awenga i whai o le tango tāo o le pili o vai ia o maua ia o raids fo ia tangata o lo whapea na tongina. Ia pe o nei vaenga na o le wa ia toi nisi o tala nei tai au ia pe ona whailoa le malo. Ia au le ua salvali atu tato taimi toi luas full vale minu te li to lais full malua le au auli. Ia ai malo atu fo nei vaenga o le tai au. Malo lava ngā luenga o whea ngai iai, i te tono ainga whalwhai ngā luenga, ia po o whea lava lo mwhai ona mafuta mai, ai, ia eile ngata i lea fo i o nei tangata o lo o whaata o tolia i tono mo o ngase, ia, alo whale atua ia a pātua na au whaola, ma wha malo lo i mafutianga o lo whea ngai iai, ma o tau i le nei fo i vai tau o le soi fuanga. Wha wauni si o pesenga, bese ale be nina o tia whau, whaafofonga maia Sāmoa.
Ia o nei vaenga lava whaafifianga nei tae au, a ta whaanoa noa, pe o na langina lau whaipese ale la oso band. Ina o toi luas full minute, tale tu lai se full malua, whatalo whātu i a whaafawina tani elu nei mafuta mai o Tara, ia o a malitau na vaenga o le tunuu, ia whapena fulisunga ia tapu tau pa u, na e mafuta mai fo i au kilani fa me o le lau mua New Zealand ai se le ai o Wellington e lau mua New Zealand ia ma lo lava whaftai mafuta mai nei tai au a lo whātu ia te utou ia manisi lava lo whafonga mai fo i mai se fo tapu i ngai lungon tasi ono te simal tasi wha mo i le nei vaenga o le nei fo i a solua o tui titi fo i umal nei maasina i se le vave Aia, maalia i o tala ia a tono le sau tau whaafonga i foi i lunga leitio, ia mai se foi tau wawai tanga i lunga Facebook, i mo meo le tele o le nga osi e saina be o saina le ua tau la mua nei i masini ia whaatangata, le be o tangata mo meo humanoid robots, ia po o masini ia e whau, e peila wal tangata i eile ulu se itolo o lima o vaenga umala wal tino e peila wal tangata. Ia le wailantou whaafonga iai i le li ipit sao lea na o le laulangi a Usain Bolt lea na mua le se lau mita ia ma whaatou ina matatia. Ia ale o vai atua ua mua ile masini le whaatangata i ta'alonga i sa whai i Beijing, ta'alonga laulangi na whai Beijing a masini nei whaatangata. Ai ese le vave le vavai atul nei whapeo le afa o mo le tausanga nei. E silia ma le tolu se fulu afe ia mo meo o masini nei na whaatawina pe lau. E lau lava i tutonu lava ia o saina. Ia o ito ai ngā kampanile ai le AUG bots ma le Unitree pe o la tau lea o lea e fitu 5% o uta nei e la wino masini nei o kampani e lua ia mo meo masini whaatangata nei ia e maa lia i o le wawa ai atu le whai o tu unga po o tau fitulinga po le milinga fo ia masini nei so le e sao ai maa lia la lua toa le si masini vai atua feto ai ma le pā ia ai fo umal maa losi ia na tūtuna ilea, ia pēa wa ili tangata, ia ese alal malo si mal tangata. Ia pe o wa aingana le ua moni mawina i vai tau nei, o le ei le jali tononga, o le pe o tu le mo le tau sanga laval nei lua afe lua ono. E le tau tononga e le vao le 5 afe ma le 5 afe. Ia masini nei o lau i waa. Ia ai ngā osi lava i kampani, pe i tele lava i ngā osi kampani nei saina, ma vave lava o na lātou whaatau i nā atu le tele o masini nei whaatangata, ia i le lalulangi, ia pe o le wawa aingana o le wawa ai atu fo ia, ia. O le whaalingana sa whai i te tono saina i Beijing, ia o masini nei, e masini si siva, e masini e soka, e masini e fo ilea e pe e whai mai lato wha malo stino. So se to ai ngā tāanga mwhena whaatino e nei masini e o lai fusu, e whai mo meo a fo i o tōtini o clubs fo ie whai i fusuanga. Ia pe o angana ia wa tātou wa ai nei vai tau le sao le whaate konolosi, ia tālu siana o masini e whai e ia, so soani ngā luenga e whai e tangata. Ia le oni masini e lo watele la waina wha ngā ina i taua, pe o drones matulanga wha pena. Ia pe o le wha ia tuna i tala le te konolosi le ua mo o iei le nei, ua lata i le tolu se lau pasene, le sawa le whaungo nei masini pe ona tato mol mawina nei vai tau. Pesenga mai le penina o tia whau, Susana i vanu. Ia ma le pesele na ale tia maa o Anelina. Nei vaenga o tai au. So es 5 minute li tu la es ful malua.
Susana Manu Lea El Somanatu La Rosa Mama Leo Ma Fofa Oi Lava Mayana Moa Fear I go to Pulama E tu tasi I ila wanana Olo panongi was the sun Uale ai maseisi Na oi uasili Sili ila wanana Oi ola ususana O te he whangaloina oi Isi a o ne whaamoe moe E mana tua pea olo suafa Ki te peo a ue Tino le telefumala o Ese Samoana Moso o ilangali Le rosa male arasi Forketi por fuortastana Male auteta atele yala la fana Aku sili ai la vai o manatu Susanai Manu Lea el somanatu La rosa mama Leo ma fofa Oi lama mayana mua Fia ai o tupula E tu tasi oi ilo manana Olo manongi wasa sana
Lava mai le au fai pese ale young lovers Choe ono minute I le to lais fulmalua, chas fulmalua, choe whaafonga le ia tātou talfou. O lewa ia tu I le motu I saute e eila pata inga o ti munga te tele po o se ta uiol matangi malosi. Ia po o se matangi taimine o le tau malulu. Le whaapea o atu I le 5 milimita o le swatimu le e ono palasi I le West Coast. Ia ai te telefo I le tūlanga o le Kiona ma le Aisa. It's I o Tako ia ma South Canterbury. Ina yaso I o luma na inei. Na ua toi si itianga I lunga le lapata inga o timunga mamafa I le lanu moli. Ia o atu le pole whasela wanga I 5 milimita o le swatimu. Ia po le si fastful valu I tō la a matamai I le awauli o le aso lulu. Nuinga o le vai aso nei lava ia. Ma lapata inga, ifo ila lapata inga o mata itu ia lapata inga o timunga mamafa, moni vaenga o Bula, o Grey, o Canterbury, o Otago, ma Fiordland. Ia, ma nisi lapata inga I ono to itu inato fo I lava mo le motu I sauti. Ia e fo lapta inga la mai le vaenga fo ilea o whela ua inga a New Zealand po le NZTA e tele laval tūlanga le a whaalavilavi na ia whio inga I lunga al tele ia mo whio inga fo I masani ia ai mai se lava le State Highway valu e ma le valu se folo
Ia inai inisina vaenga o South Canterbury. Ia ona I lapta ingana leolo wa whailo mailtulanga o matangi malolosi, matimunga titele. I vaengana o le moto I saute I le neifo I vaiaso. E iefo I le whaasisilanga na wa o mai e stasio a onga inai Tauranaki. Mō mātua mai supermarketi. Na iei lale lapata ingana wa iai ia mō lea onga mawalunga le mo tamaiti tonu I lea onga le Stratford I peona mai le supermarketi na I Taranaki o le New World I Stratford wa iei le tuunga e le mawhaiona to Italia ina se tamaiti te aluatu ma le ufua onga mai lea onga le Stratford High School I te tonu supermarketi vangana ua tu ma se matua po se tangata wa ia tamaiti ia po se whaia onga foi. O nei whaapea, ua matua si tia mawalunga le mole meo le ngaoi e tupu I tonu le whaleuloa. Ia e to ai titi lava tamaitia onga lo whaia lea ngā yuinga. Nā la ie se whaasisilanga le New World, lea I Stratford, I lunga le Facebook. Ta ua ile sa lato so upo supermarketi e le otu mamaina ia lato lato whaiunga lea. Ma lato tiu te fo I ole tomu whai ina ia pui ia lato tangata whaatau. Ia male au whai ngā luenga fo ina ia saunga le mū ona wa malosi tele le ngā oi e tupu I tonu. Ai pe o tamaitia onga ia wha au tū ia ile lato wha silanga le nā I tonu o Taranaki ia whai e te au mau na vaenga o neifo I vaenga I le tū I lalo motu I mātū ia. Tau tuana na e whaasa tamaitia onga na o na atuma lato o fua onga vanga na o atuma se matua po se tangata wa ia tamaiti ia po se whaia onga foi to ata lia I to tonu o le whale o loa. Ia, nei vaenga na tau nei vaenga o le auli o le tai au e le I o atu e tātou talafou to e 2 minuti le tula sifun malua whaftai tele lava le maftamai nei fo I vaenga o le aso. Ia ai nai pesipisenga ia whaalalo le toto mawalunga manuele I whaia le tau maftanga o le auli. Whaatalo whai le nei vaenga o te la whau o le tala mua.
O le whenga iai o New Zealand ma le wha mai o le flu o manulele ua wha lia mai ai le Societe o whai whaatoanga mō wha moa le Egg Producers Federation o le a wha wo pea o na whai maloka ia whaatoanga o la fumoa tā aloa po free range chickens i nai masina ia o loo lumana i nei. E tele ati nae o la fumoa wha pea ua tā whia le te talaina mai i whafoa la tau matua moa talu nei o na lipotia mai i alona tolu o mata upu a awhia i le bird flu i lau whanua o New Zealand. Pei taila, sa whailo mai re te i whono o le whalapo tonga o John Mackay o le asolulu le whaamoe moe e toi te tala mo ia i whafo i a matua moa nei i lau whanua o whaatoanga ia o loo tau whia ai. Ta ua fo ia Mackay o lea ua lelei i a whaamtalanga ia ua maua le au whai i la fumoa mai i le mtanga luenga whaatoanga e mawhai ai o na whai ala tau whaiunga mo le te talaina mai whafo o la fumoa ia o loo loka ma ta au fio fia o na upuipuinga mai le wha mai. Ai pei o na ta ua mai muamua o le tele lava o le au whai le fumoa o New Zealand ua ta au fia ma loka i te tonu o whale i a la tau le fumoa i le te iminei ina ia ta au fio fia ai le onoa a fia i le wha mai o le bird flu. Ua matua whesiling ia lava ma whai tio ina e le ofisa o la ti nae o le pulenga o le aitele o au kilani le whai unga a le partia le national le ua la tau wha tau fia ai ma le wha tau nuina ia le whai o se la fonga fau mō moenga o whare tali malo e whaao ngā e tū lisi mai whafo. Ua whisiringi ai e le ofisa le nei e ta ua o le Tataki Auckland Unlimited ia le whamaoni o le National ia na wholofolanga e lango inai la tina e o tū lisi i le tonu o New Zealand. O le asa le sa whaasi sila mai ai alo ia le partia le National le whapea o lana polo misi i le au palota o le tunu u e le ai se isi la fonga fau la tau te whaia pe a whaia to e tūlai mai i le taita inga o leisi whainga malo e so o i nei e New Zealand. O lea folfolanga le National sa tu ina mai i leo sana te nei ai whaato a tolu ai leo vai aso talu ona whaalia whalawa i tele le pāle mia i atu isi nave maulu mo to tua Christopher Luxon le whaia e se whainga malo e taita ia e le National o ni la fonga fau se tolu e au fia aile la fonga mō moenga o whare tali malo po o le bed tax o le la fonga mō whare tupe po o le bank tax a e whape ai ma se sitanga i le la fonga o le excise tax mō le tau o le malo sianga e au fia aile pensini ma le sua uu. Sa whailo mai e le whaatonu o Stasia Vaenga o tū i la tina e o tū lisi au kilani o Annie Dunbast o le whaai unga le National o toe whaafoia i tua i a fuafuanga ma tau ma whainga unga mo le whaale leio le tamau a inga o au kilani ma le atunu o atoa. Na ia ta ua fo i o matua white na i lea whaai unga ma tau tinonga a le whainga malo ina i auli atu le tausanga i lua awhe tolus fulfa ua whaalua ina i le tūlanga o tupe maua mai i le ati na e o tū lisi. Sa wha mawhaina mai fo i le tamata i whaatonu o le la fonga le nei o le bed tax e to tongi e tū risi mō le whaonga ina o whale tali malo e mai se ono whanga umai fia e asi mamai mo ai i to tonu o New Zealand a toa. Whaeloa mai fo i le whalabo tonga o la tina e o tū lisi i nuu mai tū malo le Regional Tourism New Zealand e ta tau i vanga wha o whai e ona ngā lulu e whaatasi e langolango ina le whaia leo se la fonga wha apitoa mō tūlisi e ve so soniai i le wha le leio o mātaanga a toa manofuanga ia e au pito fia i a tūlisi e a siasi atu iai pe a malanga mai i le atu nuu. O le whaiunga le nei le partia le National o loo te iulu le whainga malo e leo fia iai i a pule nuu o Aukilani ai whape ai male ai o Queenstown. Na whailo mai ai e Wayne Brown o Aukilani o lea whaiunga o a toe se e ai le partia le National ma se e se mai i ana folfolanga i ana whaia i le pūlenga whaitu malo o Aukilani i le amatanga o le tausanga.
O aperila o le tausanga nei lea na sei ni ai le malo, male tu malo tele o kilani se malienga na ioe ai le whainga malo i le whaatulanga ina leo se whainga whaavae a wase la fonga whaapitoa motu lisi i le tausanga a sau lua o lua fitu. Peita ila o le ua manino mai, ua le o le tūlanga le ua iai le fuafuanga le national, mai ua fesilingi ai, pe whaamata e ono tupu ia lea mea pe le ai, i le taimi le nei, ua matua vevela i whaatosina o le pālo te tele i a Novema. O lo ofisor Swani New Zealand i le mata i tuwina le lei o satelite i o lo ofele lei le vani monimo, e awhi ai satelite o le fitafita, whapea male military a tunuu e pei o Iran ma Saina. O New Zealand, o lo awhia i se maftanga so whaatasi, mo le mata i tuwina o ia i tu ainga o te konolosi. O nisi o ngā luenga ua whaia i lea Porokalame, e awhi ai le vaia lea ma le mata i tuwina, o le saunga le mu o tālonga le Olimpeka ia sa whaia taluai i whalani. Ai whapea ai fo i manisi o mea te tele i le tonu o Amerika whapea ai ma New Zealand. O le maftanga le nei sa whaavai ina i au kilani le tausanga i lua afe luas fultolu, mai o se vaenga tele o lana se leni o le whaatupe nai e au maia lea mai le malo tele o Amerika. O le masina o Februari, lea na o lātou mata i tui nai, ia se satelite whaasala lau le malo Iran, i le taimi na whana e ai i le ea mai Lucia. O se ngai o inga na whaamatala ina mai e whapea, o se laasanga tā ua lea mo Iran i lana Porokalame, mo le vani monimo. Ua atangi ai le ngāru lue whelangolongo mai o Lucia ma Iran i ana ati na ai ma Porokalame e a ngai i le vātia tea. O Februari lo fo i lea sa mata i tuwina le lei ai le no whanga le nei o le Air Force i whanua pai ia se satelite le malo Saina a o lele atu e tūlalata i se satelite le malo Whalani. Whailo mai e Saina o le lato satelite le nei o se satelite whata i tai. Ai pe tai e manatu malo i C4 o se satelite le military lea fo i sa lele e lata i nisi o satelite le malo Amerika i se taimi e le i mamao atu. O li poti ma wha maunga tusa o ngā yo inga wha lilo nei tau satelite, sa ma whaio na wha matu ina mai e le fitafita le malo New Zealand i lalo le tula fono wha mtalanga aloa ia le Official Information Act po le OIA. E au fia ai wha mtalanga na tu whaatasia e le maftanga so whaatasi le nei e taitaia e le United States o Amerika. O lea ua se e atu le malo New Zealand e ta pena ia se tula fono e whaasa ai ta maiti lalo le sfuruono tu sanga le mātua mai le whaonga ina o fesota inga televavave po o le social media. Pe tai e le langolango ina lea fuafuanga le partia le Act ai whapena fo i le New Zealand First ia o lo fie de tonu o le whainga malo so whaatasi ma le partia le National. O le pili po o le tula fono tau whaofi lea o te pena iai le malo o le ahuna iai company de tele tau fesota inga e usita ia le sa le nei ma whaavai nai ia le ofisa mo se pule whaatonu tau saonga le mu mo le neitapu ma whaatulangi nai fo imani whaasalanga tāla whengai. O le minstawa onga ia Erica Stanford le o tu iai ia le taitainga o le anga luenga le malo. Mai na ia whailo mai e whapea o le neipili pe a whai e pasia. O le a launga te si ai New Zealand mai si e tunu o le lalulangi ia ua whaasa ai ta maiti mai le whaonga ina o le social media ona o le fia malu pui pui ai o alo ma whanau la aiti. Sa ta ua fo i le minsta o le pili le nei e mamafa o na aia inga ma whaasalanga i kompani e ona ma pulea au wala o fesota inga televamvave. E le aini whaasalanga ia awhi ai ta maiti po o mātua ia po o tangata fo i e vaia ma tausia ia ta maiti po o caregivers. E taruai o le ua whailoa e le Act whapea ai le New Zealand First lo lato le langolangoina o le pili le malo
O lona winga, e mo o mi ai le Partia le National, le lango atu i ai o le Partia le Labour, mo le pasia o le atu la fono tau whaofi, i lona whaitaunga mua i le tonu o le Parlemene. Pei tai lai fo ringa mai, e ono le lango ina ho i lea pidi e le Labour la tau. Whailo mai e le te tai o le Labour ia Chris Hipkins, sa iai le manatu o le neimata aupu e mo o mi ai le lātou fisosoane i malango iai, ina ia mawhai o na whaatino a o le i whaia le pālota, a o le ala ua aliri mai e le o le fuafuanga lea le National o lo o taiulu i le whainga malo. Ua whaea ina sa tasi o alo ma tama whanau o Sāmoa i le whailonga maurunga o le whaumai o mata upu whaasai nisi o le Honorary Doctor of Science o le University o Otago. O ia lea o le tina ia a Seta Redican o le urua i tangata Pasifika lea nei umai i le matatafa apitoa o le physiotherapist i New Zealand nei. O le tausanga i tasi iwa o no wha lea nei uai o ia mai le Otago School of Physiotherapy. Ai o lesto na ina te nei lea na whae e atua i a te ia le whae longa le nei o le Honorary Doctor of Science mai le University o Otago e le whaao o lea University o Grant Robertson e amana ia malo i ailu na sao i le soifua malo loina o tangata Pasifika e le ngata i Sāmoa ai o New Zealand hei. Sa whaari ai le Vice Chancellor ia Robertson ua ilonga le soifua tautua o le neitina i le whaale leia o le soifua maloloina o le totele o isi tangata. Mai waala ngā te tawai i le universite sa o inai o na alo ia lana tautua. Tele tausanga o tautua le neitina i le whale mai tele i mo tautua ina ua fo atu i Sāmoa. Mai o se teimi muli ane ina ua toe taliu mai i New Zealand na ngā lue ai le mta ngā ruenga o le soifua malolo ina mo tausanga i tele. O ia, na whaawa ina le Paul Kalame le whaingo ina o le New Zealand Heartbeat, a le whaalawoputonga o le maifātua New Zealand, le New Zealand Heart Foundation, mai sa whea ngai, ma le au ina o tangata atu motu, i le whaatino ina o Paul Kalame o le ngase mō lātou tangata. Na ia whaawai ina fo ila o nanga soasani mo ainga Pasifika, i le whalamai o le Starship i Okilani, a o ngalue ai i le tofinga whaatonu o le Pacific Health i le komiti whaatonu o pulenga o whalemai whaaitu manoa o Kilani po o le Auckland DHB. O le tinale nei a Seta Redican na malo loli taia i le tausanga i lua afe ma le iwa. Mai o ia o se sui whaavai o le whaalapo tonga o tina o le Pasifika e ta ua o le Pacifica Inc. Ai whaapena ai fo'i ma le fono a tina o Sāmoa. Na ia whaali e se taluanga ma le wale se whaase laua New Zealand o se mitanga sili mo ia nei whaaroalo ua whae e atu i a te ia e le University o Otago. O le autua Paul Kalame ma whainga o le whaatosina le Labour mo le fina wina o le palo de tele o le neitusanga o le whaopunga le whaapea o le lei e a mata nei. Better starts now. O le taitai o le Labour ia Chris Hipkins sa ia whaasi le silalo ia mai lea whaopunga autu po le slogan mo whainga whaatosina a le Labour i le ai o kala i stete le asonga fua ananafi. Na ia toe whaamawhaina mai ai le whaanaunaunga o le pātia le Labour ina ia ngai e whaale leia mea tau ngā ruenga i tutonua le tunuu ai mai se o au nanga whaale soifua mālonoina ai whaapea fo i mea tau whale whaapea ia le tau o le soifuanga pe a whai e manuia ma toe tūlai mai i la tau i le taita inga o leisi whainga mālonoe so ai e New Zealand. O le taunu unga o le suenga le tau mai nei le ana whaia e le RNZ ma le Reed Research sa fisiringi ai manatu malangona o le au pālota o lo tu maua i peo na maua lunga le langolangoina o le pātia le Labour e le au pālota. E whapena foi o na maua lunga Chris Hipkins i le taitai e manatu le au pālota e ono mea ma te tau o na vea ma pāle mia o le tunuu whaatusa le i le pāle mia o lo o yenei
ia tu isi nave maulu mo totua Christopher Luxon. Pei ta ila e pei ona ta ua i le tatu lipoti le sa i le aso nafi o le pati le Opportunity Party le ua mata wina lo latu au sia o la fa inga i 5% e ma fa iaio na ofi i le tonu o le parlemene mai fo linga mai i le teiminei o le pati e ono tula i mai i le tulanga e la tau te filifili ai i a leisi fa inga malo i so ai e fua i le tue ave ia i le la tau langolango sua. E ono o atu i le taulus 4 miliona ta la le tau e ta puni ai i le nofuanga le olo la fua ine i ai le o tau ta male la pisi le Spicer Landfill i le awala o le Broken Hill Road i le ai o Porirua. O le nei nofuanga o tele teimi o tula i mo iai fa afi tauli mai o failo mai fa pea o le tau e ta puni ai e le to e whaonga ina o le a alu umo iai tupe whaanganga mo ngā luenga o le la pisi ma le o taota a Porirua mo leisi se furuta usanga o lumana inai e au fi ai le tasi le miliona ta lai le dusanga e vaia ma tau si ai lea no fuanga. O whainu mela o tu ina atu i le pūlenga o le ai o Porirua mai i se whaatasinga sa whaatala noi nai le nei mata upu i le vai aso na tenei na ilo ai e tusa ma le tolu se 4 miliona ta la le vai ngā tupe e mana o mia mo ngā luenga o le la pisi de tonu o le se furuta usanga o lumana ai e sili mau atu na i lo tupe whaanganga mo ngā luenga o malae whapea ai ma awala. E toi titi lama o le ase leni atoa o le a alu i le tāpunia o le nofuanga le nei o le Spicer Landfill lea e uma ia iuni o le tausanga lua o tolu o i le taimi e te tau o na whaao ngā inai ma e whainga tau na toi whaafou pe whaomi umi atu i le taimi ona o le aafi ai o le pitonu o taua i le manongi mai lea nofuanga. O le masino me lea sa whai eise whai unga le pulenga o le ai o Porirua i seisi awala ma seisi whainga e suia i le nofuanga le nei o le la pisi o le aao inai ma ave i seisi nofuanga e la fua iai peitai o lo whanga solo pea i o fuanga i le taimi nei. E sili atu le fitus funu lima la whai o tangata sa awai i le whaata i te inga o le whaatino ina o nanga mo taimi ni whaala vela whaafosei e ono tula i mai a o lumana i aile te talaina lea o whemalanga inga no whaafi i lalo ole ele i au kilani le masina fau. O lea o whailo mai e whapea o lea sa, lea sos fultolu o se tema e te talaina i alo ia i a whemalanga inga fau o trains i lalo le ele po o le vaenga le whaingoina o le City Rail Link i te tonu o au kilani. Mai o le vai sa nei la ua whaatulanga i nai i whaata i te inga whai o le tali atu au nanga la vea ai ini whaalawe whaafosei o no tupu mai pe i oni mū pe a o ina whaonga ina i ia wheso o te inga whau whe malanga inga ina whaafi mo le ai o au kilani. O la tau o lo afi a ia whaata i te inga e iai leo ma le au tina i mū ai whape ai ma au whai ngā luenga whaafo mai ma isi au nanga wheso soani. Whailo mai e le whaurulunga o le pulenga o no whaafia au kilani o Mark Lambert o le nganga ma le whaamoe au tua nei whaata i te inga ina ia mauti no ai ua tā pēna ma saunia le lei ia vaenga uma mo le amatalia ma le talai nai o wheso o te inga whau nei o whemalanga inga ana whaafi ale a aitele o au kilani. Mai le Pasifika i la tunu o fiti ua whaali ai el Palestine o le Kalesia Mertisi e ta tau ia o hao mawhai whi au o le lotu o na tau fi le so o na tau mawhalia o le avapo o le Iangona ai whaamuta foi ma le ula si ka leti. O fiti e pei o na whaali mai e tusa o le fitus 4% o na tangata e lotu i lotu kirisiano mai o le Kalesia e au pito i to tele tangata i lo lotu matapua iai o le Metotisi le ai mafuli lava i tangata moni o fiti po o i tau kei. O le sauninga na te tala ai le konfelnisi o le luafe luas furono a le Kalesia Metotisi fiti le ai o suva
le ana whaali ai le li Palestine o se misi tūranga vau, e te tau o na wha mamaruina vaenga umai pulea ma wha foe ai to whinga o ao ma whaife au o le Ekalesia. Na ia ta ua wha apito ai le tue winga i le malosi o la o whainga luenga i le tau mawhaina leo le Yangouna po o le awa Sāmoa. Sa ia whaali ai o le popolenga e le o le tū whaaleanga nuu o le awa ai o le a whaina i o te whinga o ao ma whaife au pe aso o na whai. Na ia toi whaamawhaina ai ma le sā ale Ekalesia i le ula skaleti o whaife au whapea ai ma o ao. Na ia whaalia fōi o le awhenga luenga e maua mai ai e tangata lotu le whaata ita inga le lei. Mai te tau ia la tau o na suia mō mua o la tu wolanga ina ia mautino ai le suia fōi o soifuanga o tangata tāpua ai o le au lotu. E iai nisi o me ai au pito i sili o na mana o mia e tangata i sa uma ua si tia whaalua le tau i te tono New Zealand i le se furu tausanga o mawai atu nei e le o tutusa ma le tūlanga o tutongi o tangata whainga luenga. Ua umi se taimi o whenga i pe New Zealand ma le taunga tau mea tau mawha ona o whaale tonu ia na mawhua mai le taimi o le wha mai COVID mai ui ina fōlinga aruanu maalia le si tia o le tau o me ai o lo o manino mai le si ia e pēr fōi o le tau o mea tau mawha po isi mea tau mawha SS. O wha maunga le mtanga luenga o whainu mela le malo le stats and said wailo ai le tele o tu ainga o tau mawha ia o si tia maua lunga le tau i le nei taimi. E au fia ai ia fau ia o le fast food iwa te si ono lua fast food iwa ta la ono lua sene i le kilo o meo lamb chops o nei le luas food fa ta la luas food todu sene i le kilo ai o mo falai se furu fitu ta la se furu lua sene mo fasi mo e lima fish and chips se furu tasi ta la ma le fitu sene o le falawa fau ma falawa faisa nuisi o valu ta la valu se furu ono sene i le falawa e tasi o le meat pie ua ono ta la ono tasi sene i le pie o le fangsusue e lua lita i le tele e lima ta la se furu lua sene ma le falawa pa slice lua ta la tolu valu sene i le falawa e tasi. O isi tu a ingo tau mawhale ua o fo o isi tau mawa e whaatusa i le tūlanga sā iai muamua e au fia i le laisa whapea ma le apa o fala po o canned pineapples. Ua lipa tia mai le mali wai le whale mai o le tangata lea na manua i seanga ese i le whaala velave na tupu i Blockhouse Bay au Kilani whaai unga o le vai aso na te nei. O lo o whaanga solo sua ngā leo i lea whaala velave ai na whailo mai e le teita i leo ia Greg Bolton o se misa na tupu i le waulia list o nai i le awalengo o le Holbrook Street lea na manua i le nei tangata i seanga ese ma a wina atua i le whale mai te leo au Kilani. Peita i la o leo o whailo mai ua umai lo nola a o whea ngai matonga fitinga. Ua seinia ele lii o Joseph Manu o New Zealand se whea ngai ngā e ta alo ai mo le aulaka piliki a Papua New Guinea ingo o le Chiefs mo le taumusanga o le tausanga i lua o lua valu. O Joseph Manu o se Maori na whanau i New Zealand ai e iai fo'oi o na pito i le atu kuki. Sa ta alo ia mo le under 18 ma le under 20 a le Roosters mai ua whaalua o na la vea o iai au le Roosters na siampini i le NRL Premiership i le luawes fulvalu whapea mo le luawes fulu mo le iwa. O se lau valus fultasi la whaio ana ta'alonga i le ta'amusanga le NRL a au se talia mai sa ia maua nisi koa e ono se fulu iwa la whai ai ua se fulu fitu la whaio ana ta'alonga mo le Kiwi a New Zealand. Ua whaopopo atu le nei li o Joseph Manu i isi tamata aloilonga New Zealand ia ua umo na saini e le aule nei le Chiefs a Papua New Guinea e awhiai Jerome Luai o Alex Johnston, Connor Watson o Maddie Lees o Zach Lomax whapea maleli o Brian To'o. I tanga apolo po le golf ua mawalawa no le li New Zealand o Ryan Fox e tauwa ai le taunsanga tele o lea fo i wha anga tama
le BMW Championship i Missouri i Amerika. Toi titi ale maua Fox le avanoa ina ua tūlanga tutusa i le fase funuma le fitu, tūlai mai ai o ia i le tūlanga tolus fulu i le fase longa le auta alo le FedEx Cup. Ma na ia maua ai ma le avanoa whaiu, tau wā ai le suanga siampini le nei mo le taimi mua. O lea tamusanga e onus fulfitu miliona tā la, le au whai o na whai longa tupe mawai e le auta alo. O Ryan Fox e pei on Silvia, na malo i le masina talwai i le tauwanga o le British Open, le na ia mawai le whai longa tupe, e lima te si tolu ono miliona tā la. Whai unga le na telefau. Fia lava te whaatala whātu le whaafonga angalo tātua tanuu, e leisi foi le nei whaopopongo tale meolo te tupulu tātua tanuu e Sāmoa, o se mai le whaafonga. Wa whae lua suiso upo le ofisa o le whaalapo ptongo tangata tā whao mai mō mai i Sāmoa, i se whaatalo noanga mau telefou, na whae lua le fionga iai i whanaia natu tau le alo, wa engol por kalame wa whaata oto le komiti, mo le vaiaso o whaelunga ina mo anga nuu mea sina Sāmoa, lea e tau lunga foi, i le sa e lingo se tau sala lea tunu, lua whelua se fulmule ono, lua whelua se fulmule fitu. Ia le tātou mea sina, e amataria nei lea so, tolu se fulu, ia o le masina nei, whae unga le masina nei lea so sa, o le sau ni ngalo, ia le te talai, a o leua o le sau, a leo na sau noa, ia lau sunga, ta se sa i le tūranga, tātou kirikiti wha Sāmoa. O le lavu a mata, o leua a mata le tātou, latou tamusanga fuia, isa ili mai eile, ia le top 8, top 4 mai upolu, top 4 mai savai, ia mole vai asa tonu, ia o le tātou Mensina Festival, ia o le fofuangana lea, ia o leu whaanga solo mua ia lantou tamusanga ia, ina ia o atu le vai asa o leo le Mensina, ia ua mautu mai tātou au e valu pito i runga li imata mai tai, ia sa ili o lea, ia o le auro le afi, ia i le vai asa o leo le tātou Mensina, o le aso sa, ia e whaatino le tātou sauninga, ia i le moto tūpulanga le whakasa i songi i le ono i le fiafi. E ono i le fiafi o le whaatino ai le tātou sauninga au tū, ia sauno ai fo i le fionga i li pāre mia, ia o ia fo i le teitei fono o le tātou komiti o tāpenanga o le Mensina, e ta tala loa ia le tātou whaaringa o le neitau sanga. Ia no so ai lea ma tātou whaevanga lia, e ono a tātou au talavou leo an lautongia, ia se teimi o na whao o mai leo o ingoa o tātou au talavou, ia o lautongia mo le tātou wha moe i le pōlea. Ia o na pō ai leo le pōlea sa, a o le vaenga le ala ausu mai le tae au le asonga fua. Ia e toi a oi e a mata i lo le tātou kora whaino le tātou kirikiti wha Sāmoa, mata lava i le iwa le tae au e whaatino le tātou malai, ia whaavao maa lo i tuana i mato. Ia o ina leo le atapu vai tasi ai, ia kora whaino sa li imata mai tai, i le asonga fua ma le aso lua, le aso tolu suma le tasi ma le aso mua. O se tema, ia so oile ma semi finals i le aso lua o se tema i le aso lulu, ia le aso tolu o se tema i le aso tofi. Ia e whaatino ai sa iringa siampini tato kirikiti wha Sāmoa. O le aso ngafua la foi le tae au le tūna iwa, ia o le taimire le ota tala tato food stalls, ia le tato il mama oto o le malo le tato main stage, ia o le tūlanga o tato tau mafa, maua foi tato tau mafa Sāmoa, o leo ngā lue whaatasi ma le tātou vaenga le WIPTI, the Women in Business, ia o la tau leo le ana ta pena ina tātou tau mafa Sāmoa. Nono winga awa le masaru salo, su mai, e maua le tau mafa Sāmoa, ia e le tātou wha moe o le tātou Mensina. O wahenga whaaleanga nuu le whaalia le lea songa fua mai le tūlai se furuanga i le tūlai tasi lea wauli. O le ngā se ina leo le swa vai po leo mu, o le tūlanga le tā ino le tatau, o le vane ina o le umete, tā noa maisi, whapena fo e ngā o sia o le siapo, tā ina o le pao, ma whawhia whianga a rei siwa whaaleanga nuu. O ta alonga whawhia mō le au mai mō mal mamalo lea tunu whapea fo ini tangata tā whao mai mō mai, e au fia ia i lea whawhia whianga, e au fia i leo o ngā popo,
Fofoi no le fai, a e le niu, la langai no le ato ma le mailo, o le valui no le popo, le siai no le afi, toso ngā maia, ma isi ta'alonga ma lie. Ma le telo i por kalame, o le atu sa oi nā tue lau o nangai Sāmoa. Wa fola sila report le ofiso numero wha mauma wina le atunu, ma wha lia manino ai le tūlanga o le si itia, o tupe wha anu o lo tātua tunu o le awina mai o loa mai atunu i fafo, nei lo se leni maua le atunu o mai an o loa wha atau atu i maketi fafo. Ele masina lava yo yuni wa wha mawina ai le sili ele se lau miliona tā la, le tupe na wha adwina le wha atawina mai o loa mai atunu o i fafo. I le se lau tolu se fulmaleono miliona tā la na wha adwina, Fatu satu i le valu tesi maleono miliona tā la tupe maua al Sāmoa, mai ana o loa na awina tiana maketi i fafo, mai o le swahu u lava lea o lo pito i sili o na maua lunga le tupe o lo whaaluinai, nai lo isi lava o loa e au fiai matau mafa. Mo le swahu u lava i e moafi e le tise lea tunu o le whaalapo tonga o le marusi angatau e le tise, e de va o le tolu i le 4 miliona tā la le tupe o lo whaaluina i le swahu i le vaiaso, e whaola i na ia fiswa u. O isi tupe whaaru maa walunga o lo iai, e au fiai ta avale afi whaatau ina mai mō lātou tō tonga, o tō tonga ma isi vaenga mō mia mō waalele, ma me whai ngā ruenga ma masini tau ele tise. Mai o le telo ia o lo whaaru ina iai tupe le atano, e pei fōi o le swau, o lo whaatau ina mai Singapore. E tō walu ta mai tai Sāmoa le asa i lia mai ese tau sala lo tātua tano o le nei tau sanga. Mai o le tō lua o i la tauia o alo Sāmoa mai a tano o i fafo. Ao le isi tō ono e au maulawa i te tono lo tātua tano, mai o lo o langolango ina foi e company te tono Sāmoa. Wa whaau tuina le wha moe moe nea le tau wanga tau sala e tau alunga i ei porkalame o le vaiaso mea sina, wa tā la mea sina ma e ma mai le tawa e o na fulu. Mai o le tausanga le nei, a toa iai i le whase fulu tausanga, talu o na whaawai mai le tauwanga tausala lu tātua tanu, ai wa whaamawina ai foi, o le urua i tausanga le nei, wa sui ai le ngoa o le nei vaiaso whaapitoa mai le te wila, i le vaiaso anga nuu ma mea sina Sāmoa. Wa whaamamunu le fautasi al toltolo le tamauli mai le moto tele sa la whai, mai il por kalame tu unga fautasi o le vaiaso mea sina Sāmoa, mai ua toe lima i nei fautasi o lo o tutoe, e sa i lia ele manu malo le lima se furua feta la. O mafua anga pe o na wha ai loa le kapiteni o le toltolo le tamauli, o no le tele o niso alo ma whanau e alo waa, o lo ua malanga i ngā ruenga whaavai teimi a tunu i fafo. E o lo whea ngai fo i se vahenga o le afio anga, ma le fausia ino se tasi o manu le eka le sia me totisi. Ma o nisi i o mafuanga, wa toe whaia e le wha ai unga, e toe wha ama munu ese le awai o le totolo le tamauli mai le wha moe moe. Wa toe nei o fautasi e lua me le afio anga tua mua, le avivii, ma le litorina, o le apia maroons, le lua fautasi mai manono, o le tawae sina, ma le telefonio le vainu. Ai na o le whapaupau ua restala, mo le tu unga paupau Sāmoa. O talafowia, anga leile tua i ngā ruenga le awhenga i masio tātu, tino le nei aso, whasoi foia. O nisi wa vele poto, vai ai mea se se atu le sa. Ole ai ubalele unga Kana upai sisa Oele lumana imanu ya motaya Pina ufama losi Spinga ole olanga ia eta
matua ia e totongi. Ia pa o ele ola, tau tinga matua ia e totongi. Whawhiwhianga mai le tamaitai a eme e teru man pesel na sua malie le poto mai a foila wina atu o le whapoponga o a tātou talafou New Zealand nei peon tāpena ina e la whionga e ala wano ati lawa i ama talafou mai Sāmoa peon tāpena ina e le sunga e a tāsi Salem Sam toi whatalo whatu tātou o whafonga nei vaenga o le awauli whatalo whatu foia i la atou le wamalo lo mai i ngā luenga ia le ua whaile whaisina malolonga po le lancho le auli ia wala waswasili ngā malosi toi whaawa wenga luenga o le nei aso patalo whatu fo imba wha malo atu nei tātou mātua mātutua i la tolo taputapua i mai tutono maota malawa i le nei auli malo lava le soifua manuia malo le onosai whawhatai fo i le taputapua ia o whiangai fo isio tātou atu nuu ia ma tiutim whaiva le nei aso wha malo atu i whana wā onga e inisi o a onga le olo o whanga solo ala to Teachers Only Day po o aso fontanga o whai a onga i le nei wai aso ia wha pia whai le whanongolongo mai le tama ma le teine a onga ia le se tō a onga i le aso ia wha malo atu le tautua al si whonga lau mua ia te o tō umalava i le nei a wauli ia peo le whamanatu maasani lava le tautua na ia whala awa nei tātou tinamata mā ia o whala au mole ai ngā toa ia wai li whapia whaina te māma tinamatua le e inu whala au ia tautua na whala au o le awauli ia mawa aifo ia appointment o le awauli po appointment o le fiafia ni te iwa ua ngalo o le soifo maloloina le vavai atu fo inisi o tala o le olo o whaile wheloa inga o sui mai le whale mai te lele i North Shore ia po o la lato o whainga ruenga o fo mai tau si mai nurses o le olo o wheloa ai ma le manisi mai le Health New Zealand po nisi mai le soifo maloloina New Zealand e whaatala noa po le ase fo o le whaafitauli telele iai o le toa tele o tangatanga se ngase ai le o lava lau whainga ruenga. Mai tauina lava i talafou ia na watufo i le vai aso taluai ma le nei vai aso. Ia le tele o whale mai e le whaapela na o North Shore a o le tele o whale mai ua le lava muenga ia ua o lava i hallways ia po o awale e sa vavali i lumo potu o na ua tui nai si tanga se ngasi ono le lava o muenga le lava ma lau whainga ruenga o le ala lo wha solo ia tala noanga i le neiva i aso le whaisa ma whaiona whaia le whanotanga a le matanga ruenga ma le whale mai le wai temata i le aso a nafi a lo whanga solo la whatala noanga ma isi au whainga ruenga beila o North Shore whatala noa i pole atonu lava le fofo e mawhaiona whaia wa le whawhitauli lea o le whawhitauli pitosiri lea ona onga i le nei vai tau i a New Zealand atoa lava ai pe ona whafonga fo i le vai aso taluai i le tele o nai tatou o alom whanau e whaau mai i le whafo mai ia ua fiu e sa ili ni ngā ruenga i le o talia inai i le ngā ruenga lava ia whafo mai po nurses i New Zealand le alai ona malanga mau ese atu malanga atu i Australia ona o lai e whatosina mai fo i Australia ia tau sa ilia ni fo mai ia le e anga e nei tatou alom whanau ia po i la tau fo i o lea na ngā o onga i le whafo mai ia ai pe tai wale mawhaiona mawani ngā ruenga i New Zealand. Ia, whamalo atu wha i lātou o whaia ia ngā ruenga whafo mai ia i le whaingofie le nei vai tau a mei se le tele o le pepesi o le fulu ia ma le tele o wha mai ua iai
i le nei mai taimi. Le o to e 45 minute o na tale o le tulai tasi au ina tu pe whawhiwhianga sui whewhiloi i le nei au li whawhiwhianga mai le puni ala waa whaalalo le toto mawalunga. Le na ua pao whana o mō mai nei no mana tui hapai. So sola mai ai le tūlanga lua reki se va o pia. Ai sa le tūlanga tūlanga le tau tala mai e poli matai. So sola mai tūlanga whawaro fia me mai lot whanga ia whamalo. Whamalo, ile awalo. Ua o mai tawa tu sa vale o file mu. O sa valval mai nei no ma sa vale o file mu. So solo mai ai tua male tui pa male malo tonga. I tua tua le valoa, to e tasi, to e lua, to e tolu le whaaro fua, mau atoa. Mau atoa, to male valoa. Ua o mai tau atu e sa vale o le file mu. O sa valval mai nei luma male sa vale o le file mu. So solo mai ai tua male tui pa male malo tonga. I tua tua le valoa, to e tasi, to e lua, to e tolu le whaaro fua, mau atoa. Mau atoa, to male valoa. Na le nei mai ai le swinga o la tato tu unga o mo mai nei luma le tui pa male malo tonga ke tu lua mai ai foi male tu ya pai male malo tonga o pe yo le male mata tele pa vele a lua a isa tonga Favivianga mai a tolu manave misi loki sua ia malpesena e tu unga wa ia pelento fa fonga mai Whalau loa atu fōi e tato talafo mai Sāmoa ia nisio wa aole a tawai tu o ngā waa.
lumana nei I Sāmoa. O I lātou I le motu I saute whatalo whati I lātou lo mafuta mai I le motu I saute. O tau leo lo walo ia ia le te tele o timunga ma matangi malolosi a matatu I le asoa tae ao. Nisi o vaenga na amata I le iwa I le tae ao le aso lulu. Ia o nisi o vaenga o le motu I saute le walo ia amata tu le ono le afiafia na nei. E palasi timunga pe ama le 5 se lau milimita le loloto o le suavai o lo walo ia pa u I tutonu o le fastful walu I tu la amata mai le awa uli le asoa tae ao. Ia whapena fo I matangi malolosi. O tātou lava I Wellington, ne tātou porua, ia, o te loa e telefoina vaenga I Wellington nei le aso sā. E se foi le toinga timu le na palasi, ina le taimi o umai, le tālonga le peleki pese meo le ono I le vave au. Le na matoi maa losi a le mamafa o timunga. Mamatangi maa losi. Ia le sa o le maalia la ia o poruana ia le pe o le ono. Aianga ia tu mata avale tailo wa hati le po te ana le valu. Elei ma se timunga elei ma se tau whape na lo I lo wa hat. A le sa whape sa timu fo ia tai le hat I le tai au la sa. E pe ma li fo le la tuta avale e se le tau o nei la tuta I pe ia mato elei ma se suole o vaenga la wala le na mato so tuai la sa. O swing o le tau. Ia o lo tatu tata noa pe swing o le tau ia ma le tele o tala fo I o lo o fatala noa ina I tutonu upufai o malo. Ia awala va ia fofuanga wale swing o le tau. Tele fo ia tala fo lesa o mai I vai aso o tuanai. Ia o le ale toi au ina le ia ni mata upu. E au fiai ia le au ino whanau I swing o le tau. Se ia vanga na ua o lwa senga sfultasi. Ia o te loe tele fo ia fina ngalo whaalia. Langa fo I manatu. O tangata winga I lea mata upu. Ia awa ia o ngā nei whanau. Tata no whene whanau lento whaafua mai o whaaso atu fo ia lau whengan wenga. Ia I e fofuanga malo le whapea e whai aisi sa mo tamaiti mai le social media I lalo le taisfulu ono tausanga. O le leipa le whailo mai e le taitai o leipa ia Chris Hipkins ia ele I longa lava na whailo so la tau finangalo po fele me o fe e mafuli ai la tau no la tau langolango pe la tau te langolango ina le fofuanga ale national pe le ai. Ia o te lofo telefo ia nei tato mātua o lo e fo la tau finangalo winga I le vaenga wa Australia ia lau pasia I le pasia le whaasao tamaiti I nungal social media I lalo taisfulu ono tau sanga. Ia o te lofo le atele I tala le asoa tae au te tala toi fo I maalaina ma le tuanga ni a Mari le asoa tae au. Le ua toi 8 minute tale I tula e tasi whafunga mai le whawhiwhianga mai le tamaita ia Marcelina Masoe ma le pese whaavae o ainga. Omo o malong nei tangata ia mawhana le mawhutanga Whalo whea watai E le tūmau e se lele e ai fo I taimia timu ngai Wa o sauni Omo o malong nei tangata ia mawhana le mawhutanga Whaalo whea watai E le tūmau e se lele e ai fo I taimia timu ngai Au le whaatua I lo ulo
to for my fetai no mato atuli te talo lele o ai ai tai mi o manu mai lani tu mau bea fa amalo Whawhiwhianga e al tamaitai a Marcelina Masoe. Ona o tatou taimi ia o la tafo ina wha mai al tatou tautua I lungo le tatou frequency. Tasi ono tesi matasi wha mo le toi leanga nga whaafitai. He la tau umalavana maafuta mai I lungo le tatou wala leo. Mai lava le tai awana le la wha mangalo mai fo I le tautua. Pe au yeise upu wasala lau whaafonga. Ai toe amatalia tautua si fonga lau mua I le itu lai fitu. Tai ao. Moi la tau lungo le YouTube ma le Facebook. Maafuta mai pia whatoa mai al tatu tautua I le itu la e lua. Whawhiwhiangat puni ala wa atau lunga tua le tatu tautua I lunga o le tatu wala leo.
whātalo whai le nei vaenga o te la whau o le tala mua. O le whenga iai o New Zealand ma le wha mai o le flu o manulele, ua wha lia mai ai le Societe o whai whaatoanga mō wha moa, le Egg Producers Federation, o le a wha wo pea o na whai maloka i a whaatoanga o la fumoa tā aloa po free-range chickens i nai masina ia o loo lumana i nei. E tele ati nae o la fumoa wha pea ua tā whia, le te talaina mai i whafoa la tau matua moa, talu nei una lipo tia mai i alona tolu o mata upo a whia i le bird flu i lau whanua o New Zealand. Pei taila, sa whailo mai re te i whono o le whalapo tonga o John Mackay, o le asolulu le whaamoe moe, e toi te tala mo ia i whafo i a matua moa nei, i lau whanua o whaatoanga ia o loo tau whia ai. Ta ua fo ia Mackay, o lea ua lelei i a whaamtalanga ia ua maua le au whai i la fumoa, mai i le mtanga lunga whaatoanga, e ma whai ai o na whai ala tau whai unga, mo le te talaina mai whafo o la fumoa, ia o loo loka ma ta au fio fia, o na opui puinga mai le wha mai. Ai pei o na ta ua mai mua, o le tele lava o le au whai le fumoa o New Zealand, ua tau fia ma loka i te tonu o whale i a lātou la fumoa i le teiminei, ina ia tau fiu fiai le onoa a fia i le whaamai o le bird flu. Ua matua whesiling ia lava ma whai tio ina i le ofisa o lāti nae o le pulenga o le aitele o au kilani, le whai unga a le pātia le national, le ua lātou wha tau fiai ma le wha taunu ina i le whai o se la fonga fau mō moenga o whare tali malo e whaao ngā e tūlisi mai whafo. Ua whisiringi ai e le ofisa le nei e ta ua o le Tataki Auckland Unlimited i a le whamaoni o le National i ana wholofolanga e lango inai la tina e o tūlisi i te tonu o New Zealand. O le asa le sa whaasi sila mai ai alo i a le pātia le National le whapea o lana polo misi i le au pālota o le tunuu e le ai se isi la fonga fau la tau te whaia, pe a whaia to e tūlai mai i le taita inga o leisi whainga māloe se so o i nei e New Zealand. O lea folfolanga le National sa tu ina mai i leo sāna te nei, ai whaatoa tolu ai leo vai aso, talu ona whaalia whalawa i tele le pāle mia i atu isi nave maulu mo to tua Christopher Luxon, le whaia e se whainga māloe taita ia e le National, o ni la fonga fau se tolu. E au fia aile la fonga mō moenga o whare tali mālo po o le bed tax, o le la fonga mō whare tupe po o le bank tax, a e whape ai ma se sitanga i le la fonga o le excise tax mō le tau o le mālo sianga, e au fia aile pensini ma le sua uu. Sa whailo mai e le whaatonu o Stasia Vaenga au tū i la tina e o tū lisi au kilani o Annie Dunbast, o le whaai unga le National, o toe whaafoia i tua i a fuafuanga, ma tau ma whainga unga mo le whaale leia o le tamau a inga o au kilani ma le atunu o a toa. Na ia ta ua whoi o matua white na i le whaai unga ma tau tinonga a le whainga malo, ina i auli atu le tausanga i lua awhe tolus fulfa, ua whaalua ina i le tūlanga o tupe maua mai i le ati na e o tū lisi. Sa wha mawhaina mai fo i le tamata i wha tonu, o le la fonga le nei o le bed tax, e to tongi e tu risi, mo le wha o ngā ina o whale tari malo, e mai se ono whanga umai fia e asi mamai mo ai i to tonu o New Zealand a toa. Wha ilo mai fo i le whala abo tonga o la tina e o tu risi i nuu mai tu malo, le Regional Tourism New Zealand, e ta tau i vanga wha o whai e ona ngā lulu e whaatasi e langolango ina le whaia leo se la fonga wha abitoa mō tūlisi e ve so soniai i le wha le leia o mātaanga a toa manofuanga ia e au pito fia i a tūlisi e a siasi atu iai pe a malanga mai i le atu nuu. O le whaiunga le nei le pātia le National o loo te iulu le whainga malo e leo fia iai i a pule nuu o au kilani ai whape ai male ai o Queenstown. Na whailo mai ai e Wayne Brown o au kilani o lea whai unga o a toe se e ai le pātia le National
Ma se mai ia na folanga ia na whaia i le pūlenga whaaitu malo o Aukilani i le amatanga o le tausanga. O Aperila o le tausanga nei lea na sei nia ai le malo, male tu malo tele o Aukilani se malienga na ioe ai le whainga malo i le whaatulanga ina leo se whainga whaavae a wase la fonga whaapitoa motu lisi i le tausanga a sau lua o lua fitu. Peita ila o le ua manino mai, ua le o le tūlanga le ua iai le fuafuanga le National, mai ua fesilingi ai, pe whaamata e ono tupu ia lea mea pe le ai, i le taimi le nei, ua matua vevela i whaatosina o le pālo te tele i a Novema. O lo ofisor Swani New Zealand i le mata i tuwina le lei o satelite i o lo ofele lei le vani munimo, e awhi ai satelite o le fitafita whapea male military a tunuu e pei o Iran ma Saina. O New Zealand o lo awhia i se maftanga so whaatasi mo le mata i tuwina o ia i tu ainga o te konolosi. O nisi o ngā ruenga ua whaia i lea Porokalame e awhi ai le vaia lea ma le mata i tuwina o le saunga le mu o tālonga le Olimpeka ia sa whaia taluai i Whalani. Ai whapea ai fo i manisi o mea te tele i le tonu o Amerika whapea ai ma New Zealand. O le maftanga le nei sa whaavai ina i Aukilani le tausanga i lua awhi luas fultolu mai o se vaenga tele o lana se leni o le whaatupe nai e au maia lea mai le malo tele o Amerika. O le masina o Februari lea na o lato mata i tui nai ia se satelite whaasala lau o le malo Iran i le taimi na whana e ai i le ea mai Lucia. O se ngai o inga na whaamatala ina mai e whapea o se laasanga tā ua lea mo Iran i lana Porokalame mo le vani monimo. Ua atangi ai le ngāru lue whelangolongo mai o Lucia ma Iran i ana ati nae ma Porokalame e a ngai i le vātia tea. O Februari lo fo i lea sa mata i tuina le lei ai le no whanga le nei o le Air Force i whanua pai ia se satelite le malo Saina a o lele atu e tūla lata i se satelite le malo Whalani. Whailo mai e Saina o le lato satelite le nei o se satelite whata i tai. Ai pe tai e manatu malo i C4 o se satelite le military lea fo i sa lele e lata i nisi o satelite le malo Amerika i se taimi e le i mamao atu. O li poti ma wha maunga tusa o ngā yo inga wha lilo nei tau satelite, sa ma whaio na wha matu ina mai e le fitafita le malo ni sila i lalo le tula fono wha mtalanga aloa ia le Official Information Act po le OIA. E au fia ai wha mtalanga na tu wha atasia e le maftanga so wha tasile nei e taitaia e le United States o Amerika. O lea ua se e atu le malo New Zealand e ta pena ia se tula fono e whaasa ai ta maiti lalo le sfuruono tu sanga le mātua mai le whaonga ina o fesota inga televavave po o le social media. E tai e le langolango ina lea fuafuanga le partia le Act ai whapena fo i le New Zealand First ia o lo fie de tonu o le whainga malo so whaatasi ma le partia le National. O le pili po o le tula fono tau whaofi lea o te pena iai le malo o le ahuna iai company de tele tau fisota inga e usita ia le sa le nei ma whaavai nai ia le ofisa mo se pule whaatonu tau le saonga le mu mo le nei tapu ma whaatulanga nai fo imani whaasalanga tāla whengai. O le minstawa onga ia Erika Stanford le o tu iai ia le taitainga o le anga luenga le malo. Mai na ia whailo mai e whapea o le neipili pe a whai e pasia. O le a launga te si ai New Zealand mai si e tunu o le laulangi ia ua whaasa ai ta maiti mai le whaonga ina o le social media ona o le fia manu pui pui ai o alo ma whanau la aiti. Sa ta ua fo i le minsta o le pili le nei e mamafa o na aia inga ma whaasalanga i kompani e ona ma pulea au wala o fesota inga televamvave. E le aini whaasalanga ia awhi ai ta maiti po o mātua ia po o tangata fo i e vaia ma tausia ia ta maiti po o caregivers. E taruai o le ua whailoa e le Act whapea ai le New Zealand First
lo lato le langolangoina o le pili le malo o lo na winga e mo o mi ai le parti le national le langolango atu ia le parti le Labour mo le pasia o le atu la fono tau fa ofi I lona fai taunga mua I le taunu o le pale mene pe ta ilai fo ringa mai e ono le lango ina fo I le pidi le Labour la tau fa ilo mai le te ta le Labour ya Chris Hipkins sa ia le manatu o le neimata aupu e mo o mi ai le lato fesosoani malango iai ina ia mawhai o na whatino a o le I whaia le pālota a o le la ua li mai e le o le fuafuanga lea le national o lo o ta iulu I le whainga malo. Ua whaia ina sa tasi o alo ma tama whanau o Sāmoa I le whailonga maurunga o le fōmai o mata upu whaasai nisi o le Honorary Doctor of Science o le University o Otago. O ia lea o le tina ia a seta Redican o le urua I tangata Pasifika lea nei umai I le matatafa apitoa o le physiotherapist I New Zealand nei. O le tausanga I tasi iwa o no wha lea nei uai o ia mai le Otago School of Physiotherapy. Ai o lasto na ina te nei lea na whae e atua I a te ia le whae longa le nei o le Honorary Doctor of Science mai le University o Otago e le whaao o lea University o Grant Robertson e amana ia malo I ailu na sao I le soifua malo loina o tangata Pasifika e le ngata I Sāmoa ai o New Zealand hei. Sa whaari ai le Vice Chancellor ia Robertson ua ilonga le soifua tautua o le neitina I le wha le leia o le soifua maloloina o le totele o isi tangata mai wala ngā te tawai I le universite sa o inai o na alo ia lana tautua. Tele tausanga o tautua le neitina I le whale mai tele mo tautua ina ua fo iatu I Sāmoa mai o se teimi muli ane ina ua toe taliu mai I New Zealand nanga lue ai le matanga luenga o le soifua maloloina mo tausanga I tele. O ia na whaavaina le polkalame le whaingoina o le New Zealand Heartbeat, a le whalavoptonga o le maifātua New Zealand, le New Zealand Heart Foundation, mai sa whiangai ma le awawina o tangata atu motu I le whaatinoina o polkalame o le ngase mō lātou tangata. Na ia whaavaina fo ila o nanga sosani mo ainga Pasifika, I le whalamai o le Starship I Okilani, a o ngalue ai I le tofinga whaatonu o le Pacific Health I le komiti whaatonu o pulenga o whalemai whaetu manoa o Kilani po o le Auckland DHB. O le tinale nei a seta Redican na malo loli taia I le tausanga I lua afe ma le iwa. Mai o ia o se sui whaavai o le whalapo tonga o tina o le Pasifika e ta ua o le Pacifica Inc. Ai whapena I fo'i ma le fono a tina o Sāmoa. Na ia whaali e stalnuanga ma le wale se whaase laua New Zealand o se mitanga sili mo ia nei whaaroano ua whae e atu I a te ia e le University o Otago. O le autua polkalame ma whainga o le whaatosina le Labour mo le fina wina o le palo de tele o le neitusanga o le whaopunga le whaapea o le lei e a mata nei. Better starts now. O le taitai o le Labour ia Chris Hipkins sa ia whaasi le silalo ia mai lea whaopunga autu po le slogan mo whainga whaatosina a le Labour I le ai o kala estete le asonga fua ananafi. Na ia toe whaamawhaina mai ai le whaanaunaunga o le pātia le Labour ina ia ngai e wha le leia mea tau ngā ruenga I te tonu o le tunuu ai mai se o au nanga wha le soifua mālonoina ai wha pe fo I mea tau whale wha pe ia le tau o le soifuanga pe a whai e manuia ma toe tūlai mai I la tau I le taita inga o leisi whainga mālonois so ai e New Zealand. O le taunu unga o le suenga le tau mai nei le ana whaia e le RNZ ma le Reed Research sa fisiringi ai manatu malangona o le au pālota o lo tu maua I peo na maua lunga le langolangoina o le pātia le Labour e le au pālota e whapena foi o na maua lunga Chris Hipkins I le taitai e manatu le au pālota
e ono mea ma tau o na vea ma pāle mia o le tunu whaatusa le i le pāle mia o loo iei nei ia tu i sinave maulu mo totua Christopher Luxon. Pei ta ila e pei ona ta ua i le tatu lipoti le sa i le aso nafi o le pati le Opportunity Party le ua mata wina lo latu au sia o la fa inga i 5% e ma fa iaio na ofi i le tonu o le pāle mene. Mai fo linga mai i le teiminei o le pati e ono tula i mai i le tulanga e la tau te filifili ai i a leisi whainga malo i so ai e fua i le tue awe iai le la tau langolango sua. E ono o atu i le taulus 4 miliona tā la le tau e ta puni ai i le nofuanga le olo la fua ine i ai le o taota ma le la pisi le Spicer Landfill i le awala o le Broken Hill Road i le ai o Porirua. O le nei no fuanga o tele teimi o tula i mo iai wha awhi tauli, mai o whailo mai e whapea o le tau e tāpuni ai e le to e whaonga ina o le a alu umo iai tupe whaanganga mō ngā luenga o le lapisi ma le o taota a Porirua mō leisi se furutau sanga o lumana inai e awhi ai le tasi le miliona tā lai le tusanga e vaia ma tau si ai lea no fuanga. O whainu mela ua tu ina atu i le pūlenga o le ai o Porirua, mai i se whaatasinga sa whaatala noa inai le nei mata upu i le vai aso na tenei. Na ilo ai, e tusa ma le tolu se 4 miliona tā la, le vai ngā tupe e mana o mia mō ngā luenga o le lapisi de tonu o le se furutu sanga o lumana ai, e sili mau atu na i lo tupe whaanganga mō ngā luenga o malae whapea ai ma awala. E toi titi lava o le ase leni atoa, o le a alu i le tāpunia o le nofuanga le nei o le Spicer Landfill, lea e uma ia iuni o le tausanga lua o tolu o, i le taimi e te tau o na whaao ngā inai, ma e whainga tau na toi whaafou, pe whaomi atu i le taimi, ona o le a awhi ai o le pitanu o taua, i le manongi mai lea nofuanga. O le masino me, lea sa whai eise whai unga le pulenga o le ai o Porirua, i seisi awala ma seisi whainga e suia i le nofuanga le nei o le lapisi o le aao inai ma ave i seisi nofuanga e la fua iai peitai o lo whanga solo pea i o fuanga i le taimi nei. E sili atu le fitus furu 5 la whai o tangata sa awai i le whaata i tainga o le whaatino ina o nanga mo taimi ni whaala vela whaafosei e ono tula i mai a o lumana i aile te talaina lea o malanga inga no fuafi i lalo ole ele i au kilani le masina fau. O lea o whailo mai e whapea o lea sa, lea sos fultolu o se tema, e te talaina i alo ia malanga inga fau o trains i lalo le ele po o le vanga le whaingoina o le City Rail Link i te tonu o au kilani. Mai o le vai sa nei la ua whaatulanga i nai i whaata i te inga whai o le tali atu au nanga la vea ai ini whaalawe whaafosei o no tupu mai pe i oni mū pe a o ina whaonga ina i ia wheso o te inga whau whe malanga inga ina whaafi mō le ai o au kilani. O la tau o lo awhi a ia whaata i te inga e iai leo ma le au tina i mū ai whape ai ma au whai ngā luenga whaafo mai ma isi au nanga wheso soani. Whailo mai e le whaurulunga o le pulenga o no whaafia au kilani o Mark Lambert o le nganga ma le whaamoe au tua nei whaata i te inga ina ia mauti no ai ua tā pēna ma saunia le lei ia vaenga uma mo le amatalia ma le talai nai o wheso o te inga whau nei o whemalanga inga ana whaafi ale a aitele o au kilani. Mai le Pasifika, i la tunu o fiti ua whaali ai el Palestine o le Kalesia Mertisi, e ta tau ia o hao mawhai whi au o le lotu, o na tau fi le so o na tau mawhalia o le avapo o le Iangona, ai whaamuta foi ma le ula si ka leti. O fiti e pei o na whaali mai, e tusa o le fitus 4% o na tangata, e lotu i lotu kirisiano, mai o le Kalesia e au pito i to tele tangata i lo lotu matapua iai o le Metotisi, le ai mafuli lava i tangata moni o fiti po o i tau kei.
O le sauninga na te tala ai le konfelnisi o le luafe luas furono, ale ka le sia mertisi fiti le ai usuva, le ana whaali ai le li pelestene o se misi tūranga vau, e te tau o na wha mamanuina vaenga umai pulea, ma wha foe ai to finga o ao ma whaife au o le ka le sia. Na ia ta ua wha apito ai le tue winga i le malosi o la o whainga luenga, i le tau mawhaina leo le Yangauna, po o le awa Sāmoa. Sa ia whaali ai, o le popolenga e le o le tū whaalea ngā nuu o le awa, ai o le a whaina ai o te whinga o ao mawhaife au pe aso o na whai. Na ia toi whaamawhaina ai ma le sā ale ka le sia, i le ula skaleti o whaife au whapea ai ma o ao. Na ia whaali fo'i, o le awhenga luenga e maua mai ai e tangata lotu le whaata ita inga le lei. Mai te tau ia la tau, o na suia mua o la tu wolanga, ina ia mautino ai le suia fo'i o soifuanga o tangata tāpua ai o le au lotu. E iai nisi o me ai au pito i sili o na mana o mia e tangata i sa uma, ua si tia whaalua le tau i le tono New Zealand, i le se furu tausanga o mawai atu nei, e le o tutusa ma le tūlanga o tutongi o tangata whainga luenga. Ua umi se taimi o whenga i pe New Zealand ma le taunga tau mea tau mawha, ona o whaale tonu ia na mawhua mai le taimi o le wha mai COVID-19, mai ui ina fōlinga aduanu maalia le si tia o le tau o mea ai o lo o manino mai, le si ia e pēr fōi o le tau o mea tau mawha, po isi mea tau mawha SS. O wha maunga le mtanga luenga o whainu mela le malo, le stats and said, wailo ai, le tele o itu ainga o tau mawha ia o si tia maua lunga le tau i le nei taimi. E au fia ai, ia fau ia o le fast food iwa te si ono lua, fast food iwa ta la ono lua sene i le kilo, o meo lamb chops, o nei le luas food fa ta la, luas food toru sene i le kilo, ai o moa falai, se furu fitu ta la, se furu lua sene mo fasi mo e lima. Fish and chips, se furu tasi ta la, ma le fitu sene, o le falawa fau, ma falawa fai sanuisi, ua valu ta la, valu se furu ono sene i le falawa e tasi, o le meat pie, ua ono ta la, ono tasi sene i le pie, o le fangsusue, e lua lita i le tele, e lima ta la, se furu lua sene, ma le falawa pa slice, lua ta la tolu valu sene i le whalawa e tasi. O isi tu a ingo tau mawhale ua o fo o isi tau mawa e, whaatusa i le tūlanga sā iai muamua, e au fia i le laisa, whapea ma le apa o whala po o canned pineapples. Ua lipa tia mai le mali wai le whale mai o le tangata lea na manua i seanga ese, i le whala velave na tupu i Blockhouse Bay au Kilani, whaai unga o le vai aso na te nei. O lo o whaanga solo sua ngā leo i lea whaala velave, ai na whailo mai e le teita i leo ia Greg Bolton, o se misa na tupu i lea waulia list o nai i le awalengo o le Holbrook Street, lea na manu ai le nei tangata i seanga ese, ma a wina atuai i le whale mai te leo au Kilani, peita i la o leo o whailo mai ua umai lo nola a o whea ngai matonga fitinga. Ua sainia ele lii o Joseph Manu o New Zealand se whenga inga e ta alo ai mo le aulaka piliki a Papua New Guinea ingo o le Chiefs mo le taumusanga o le tausanga i lua o lua valu. O Joseph Manu o se Maori na whanau i New Zealand ai e iai fo'oi o na pito i le atu kuki. Sa ta alo ia mo le under 18 ma le under 20 a le Roosters mai ua whaalua o na la vea o iai au le Roosters na siampini i le NRL Premiership i le luafe se fulvalu, whapea mo le luafe se fulu mo le iwa. O se lau valu se fultasi la whaio ana ta'alonga i le ta'amusanga le NRL a au se talia, mai sa ia maua nisi koa e ono se fulu iwa la whai, ai ua se fulu fitu la whaio ana ta'alonga mo le Kiwi a New Zealand. Ua whaopopo atu le nei li o Joseph Manu, e isi tamata aloilonga New Zealand, ia ua umo na saini e le aule nei le Chiefs a Papua New Guinea, e awhi ai Jerome Luai, o Alex Johnston, Connor Watson, o Maddie Lees, o Zach Lomax, whapea maleli o Brian To'o.
I tanga polo po le golf o mawala no le New Zealand Ryan Fox e tau vai le tau sanga tele o le foi fa anga tama le BMW Championship I Missouri e America e to titi ale mawe Fox le ava noa ina o tu langa tu tusa I le fase fulu ma le fitu tu la ima yai o ia I le tu langa tolus fulu I le fase longa le auta alo le FedEx Cup ma na ia mawai ma lava noa fai u e tau vai le suanga siampini le nei mo le taimi mua o le ta musanga e onus fulfitu miliona $, la fai ona fai longa tupe mawai e le auta alo o Ryan Fox e pei on Silvia na malo I le masina talwai I le tau vanga o le British Open le na ia mawai le fai longa tupe e lima te si tolu ono miliona $. Fai unga le na telefau. Fia lava te whaatalo whātu le whaafonga angalo tātua tunuu, e leisi foi le nei whaopopongo tale meolo te tupu le tātua tunuu e Sāmoa, o se mai le whaafonga. Wa whae lua suiso upo le ofiso o le whaalapo ptongo tangata tā whao mai mō mai I Sāmoa, I se whaatalo noanga mau telefou, na whae lua le fionga iai I whanai anatu tau le alo, wa engol por kalame wa whaata oto le komiti, mo le vaiaso o whaelunga ina mo anga nuu mea sina Sāmoa, lea e tau lunga foi, I le sa e lingo se tau sala lea tunuu, lua whelua se fulmule ono, lua whelua se fulmule fitu. Ia le tātou mea sina, e amataria nei le aso, tolu se fulu, ia o le masina nei, whae unga le masina nei le aso sa, o le sao ni ngalo, ia le ta talai, a o leua o le sao, a leo na sao noa, ia lau sunga, ta se sa I le tūranga, tātou kirikiti wha Sāmoa. O le lavu a mata, o leua a mata le tātou, latou tamusanga fuia, isa ili mai eile, ia le top 8, top 4 mai upolu, top 4 mai savai, ia mole vai aso tonu, ia o le tātou Messina Festival, ia o le fofuangana lea, ia o le whaanga solo mua ia lantou tamusanga ia, ina ia o atu le vai aso leo le Messina, ia ua mautu mai tātou au e valu pito I lunga li imata mai tai, ia sa ili o lea, ia o le auro le afi, ia I le vai aso leo le tātou Messina, o le aso sa, ia e whaatino le tātou sauninga, ia I le moto tūpulanga le whakasa I songi I le ono I le afiafi. E ono I le afiafi o le whaatino ai le tātou sauninga au tū, ia sauno ai fo I le fionga I li pāre mia, ia o ia fo o le teitei fono o le tātou komiti o tāpenanga o le Messina, e ta tala loa ia le tātou whaaringa o le neitau sanga. Ia no so ai lea ma tātou whaevanga lia, e ono a tātou au talavou leo an lautongia, ia se teimi o na whao o mai leo o ingoa o tātou au talavou, ia o lautongia mo le tātou wha moe I le pōlea. Ia o na pō ai leo le pōlea sa, a o le vaenga le ala ausu mai le tae au le asonga fua. Ia e toi a oi e a mata I lo le tātou kora whaino le tātou kirikiti wha Sāmoa, mata lava I le iwa le tae au e whaatino le tātou malai, ia whaavao maa lo I tuana I mato. Ia o ina leo le atapu vai tasi ai, ia kora whaino sa li imata mai tai, I le asonga fua ma le aso lua, le aso tolu suma le tasi ma le aso mua. O se tema, ia so oile ma semi finals I le aso lua o se tema I le aso lulu, ia le aso tolu o se tema I le aso tofi. Ia e whaatino ai sa iringa siampini tato kirikiti wha Sāmoa. O le aso ngafua lama foi le tae au le tūna iwa, ia o le taimire leo te tala tato food stalls, ia le tato I mama oto o le malo le tato main stage, ia o le tūlanga o tato tau mafa, maua foi tato tau mafa Sāmoa, o leo ngā lue whaatasi ma le tātou vaenga le WIPTI, the Women in Business, ia o la tau leo le ana ta pena ina tātou tau mafa Sāmoa. Nono winga awa le masaru salo, su mai, e maua le tau mafa Sāmoa, ia e le tātou wha moe o le tātou Messina. O wahenga whaaleanga nuu le whaalia le lea songa fua mai le tūlai se furuanga I le tūlai tasi lea wauli. O le ngā se ina leo le swa vaipo o leo mu, o le tūlanga le tā ino le tatau, o le vane ina o le umete, tā noa maisi, whapena fo e ngā o sia o le siapo, tā ina o le pao, ma whaafia fianga a le siva whaaleanga nuu.
o ta alonga whawhiawhia mō le au mai mō mal mamalo lea tunu whapea fo ini tangata tā whao mai mō mai e au fia ia i lea whawhiawhianga e au fia e leo o ngā popo fo e no le whai a e le niu la langa i no le ato ma le mailo o le valui no le popo le si ai no le afi toso ngā maia mai si ta alonga ma lie ma le telo i por kalame o le atu sa o i nātua lau o nanga i Sāmoa. Wa fola sila report ya le ofiso numero wha amauma wina le atunu, ma wha lia manino ai le tūlanga o le si itia, o tupe wha anu o lo tātua tunu o le awina mai o lo mai atunu i whafo, na i lo se leni maua le atunu o mai an o lo wha atau atu i maketi i whafo. E le masina lava i o iuni wa wha amawina ai le sili e le se lau miliona tā la, le tupe na wha adwina le wha atawina mai o lo mai atunu o i whafo. I le se lau tolu se fulmaleono miliona tā la na wha adwina, Fatu satu i le valu tesi maleono miliona tā la tupe maua al Sāmoa, mai ana o loa na awina atu yana maketi i whafo. Mai o le swahu ulava lea o lo pito i sili o na maua lunga le tupe o lo whaalui nai. Nai lo isi lava o loa e au fia i matau mawha. Mo le swahu ulava i e moafi e le tise lea tunu o le whaalapo ptonga o le marusi angatau e le tise. E i le va o le tolu i le 4 miliona tā la le tupe o lo whaaluina i le swahu i le vaiaso. E whaola i nai a fiswa u. O isi tupe whaaru maa walunga o lo iai, e au fiai ta avale afi whaatau ina mai mō lātou tō tonga, o tō tonga mai isi vaenga mō mia mō waalele, ma me whai ngā ruenga ma masini tau ele tise. Mai o le telu ia o lo whaaru ina iai tupe le atanu, e pei fōi o le swau, o lo whaatau ina mai Singapore. E tō walu ta mai ta i Sāmoa le asa i lia mai ese tau sala lo tātua tanu o le nei tau sanga. Mai o le tō lua o i la tauia o alo Sāmoa mai a tanu o i whafo. Ao le isi tō ono e au maulawa i te tono lo tātua tanu mai o lo o langolango ina foi e company te tono Sāmoa. Wa whao tuina le wha moe moe nea le tau wanga tau sala e tau alunga i ei porkalame o le vaiaso mea sina. Wa tā la mea sina ma e ma mai le tawa e o na fulu. Mai o le tausanga le nei, a toa iai i le whase fulu tausanga, talu o na whaavai mai le tauwanga tausala lu tātua tanu, ai wa whaamawina ai foi, o le urua i tausanga le nei, wa sui ai le ngoa o le nei vaiaso whaapitoa mai le te wila, i le vaiaso anga nuu ma mea sina Sāmoa. Wa whaamamunu le fautasi al toltolo le tamauli mai le moto tele sa la whai, mai il por kalame tu unga fautasi o le vaiaso mea sina Sāmoa, mai ua toe lima i nei fautasi o lo o tutoe, e sa i lia ele manu malo le lima se furuafe tā la. O mafua anga pe o na wha ai loa le kapiteni o le toltolo le tamauli, o no le tele o niso alo ma whanau e alo waa, o lo ua malanga i ngā ruenga whaavai teimi a tunu i whafo. E o lo whea ngai fo i se vahenga o le awhio anga, ma le fausia ino se tasi o maru le eka le sia me totisi. Ma o nisi i o mafuanga, wa toe whaia e le wha ai unga, e toe wha ama munu ese le awai o le totolo le tamauli mai le wha moe moe. Wa toe nei o fautasi e lua me le awhio anga tua mua, le avivii, ma le litorina, o le apia maroons, le lua fautasi mai manono, o le tawae sina, ma le telefonio le vainu. Ai na o le whapaupau o restala, mo le tu unga paupau Sāmoa. O talafowia, anga leile tua i ngā ruenga le awhenga i masio tātu, tino le nei aso, whasoi foia.
Whawhiwhianga sui whiwhiloi le nei vaenga o le awauli, to e 15 minute o na tāle o le lua. Tāle lua tatou whamawai mwhamai e fo i le tautua si ufonga o lau mua i le nei aso lua. O nisi o tala pe ona au mai fo i lungo le leiti o New Zealand i le aso. E whapea mai e le o yeini suinga i au laka pia Sāmoa po o le awal manusina ma le awal manu Sāmoa mo taamilusanga whaavao malo e ui o lo o yeini fesuia inga ia po ni fitena inga po ni sifo o fesuia inga mfaatulanganga o lo whiangai nei ma Sāmoa ma le laka pi Sāmoa. E ui le tele o whaatalanoanga ma ni sifo o mata upolo o alia e mai. Ai le ufa maunia mai e le laka pia lalulangi o lo o au fia lava ia awa Sāmoa i taamilusanga o lo o lumana i nei e le taamilusanga le whanga solo i Hong Kong mai le aso sfultolu anga i le aso lua sfuluono se tema le olo o whaatulanga i ta aloai ia pe tau vai le awa teine le awa ale manusina. O le whapeona whaatasia tuai ma au mai Brazil o Fiti o Saina, Netherlands ma Sepania. O le taalonga mua al manusina e taaloa i la susfultolo se tema i la susa o la taalonga le ma Netherlands. Asos furui vailo se tema taalo ma Sepania ai aso luas fulono se tema taalo ma le awa Brazil. O le manu Sāmoa le olo o whaamoemoe e taalo mo le ipo lalulangi a Novema taalo lea ma le awa Amerika. Ia e lato taalonga e whetau i ma le awa ale United States o le awa Chile. Ma le awa Kanata ma isi au. Ia peo o le talana le wau mai nei lungo le leti o New Zealand le aso whapea ele o yaini suinga vave ia po ni suinga whaatope i le whaatulanganga o taalonga ia awa ia tu ia au whaavao malo ia po le awa teine ma le awa tama au laka pia Sāmoa. Ia o ni sina tala o lo whapeona au ina mai lungo upenga te whailangi i le nei au auli long pueli i fo il tato atunu i nisi fo o vaenga o lo tutupu ia ane ngata i nei atunu ia o si o tato atunu fo i Sāmoa. O le whawhiwhianga o toilangi ina i le Laoso Band i tae wa le lia ma lo lava le ngā lulue le nei aso.
Ia, tō wha o e tia, ia o mai fwoi mai le teimi wha amuta i le tātou tautua, i longo tātou upenga of so ta inga, upenga te whailangi nei awa oli. Alofa te lea tumo o tō umalava, mafuta mai porkala melsi ufonga lau mua i le nei aso lua. Tātou toi whiloa i le tai au i le tula e fitu, manga lua toi ma le tuanga nei a mari whai valu, wha awau le tautua a le si ufonga lau mua. Alofa te lea tumo o tō, tawalunga atu i le pese mai i a Penihuro. So